Ia oe lo mātou te paau I le langi le rei Taeao fou. O le Taeao sing-singi o le Taeao manino, o le Taeao te toa I lo walofa malawanga le lei a Samoa, lo wantunuu. Whaawatai wa e whawhangu ia te I mātou lau whanau. Mātou te ala whai mai I whangunga le lei o le rei Taeao. Mātou te si atu le vi inga ma le whaane tanga I la wa fio. Ai le I whianga iai lo mātou tunuu. Mātou lau whanau ma ngā luenga o tiute ma whaiva lo filima. O le nei fo I aso fau e whaapopo lo mātou wola. Mātou te vivi atu ma whaafetaia lau wa fio. I le nei Taeao fau. Wa mātou usu whai mai ai. I ngā luenga o tiute ma whaiva lo filima. E pei o na tōwhia iai I mātou e la ua fio. Whaafetai lo mātou tamai. I le nei Taeao fau o mātou whaaloina, le leo le alanga o le Fiafia. I na ua mawai atu, I ale whaale tonu o winga o le tau. E iai nisi o ainga o loo whapelea o nau fitia I le au pongi saa. Ona o nisi o whaalawelave ma I lātou na tō e sea I le aso na nafi. Ona o nei whaalawelave ma suinga mali o le tau. E pei o na mātou mori mawina I totonu o le nei e tunu o New Zealand lo mātou tamai. Ai ui lea, o I mātou te iloa I foi, le mamana o au ngā luenga. E pei o na e whausia I le tangata I lau whaatusa. E te leo tu la fua ina lava I mātou. Teimi e pa uantu I mātou I langsala lo mātou tamai. Pei tai e te musu ina I mātou e tau ala mai lo wanganga. Ina ia mātou toi whasanga mu mātou te maua ia male oli. E pei ona I tutonu o awa fionga pēa wa waunau. I lea ma lea wa yasu. Ai pa ngā lea lo mātou tamai. Mātou o ni tangata I Fiafia e pa wantu I leanga sala. O le mafua anga lea e mātou te pa uwai. I lea taimi, ma lea taimi, ma lea taimi. O lea mātou te whaato ese atu ai la o fio. I le nei Taeao fau. Ina ia e alofa ma wha mangalo ia te I mātou teito tasi. E tofu I mātou ma le ingoa e tofu foi I mātou ma le sese I o luma lo mātou tamai. I le angasala o I mātou I le whetangofi o mātou lima. I le pupula o mātou mata ma le sāwa vali o mātou vai. O le nei wa sāwni antu lo mātou o tunu. I ngā luenga whai u o le nei vai aso e pei ona e fōa ina mai mātou te olai. O le aso wa luas fulma le tolu iai I aso le rima sina mua o le tausanga. Ia I mātou I kilani e wha umi la mātou whainga mālo longa I le whai unga o le vai aso. Ona o le aso mālo lo e pei ona fōtua I mai le nawa I aso fau I lo nā sunga fua. O le nei fo I aso ma le whai unga o le riva I aso le a wha mai ai fo I tāpenanga nei mātua. A wale toi fo I atu alo ma whanau ia onga I le nawa I aso fau. A whaiwa uti le whaasoa lo mātou tamai e lofa ma whaasino mai se awala. Ina ia ma whai ai. Ona whaapelea o na maua se whisoswani. Se whaamama a venga mō nei mātua. A o sauni e tuai e toi whaafo I atu le whanau. Ia onga a wale o wina o le poto I le nawa I aso fau. O lea mātou teo lea tuai I la wa fio I le nei aso. Ia e alofa ma fantasi mai a te I mātou ma mātou fuafuanga. Wa lewa ona e si la fia o mātou mana o ngalilo I tutonu o mātou loto. A e le I tau tatala o mātou ngutu lo mātou tamai. O mātou fuafuanga o le nei aso ma le nei whai unga o le vai aso. Ia mua au muri au lau fio e manuia I mea uma mātou te whai. Ma ngalo ai so mātou leo e le maliu wha alawa au o le mātou li wha ola I lunga o le sātau.
a wā se ai mo le lalolangi anga sala lo mātou tamai. Ia i lantou uma wanga i atu mō ngā luenga i le ring Taeao i lunga o ala tutele. Ia lofa ma wha lau ala vai lu tutusa lo mātou manuia. Ma o mātou ainga o lo sala lau solo i le rei lalolangi. E maise o mātou ainga o lo wha mai i Samoa. E tangwala atu aila mātou te talo i le ring Taeao. Ia Yesu Keriso lo mātou ali ima lo mātou wha ola. E mai se ile fautua te talo le tinapa ia Maria. Ona o lo suafa Yesu. Amen. In this update, search teams have been working through the night in Mount Maunganui, sifting through yesterday's landslide where some people, including children, are still missing. The Herald understands from a source that as many as 9 people are unaccounted for. Hundreds of emergency responders, geotechnical scientists and security staff have been on site, led by fire crews equipped with heavy machinery. Sun Live's Rosalie Little Crawford says the ground at the mountain is being treated as unstable.
The Mount Lifeguard Service building was evacuated. It's all been cordoned off, so no one's been able to go into that building or into camping grounds or anywhere along there. And police have found 2 bodies in a home after yesterday's landslide on Papamoa's Welcome Bay Road. Meanwhile, they're yet to locate a man swept away by the Mahuarangi River north of Warkworth on Wednesday. In the Coromandel Peninsula, Bay of Plenty and Gisborne district, there are still numerous closures on State Highways 2, 25 and 35, as well as power outages. A high police presence will be visible in Masterton today for a gang-related funeral. An influx of gang members are expected to travel from across the Wairarapa region to attend the event. Police say they'll ensure there is no threatening or intimidating behaviour and that gang insignia is not worn or displayed in any public place in breach of current laws. More tourists and migrants are expected to visit our shores this year. There was a 200,000 increase in the number of tourists over the past 12 months. That's still 10% lower than pre-COVID, but is the highest number since March 2020. ASB senior economist Mark Smith says the number of migrants is also increasing. That's news. The sport, and the All Blacks will venture into new territory this year, playing the Springboks in the American city of Baltimore. The 4th test of the side series is scheduled at the home of the Ravens NFL team on September the 12th. The teams have never faced each other in the United States. New Zealand Rugby Players Association boss Rob Nichol is standing up for the process that led to Scott Robertson's dismissal as All Blacks coach. The players have been accused in some quarters of leading a revolt. Nichol says they were simply asked for their opinions. And Phoenix women's captain CJ Bott is expecting the arrival of her first child in July and will miss the remainder of the A-League football season. Mackenzie Barry will lead the side in her absence. That's sport. I'm Diana Vezic. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasima iba tolu amo. Milunga wansi ala Radio Samoa le vainga le Taeao le dio le so for railele to le le fai unga ole nei vayaso ole wan tolo mala fa bidu tu te le tulai ono ya ole na wa fa funga le tru ele o to tonga ta to tala I vai fanua I pe ole fa funga tu yai ma tala talonga ole di vainga le Taeao wa la vai le talina le ole ta tu ma futanga ya vi le lo fo le tu o te mai lo o tau soifua ma la mātou nei ola tātou te mafutai foi e le nei Taeao fou e whapopoi lo tau soifua ia anto ai mo sau nei ola whaatau wha ma lo le soifua good morning talofa kia ora ia oa mai o rua oa mai o tō oa mai nā tā whaonga lo whenga iai I wharewhai ngā ruenga I le nei Taeao ia o ngai koke ngā lua mara supervisor po wale vanga banga mara supervisor ia le leita tole da fua umana e fa apele ina le supervisor e koleki yange lau ka ia e si e mo ngai ke le ropisia so ia ko ke ola lianga va pena o le walua felu ono le wata tu yai ia o le fa ingo le ia so I pe ona tatu yai nei ia e fa si umi o le tatu wa weekend nei au ki lani mara tu so o weekend e lua ia o le mano lo I tatu o le aso mafu o le vai asfo ia ma le aso for raile o le vai aso mo le masino February aisia o le aso mafu o le vai aso asa o le Auckland anniversary o le aso ono le masino February ia o le aso malo lo le o le afu la o le aso malo ia o le waitangi date le la vai fili unga po isa ia pe sao tanga te whenua pe sao ia le malo e tulai mai le tu sanga vale tu sanga I le lato whaawinga ina lea ia o upo lo tusia I le ngana maoli ia malenga ngana Peritania o le whiangainga o le Treaty of Waitangi ia e malole ala usu le ring Taeao whatutunga tāre Taeao le asfareile ia e kakangi Fiafia le ala mala ke moe ai amuia tanto le tanto tela whai mai ai
e whangunga le leo le ring Taeao fau. Ai a vea le ring taimi e wha maise antu eila nganga o le tua. I nai a inga o lo ua iai le loi manta o le wha no noa. I le aso na nafi le na ta ua mai e li poti e wha pēa e to lua ni tangata. Le asa wha pēa lea o na tau sa i lia i le aso nafi. Ia mai o mai le po ona po o le ua wha ai loa mai. E to lua i la ua o le ua wha maunia. Ia le mali ni waipe ma wai le soifua. I se tasi leo solo. Sa wha pēa leo na whai na i se tasi o fale. E lunga o le awala leo Welcome Bay Road. I le pitono uleo papa moa. Ia mai sa wha pēa leo na tūlai mai le le waweau. Ana nafi. Ia sa tau sa ili lava ia au tafo le fale. Pe tusa leo le kuanta te ai le wha i le waweau ana nafi. Waweau leo le stofi. Ia ma sa wha pēa lea o na ave se le telo tangata. Ia mai le tele o fale i lea pitono. E o mai le po na po. A fole vanu le po na po. Ai wha maunia mai loa le matanga alwenga o leo le ua maua tino e maali li ua tolua. O ila ua iana tau sa ilia i lea so nafi. Ia mai o lo ua tuantu fo ilia ngā alwenga so swani i a inga wo me masani. Ia o lo a fia o lātou lagona mau lātou whina ngara. Ele nei ia wha lave wha le nātou rai pei o nā tūlai mai. Mai wirantu ia tino maali liwa ila ua ia to lua i le fo mai pole o maliu. Ia ua ia le silsila iai le fo ia fo mai. Ia o nā toi maua mai i leo seisi whamtalanga i le lo manai. Ia ua wha lia ia le afo. Ia le wha mai senga a le sunga le lipa le mia ia Christopher Luxon. E le tūlanga i peo ni iai ia le maa mawai o soifua. I le aso na nafi, i le ngantala i le maumawai o soifua i la taunei. Ai whapea fo ina whaaleanga i nai. Ia le te leo afoi, o whanua, o whale, o awala. I le lolonga le peo na palasi i timunga i le aso na nafi male po le aso lulu. A malama leo le aso tofi. I le ngantala i papa mo. Ai whapea fo i a ap nofi Northland. Ia ma o i Hawke's Bay, whaasolo tuai nisio pitoro tulata. Te leo whanuana wa whaalenga ina. Ia a whainao le te malai fua mai le rivaenga o le Taeao malu whaali i malu wa. Ia e maratua ane i lātou ia o lo ua mau o lātou suifua. O na o nei whaalawe whaale nātua. E pei o na whiangai mai lātou le rivai tau o le tausanga. Ia o nisi nao vaenga mo lusi le fia le teimi o le Taeao le usi antu le tātou teimi. Ia iwa miru te o te aine ia le tūla. Fitu. Oi, ia o soa fitu le fitu a te aleon. A talawa antua i le talenga ia palauli bolo tofa ia tapu so. O le fo iwa la usu i ngā ruenga o lingi Taeao whautai a mosa. Miu a mosa, puao tupuola, lunga losi. Puna o le whai e kuasi va pefoi i oi marisilei. Ia anu antua i asi papa savili. Lau ka maleo hard taps ia ma wa ai tino papa. O le ma futa mai le rivaenga o le Taeao le tātou tautua ia ma lole soi fuamaruia ma le langi ma le Taeao fo. Patana fa mai lunga o le tele le rivaenga o le Taeao le painga ma le malu ave tavale o le rawa lausu. Ea nga ia tu fo i mo ngā luenga o le nei a so forraki. Ia? Mano sila mano le whātou toa i lunga o tātou awala te tele. O mei lea lua tu mai manu kau nei whaasalo tu ai le siti anga i tu ai lunga i oi Albany i le Taeao nei. E luse fulu ma le fitu minute le umio lau whainga malanga. O Samoa Albany anga i manu kau i lunga o le State Highway 1 lava. E luse fulu ma le ono minute. Aluan tu mai manu kau nei whaasalo tu ina i te hara tu i lunga o State Highway 20. E ma le State Highway 16 le Taeao nei lus fulu lua minute. Te hara tu mo manu kau e lus fulu tolo minute. A whai e te lalai pambeipo luma maipo tua tu foi. Au nei te fianga i le siti le Taeao tolu lua minute le umiolau whainga malanga. Mai le siti mo Bombay tolu se fulu ma le wha minute. O le ngai antu le malai wa lele manu kau le Taeao nei. Oka, makua manga ia le whenga solo ai o tāwale. Le rivaenga o le Taeao. Mara tuai te o tile saunga saunga le mui lau whao tauta. Ia mai ane fuspa o lau whanau bea whai tautea ngai mo whainga whātaunga i le so.
Lo venga le tātou tala o le tau mo le so ma le aso a Taeao mo au kilani a toai foi. Mo lo tātou whaasirumanga le i Samoa. Lusu lima minuta te ailo no le Taeao nei wato a o so ane ai le la o loro winga nana ve pongi safa ki mo ria lau ta vale se vanga na lau pula pe pula Superman. Vamaila official va tau le soe a woa ni sio fanga e ina yuanga e mantelele ila woli ya male anga ya tule le Fiafia na nei e foi ni sio pitino e no mama fai 90 munga ile Fiafia na nei so vili e angi mai le so mali tu isi sifo to fatau ta mai temio le woli male Fiafi o le mafarfana mo le somo au kilani lusu malfa tikeri o lona Malu i le poana nei e se fulu male lima tikeri lona winga o le makwamanga ia o le Malu o le poana nei o le angoto le la i le toe lusu miru te le tula iwa i le poana nei o le venga mo le aso a Taeao mo au kilani o soane le la i le lusu fulu ono miru te ai le ono i le Taeao pa mai e ngai wanga e ono iei fai mawila va fai tili matimu aisa mai taimi o le hawauli so vili angi mai le tui sifo fa solo ina tō whāntau tau inisi o taimi o le Taeao male a ouli. A whātalo whātua i lole le divainga o le Taeao le ala usu ma le ala whai o le tātua tado i Samoa ma no le soi fua i oe o abai o tō le Taeao wa aise panikeke wa aise puti o winga o le tau mo Samoa i le so se vainga o peanga mau le eola o tō i lunga o Samoa mai au mai timu whaapiana i wila ma whai tili a fiaile a tado inisi o taimi. Lapata inga mo timunga mamafa ua wha malo sia nei mo laufonu wa uma o Samoa. Fautuanga mo lo longa o lo wha malo sia pea mo vai tafe mrau whanga mo la lalo ea a fia ngō fie. O le so i Samoa wha solo ina a waoa ma timu tolu wa solo ai e mamafa ai papu wha pea wila ma whain tili mai lea wauli. Wha savili i taimi o timunga. O le vengo la so a Taeao mo Samoa le anta ape solo ai timu ma e wheololo wha solo ina mamafa inisi o vaenga. Tulanga nai pio le iei wenga o le tau i le so, le ganta mo i tātou ni au kilani e wha befoi ma Samoa. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Lui tau mō le aso. O le tangata mau oa. The rich man. Ma reko ma tā upu e se fulu. A olona foi upu e lua se fulu ma le lima. E whaingo fie i le kāmela o nā ui atu i le pū o le au. Ai whaingatā i le mau oa. O na sao i le mālo o le atua. O le tangata mau oa. The rich man. O se tasire nei o whetalainga whaingata a Yesu. E whaingo fie i le kāmela o na sao atu i le pū o le au. Ai whaingata i le mau oa. O na sao atu i le mālo o le atua. O le pū o le au. O se tala whaatusa lea e whaatatau i le whaito toala i titi o le pā Jerusalema. A o i le pō, o na tapuni lea ma loka le whaito toa tele. Ai, na o le whaito toala i titi. Lea e whaingoa o le pū o le au. I e whe mala ngai i le pō. A fia ui aila le ka mela i le pū o le au.
po ole fai to toa la ititi. Mua, e ave ese lana a venga. Lua, e whaapa u I lalo I ona vai. Tolu, ona to tolo lea I to tonu ole fai to toa. Se ia pā ia to tonu ole a ai. E whaata tautonu, I le loto o le tangata mau oa. Ia I loa ina e le tangata mau oa. Ona ave ese ina nisi o mea ua ia maua. Mō tangata mātitiva. Mō tangata fiaola. Mō tangata o fia maua le fesoa soan. E pei o le tuu ese ina o le a venga le kāmela. E whaape nā ia sila fia e le tangata mau oa. Ona tuu ese nisi o mea ua ia maua. Mō tangata mātitiva. Ia I loa e le tangata mau oa. Ona wha maua lalo ina lona loto. E pei o le alu wifo le kāmela I lalo. Ma to tolo I to tonu o le whai totoa. Ia langona ina e le tangata mau oa. Le loto a lofa. Le loto o anga le lei. I e o fia mo o mia lana fesoa soan. Samoa ai. O le oa ma le tamao ai. O mea a lofa foa I fua mai a lea tua mo I tātou. E le leanga. Whaato a leanga le oa ma le tamao ai. Pe a e maua ai le loto ne e ma le loto wha maua lunga, ma le loto wha sausiri. Oau. Oau. Oau mea. A o le fina ngalo o le atua. Ia I loa e le tangata mau oa mai le oa ma le tamao ai. Mea ua na maua mai le atua. O na wha maua lalo ina lona loto. Ia I loa alofa I le isi o na uso a tangata. Ia I loa anga le lei le tangata o fia mo o mia lana fesoa soani. Samoa o le oa ma le tamao ai. Aua e te wha maua lunga ai. O le oa ma le tamao ai. Aua e te wha sausili ai. O le oa ma le tamao ai. Aua lava. Nei e ola wha maua lunga ai. O le oa ma le tamao ai. O mea alofa foa I maia le atua mo I tātou. Ia tātou I loa ai o na wha maua laloina o tātou loto. Ia tātou I loa ai ano lofa. Ia tātou I loa ai anga lelei. O le oa ma le tamao ai. O mea alofa le atua. Ia tātou foa I atu. I tangata mātitiva. Tātou te tālu. Le atua mamanai. Whawhetai I au mea alofa e pei o le oa ma le tamao ai. Ua foa I mai mo I mātou. Ia o mātou langona I nai le wha maua lalo. Ma ia o mātou langona I nai. Le loto alofa, le loto anga le lei. Mō tangata mātitiva. Tātou ia malau fio ia mātou feau, ma ngā ruenga o le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou wali, ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua I nei. Amene. Fanua.
pata whai tauranga Se ia ua whaina moi O lau nei tauranga Ele o se manua whasia O fua le whanua A o lo tolea Ia wha mua mua Alalanga leo te tele O atunu mamalo Ifo atu I le tupu Le lalo langi ma mea uma Le bao male sami O manu matu manga Tato poto poto mai Se iho si le langa Kai mai alo anganga Fatu mulo ngalala O ngutu lo vinga Fua o lau mamana Sisi ia atu o lima To atu li fo atu Lepa ia le atua Tangata umata utau Alalanga leo te tele O atunu mamalu Ifo atu I le tupu E lalo langi ma mea uma Le mao male sami O manu matu manga Tato pota pota mai Se ia si le tolanga Alalanga leo te tele O atunu mamalu Ifo atu I le tupu Le lalo langi ma mea uma Le mao male sami O manu matu manga Tato poto poto mai Se ia si le tolanga Tato poto poto mai Se ia si le tolanga Learning you will sound my first Samoan Full Gospel Pentecostal Church my way mouth the divine all the Taeao. Wa to wa toile tato polkalamina lu tamo ema o le divine all the Taeao. E mole tulanga fa trail sunga ile fa fenga ya Reverend H soringa fa mole fa popona all the tato polkalame mo bela malo sultino silsina ila lenga wa le tua malona firgalo. O lewa los fulima marafa bidu tubute ene ya lintu la e ono ile divine all the Taeao to fa talavantu pa fa ile to ma to maile tutua ale Radio Samoa. Talavantu ile divine all the Taeao le vainga le wa mafuta mai o talataina. Ma ia Simone Dalia elegante foi Leo Lupe Sililo o Tommy Tuala Simeona Su Ena Maria le Yaso Tolefo Si U Mot Maria Tele foi ia fo fuanga le Yaso va talafanti ya Paulo Tolefo Si U nei Melpone e Australia lo fenga ye magan wenga oi ya o a maila ye le rua matamatanga ile tamsanga le Australian Open Christina Tarvasamla inga dai Melpone Australia oi ba de yo jo nai la tala tu dale me na fe ile tamsanga teni sia ya eti tasilim ya maruia ya le ding Taeao
O nisi o tātou tala mō lo si le fia le rivaenga le Taeao. Mai le aso nafi le pōna pōma le Taeao nei. E whionono lava le numero nei tangata ia le o māua mai. E le sa ilinga lea le au soswani mō le au la veai. Mai e whionono tangata o lea o lo tau sa ilia i le mai ai o le solo. Se tasi leo no fuanga me whaiona campa ia tangata i Mount Wanganui. E ui lea to lua ina ua pe lua soifua ua wha mauni ia le mawai. I se solo sa wha pe leo na whaina i se whale papa moa. I le vaveao lea o lea stofi. O le vaveao lea ananafi. O se tasi o tangata sa iei lava i tono o lea whale. E o le whamei matua wha amrua lia tinga ina lava. E whaita wafi tangata ma ainga. Ia ma whale e le o ola i se pawa i le taiminei. E le nganta i leo se tasi o tama loa sa i totonu o lana ta vale. Ia le sa tama whai e kolosi i ele mele meo le afu o le vaitafe. E o mai le taimiling o lea la vaitau sa i lia. Ia o le whanabravele na tūlai mai lea i lata le i Warkworth i le tu i mātu o au ki lani. O ni sira vaenga i le Taeao nei mo le sira fia. E le pa ia male malo le tātu o taro. Ia o le vaenga i fia wha mawhantu le ring Taeao. A whai te aruan tō lai pā le vaitafi. A ue ke aru aku wha kam whawhele le tofu. Ia le vaitafi. Ia wa le mea la le tupu. A le sao lau ka wale. O longo winga. E pā e le vaikafi. Ia ta whea no malau ta wale wai pē le afi. A ele ise me voi lele. E mana vai le. Le afi o lau ta wale. Ia longo winga e o le mea la le tupu tinga ina toi maistanga. O le lamta inga. A ue ke aru ko losi se vaikafi. Be ava apea o nai makua e wa ia koe le mawhaina e sahu le si tū. Au ala nau le ia e mau wele upenga. E oe, au a fwere so ona nau i le nei Taeao. I lau tuwaina waia. Ia e la vea i malau tā vale. Boaties, help stop exotic colupa and invasive seaweed changing our marine environment. Check for locations where colupa has been found before you go out and avoid anchoring. Check and clean anchors and chains, fishing gear and dive equipment. If you find it, report it, bag it and bin it on shore. For more, visit ourauckland.nz/stopthespread.
Together with Auckland Council and Biosecurity New Zealand, we can control Kalupa. Tāmaki Tūriki. All together Auckland. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O se tala Fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le kampania le City Calf wa tusi tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e ho foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tofa le tonu tongi e talafo mol tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala. Fe so te mai ulungia Peter Prenanto le numera all wa tasi o walewalu fitu lua. Pe ama mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo. Alewa tui lusu fitu miru tuna talo ling tulai fitu le divang ola Taeao le programa le Malu ola Taeao ala radio Samoa to ona fonga mua po se Manu le tanto te mafutai Singlia foi ling tulai sfulu le divang ola Taeao fa telephone to ai fa for wina tani yelu. E laka tei leo se utabani ia Solomona le asi le futa uma foi na faila na lotu ia e fai ele malu le Taeao a wana fuala a wa e matuani au ngani vali ngā whalele aso nei fafo e le lei tutonu e au fafo la foi le e le au ngā o le utewa i tui fafo e wha manu winga o le tau so Rita Felice e manu tele le whianga iei ma le weekend e whaatana whātua I nai nele soni o me le tau ia tau I nai nele soni I le motu I saute le pito mai ale I lunga le motu I saute o New Zealand le ia le whalatua ia so Rita Felice ma le inga whautele mafuta mai le ringaenga o le Taeao I nā o le ngā le kaua koe le wha awele le kolosia kui I le Tasman le anu antu mai Wellington ngā I lalo I le motu I saute ia utile I lopo ina le watu I tātou talo ia watu I lalo pe watu le vale pe ia e manga ia le vale le vafi ia ai uile ia whaatana watu le motu I saute nai nele son ia whaasolo atu ele nai kalai stetse anu atu e nai Ash Britain whaasolo atu ai Ti Maru anu atu e nai le mena o whanau wai o Queenstown Avei o mai le wala awi kere I alu Queenstown e kere I o mai nai kongo New Zealand so e le whai anto la utala le matanga o vie fwe o le vaenga o le antonu o le antonu ne New Zealand o le tele o na pitonu e se umala wa ai avei o la o le tele la ine iau kilani saute e se fui la wa ai pe e pasi o lunga le awana rau papala le o le tai o I le city e te alu atu fo I lunga I o e se foi la fa longo e se foi la wa ai lunga yo ai anu foi la eu kilani sifo e se foi la fa longo e se la wa ai ai anu foi la pa si au kilani so te nei fa solo tu la lo ile e puke koe anu want to ai nai fefo e fermere ka mai lunga I ka ko a ka ko wa sa mai ngai fia ia ngalera ia sole se wa makanka usau me pise lo makua anyway sau mai ngai Bombay tol ok sole di pas fa fielo mo Bombay ngalo Bombay e pasia foi la Bombay fa solo tu ila lo jalo nga I Hamilton e se foi la usilsila mana wa ai le winga la tala a wait no foi na se me das e te tauana tātou o e kā koke makamaka ia me sei sui ia soulangona o mau te whātula utana o lele kele o whalawe ke vesir ke mini e ke ku ua no lo whale malo mauta malo lawa e alu se sime ia whanonga sali se maanga i o le mele o le whamero kaka e wakusa wiputi mai e wakuma sa fasisi mangi au masi io e fa masangi e nga ko nga me va benga
Ia waka ko ki oi maka ko ngofo ila. E va veina tanto matutu. E va veina tanto fa le tonto. Ia o le kai ia le o langa mara soi fuanga le no I me le rimo e ma ia mai tanto uma. Ai se ke ana fa le ko ngo wingo le tau ia na tanto o lo la ia le e tanto te ta fa. Arona sila malo venga le Global Express dai o tara fa tara va tu le divine o le Taeao. Ora ko maleo e foi Victor. Maleo venga le Taeao. Ja, maar lo Victor le mooi o ile usu le divine o le Taeao. lewa choice fuluiva male afa minuto na tale o leng July fitu le divine o le Taeao fa telefon tuai ya 7 eki Roma male ingale mautu benai Orlando Florida America mele ma amona luan tutu a telefon tuai nai klas tete we fa timu le divine o le Taeao amatu mai level ya sulu ya man ole ono sa ioi malu yel fa ngol le divine yasu le poti mai lunga le tele divine o le Taeao le nga ia tu i manu kam nei nga ele city fa sono tu ile lunga i oi Albany tolu se fulu minute lus fulu viva minute le umiola fenga malanga Albany manu kam nei e tolu se fulu minute te mai en tono la ta vale se la kilomita li tula a timu mo sa vidi lo ngo winga fa le mu la ta vale li Taeao Manu kam nei mo au kilani sifo i lungo State Highway 20 mala State Highway 16 e lus fulu man tolu minute tada tu mo manu kau e lungo tanto wala la vale tasi le wantau si lola titi tolu se fulu mala tasi minute le umi Bombay yanga i antole city ling Taeao fa se fulu lua minute city yanga i mai Bombay e tolu 5 minute
O le anga ian sula malai vale le manu kam nei le rivainga o le Taeao o le foli mai. Matua e o ke ia tātou ioe. Whai mali elo sai le rivainga o le Taeao ma matatua. E te o ti le sawa le mui lo wha utauta. Wai ere fuspa o lau pasese mai se le whanau. Ya ma atuanga ia tu mo whainga wha atonga. E awa la wala toi fu ia tu whanau ia onga I le dawa ia sofo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Bread of heaven. Come on. Au te whawhiloa I tātua tunu I le amatanga le yaso I le lofo le tua. Ma le tātua polkalame masani fo le nei o le areto le ola ia a o tau amatamata le nei tau sanga I le anga le lei o le tua. O le a kope tonu le whai upe se fulu e whapea e luai mai I le ngutu e tasi le vivii ma le fetu. O usoe e le tusa o na whai e whapea o na mea ma whai upe se fulu tasi whapea. O le puna foi e puna mai ai e ai le ngutu e tasi le vai sua malie ma le vai o ona. A le upu mo o le aso le nei tā ua te le ia mo I tātou whapea. Ia whai masiaki lau whaiva. Se tu lau whai masiaki lau whaiva. Wai lau whaiva e a le whai mai kaunga siaki e unga e ke le iloa ngai ke a whainga. O le mele o lau whaiva. E alu te vai fo mai foi le po le an ko inga mai ke alu fo mai. Wai lo le me mua lava o e siaki el fo mai. E ele siaki lo mai e foi mai fo mai. Ia ku mai fo lo whaiva. Ia no tu lo le menga le foi le fu ai le vela. Ku so o le lau whaiva. E nga ke ka uinga mai le condition o lo iai lo tino. Le mele wa kupu lo kingo. So ai la sia kata ua tele I foi mai tala tu spaia. O le lau whaiva e lai kiki. Ai pawa kele. Awa ua whatu sa inga le lau whaiva. O se ka mai mea I kiki o ngā whakau waa I tino. Ai ke le longa pawa. E malosi longa pawa. Le whatu sa inga whai mai. Whatu sa le whangutu o so whangua. So whangua pa le malosi le whangua ma le whangua whake whake kukua ma a. Ai ke ai longa whailo na whangutu. E control le whanguku le me a. E le koe pule so whangua pule le whangutu. Ia le si mea whai mai o le waa te le ake wek rali for sami medic ke le foile a alu lungo le waa ke waa le me le controlling le ave solo le waa le sinka mai ave ngo vai foi le ave le Samoa le tatou ngai sinka mai ave pokiki a pe ngal kasili me u ga kam fai fa pe ale ngai waa ke le ia le ngate le ia fatu sa foi le afi o le angi afi ke le pe o afi ke vai ku ki vi ku ai su e fa me mafuanga a makama singa kama ia fikikia ua whapenala le maka ukia ma le pawa ke le o le lau whaiva e la ititi e kara wha Samoa e la ititi ai maingi o le alo ka ngaka maua lunga I whea lo pawa I whea mangi kofinga I whea a e le mawhainga control o lau whaiva e ke maua lunga ya ma wha lunga inga o le tele o taimi o nga o le lau whaiva pe a pule le lau whaiva ia ke oi. Fa pe ngā whaila e malesi mea whai mai. A le mea siri o ngā makaukia o le lau whaiva e whaingata o ngā pūlea e stangata. E whaingata o ngā whaalaka inga. Winga e whaingakanga e kangoe control. Pea ka whamulmole lau whaiva. Whamulmole ngi aso o ngsa I mai lau whaiva. E whaingakele. Whai mai kala ale apostolo. E whaingo fie I tangata uma. E whaingo fie o ngā whaalata ina mangu whe ai uma o le lau langi gei. Mangu kakaa, mangu wherelei, mangu sami a. Po le alwhi ai o le mangu. E ia ia tangata whapitoa a ka ngofi a o au. E ma whainga controla lako wa mio. A le kama le lau whaiva. Sea keling kangaka. E ma whai o ngā control. Wai mai lungo Facebook le ngai keng. O ka se maka ukia o mea o iai. Mai le lau whaiva. O tangata, ale mea lam ka ukia. O isi tangata. O tangata lotu. Tangata kerisiano.
tangata launga kangaka ke vai aku e vivi ile tu o upu mangai e vi ia ile tu Elisias ai ke falongo ku Elisias sole o kangaka le lenga afai mai le launga banga e kaukala mai me vi ingo le tu Elisias ai ke falongo sole o kangaka le u ko mai foi upu le anga ile ngut fai mai la kala ku spaia ele fe kaui vai fe sidi nga fe mai ele o se nguku e sa wo se fe ku Elisias ai sa wo ile vi ingo le tu Elisias mai no ele fa penga fa mai o uso pele ele tusa o nga faia fa pele me e kai pele upu ka malo fa ngale fa mai ele fe kaui se ka ngaka ka kala upu le anga nei e ka kala upu e vi ia ile tua ila lo i folo ia fo ile fa le si fa tusa fa mai o le puna fo e puna mai ai e ile ngutu e tasi le vai mangalo o le vai sua malie ma le vai o nga kai me kasi o le tari ele ai ele mafai o nga punga mai le punga kasi ni vai se lua ka wa nga kasi le vai punga mai ai o le vai sua malie e vi ia ile tu so le kila mo le sungi fa fela nga ka o fi ma control lo fai ke lo control ngo fi e pe ai le fionga le tua o le tele o le vi inga o le tua i lo mutu a kele le vi inga o le tua i lo mutu fa masangi tautala i vi inga o le tua tautala i me vi ia ile tua ke lo me kupu e o inga le koe masangi o nga kafe mai ni mea le anga i lo fai so le upula mo o ile aso le nei fa ai tete i lo faiva fai masiaki lo faiva a fai e lo o kelen tanga te wa mango ngu ai lo faiva lo na winga e le se lo faiva le lo faiva le lo faiva a vi ingo sa kangi ngai tu wai le tua a wa ma tau le nei as o ma tau lo faiva nga e fai ai titi ma fa tau wa ai o le lo faiva nga fai e vi i tua i te oe ma tia e ai tangata ai le ole au mai ai o mea e ma sei ai tangata whawhitai Yesu amen. Ole lau lau fai ba ole pelu ma ai
Se whakamali na le habalai express sila di vai ngole Taeao ma le pesila na whai mai so yele whai tala. E whawhi na tātou whai tala. O so la na le no whai vai mwhai na e whai tala. O le wai timliri, o mwhai na e whai tala i le vai o mata. Ia ma le save ua o tamata mai lima i lunga o lau telefoni whi awe ai. Ia na te iana ia lea ua amata ona e wha uu. Ua amata ona e wha sia. Ua amata ona e atingu. But why is your atingu for? Ia Alana me wa le ngai aki ngu ke ia le wa e wha uu. Au le ngai e aka. Ioi. Nga no kango kwat ke fungi kauro wa ai ka ke kere Fiafia i fa me nga ke ia na ia le wa ika ai vai o ngai ke ika le me le jola nga ke ia na ia le o ko wainga wa fa solo ku ye malau sa nginga ai le ai ma se singa lua misa ku sanga lua misa o ma fonga e lunga o la telefoni fi avia Ioi, a whaila se ele skere fungi e whakaua. E kanga kuloa kongi, lano ka e markir fungi. A ele ia lua sau kupe. E mole entulenga ang whautai le sunga le whaifi au ia pasta la whaile kopola Assembly of God i lano i savai. Mole tātou polo kala medao le arito leo la i le ring Taeao. O le lau whaiva e le o se maso la poa. O le maso pito i sili lea o na malosi i le tino o le tangata soifua. Ioi. Ia le makau ki o le me leo lau whaiva. O le lau whaiva foi. Ia o le tupu ai le ma le file mu e tupu ai foi ve singa. O le whatai tainga. Wa ia le saunanga le Presidente America. Whamaila aus whai Greenland. O le ana le men tupu ala. Le mau whai tionga. Le mau te te. Ia ma le saun union tangata umau le la apahana kaua. Ia ai anu koe suironga mawhau whamai. Ia o le tunu o Greenland, o le na la vea ina i Amerika, i le tau alona lua le lang. Ia matue whafo i antu i le tunu o Denmark, o le mafu angalalea, ia o le ale oswa iai. Ai na paumale me mana o i Amerika o sina vaenga, ia po o sina lau ele na i Greenland, ia mo Amerika, o e vai i le makaukia. Ai mafu o mamai, o le lau whaifa ranga whai e le ka. Ia, whautai atu le sunga le whaifi au. Mo le whaamaratu mai ia i tātou le ring Taeao. O lewa ka kou sāungia ko fo i le whai unga o le ring whaiaso. Po o whea ma whea tātou te a ngai iai. Ia tautua nā ma oe. Tautua nā ma au. Tautua nā ma oe. Tautua nā ma tātou. O upu ma whaamatalanga o le an tātou talano iai. Ia mawai le file mu. Ia mawai le fiafia. Ia mawai le anta. Ai ia pito sili na mawai le vi inga o le tua. Ioi. O le mea ngai kaunga ko whai. Wai, e le hama se si e ikas kakai whai me mari. Ao ngā ka whai le wha atupo le vesi. E lua me iai. A le sau i whafo i lona ia loto whai talia. O lona winga a le taita i toso i whafo. Ioi. E whiri a oi mea ngai rua. O lo wanga i whafo i lau loto whai talia, ia po le tai po le kosolo o i whafo. Ia, i kako whi me mali e whai ungol ringwa iaso e maua e ka kore Fiafia ma le ori. E ua ka koe sa i ria ngā meo whaana velave kupu ele vesi, ia ma le Fiafia i le ri ia tātou. Solomona tai ramala i ngai le pitoru o Hamiltone, Maruil fai ungol le ringva yaso dance musika, Maruil fai ungol le ringva yaso panti meki, pe foi ese Juliani tum fono Williamu, o le foi wa sa tu mota fongo le yaso, tala fatu le malu le tu le mafuta mai Samoa, e lungo le tanto wala leo, o le tasi ono tesi ma le tasi famo, o a mai o to le ringva ngol le Taeao. Ioi, sa uni fonta fongol fai ungol niva yaso ina. Ioi. Ko anga pea o ko we ka fa le pepe Howard Schwager. Male ainga maruia le fai unga o le nei foi yaso. E mo to mala ma futo me le niva ngol le Taeao. E maruia te le au menga la fai. E ma menga uma e alo fai. E ma fu fuanga foi uma nga fai la ire. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them.
The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafia. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Ua mawhai nei o na whaata wanto tōpapa le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaruatu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aise au tapap a le Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaruatu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Tasi 5 tolu amo. Radio Samoa. In this update, Mount Mauganui's community is stepping up to help families and first responders a day after a landslide drove through a campground and hot pools. The Herald understands from a source that there could be up to 9 people unaccounted for. Tauranga Miamahe Drysdale says volunteers and locals have been very generous during what is a very tough time. It was a pretty emotional day, to be honest. And look, I can just say the community have been absolutely amazing. The care packages they've brought down, the support they give. Meanwhile, 2 bodies have been recovered from a home after yesterday's landslide on Papamoa's Welcome Bay Road. And police are yet to locate a man swept away in a river near Warkworth on Wednesday. In other news, a person has died after being hit by a train while riding an e-scooter in Christchurch's Addington early this morning. Lincoln Road is closed near Morehouse Avenue and police are asking people to avoid the area. Cystic Fibrosis New Zealand is thrilled Pharmac's proposing to widen access to 2 life-saving treatments. 3 years on from Trikafta being funded for patients 6 and older, Pharmac's proposing to fund Trikafta and Aleptrek for those aged under 6.
Cystic Fibrosis NZ Executive Lead Simone Brown says it's fantastic news. With the families that I've been able to speak to, it's a huge sense of relief and optimism and joy for what the future can bring. Vampire horror movie Sinners has made Oscars history, picking up a record 16 nominations, the most ever for a single film. You keep dancing with the devil. One day he's going to follow you home. It beats the previous record of 14 received by All About Eve in 1951, Titanic in 1998 and La La Land in 2018. That's news to sport, and New Zealand Rugby Players Association boss Rob Nichol is standing up for the process that led to Scott Robertson's dismissal as All Blacks coach. The players have been accused in some quarters of leading a revolt. Nichol says they were simply asked for their opinions. Meanwhile, the All Blacks will play the fourth test against the Springboks in the American city of Baltimore on September the 12th. Golfer Daniel Hillier sits in share of 12th after shooting a 2-under par 70 in the opening round of the Dubai Desert Classic on the European Tour. He's 5 strokes off the lead. Kazuma Kobori and Ryan Fox are in a share of 41st at even par. And Hayden Paddon sits 12th after the opening stage of the Monte Carlo event in the World Rally Championship. That is sport. I'm Diana Vezic. Mula chiranga whautai le whalatua ia Diana i le divanga o le Taeao man tātou tala e vai whanua matala i tālonga le gana Britannia e pio le sa e whaafunga tui iai. Whaatala whaantua ia pi Sealand tala le misi pati malai ngai dai malapone Australia Franco Silia la e paruia le whai ngole riva yaso i ngā luenga tūta ma whaiva lo Filipa. Le puti bailunga le tele le vaenga o le Taeao whaatala whaantua i le Malu ave tavale o le da whaiwanga yantu mō ngā luenga whai o le reia vayaso e misi la vai fuafuanga i pe ona whaata titia. Alanga yantu mai maru kam nei anga e le city whaasolo antuai i no shoi nai Albany tolu se fulu minute tusa le yale anu atu malasawi manu kam nei. Alanga yantu mai au manu kau mo te ara tu i lunga o le State Highway 20 e ma le State Highway 16 e lua se fulu male ono lus fulu wha minute. E ono se mai te ara tu mo manu kau lus fulu male ono minute. Bombay anga e le city o le vai atu na o le tolu sfulu male ono minute city mo Bombay o le taimi lava lea e tasi langa yantu le malaiva lele i manukau i leo so mai o le lai le ding Taeao so le makuamanga ia o ngai so longa le leia tātou whimalanga inga free flowing e o le ding taimi o le Taeao mana tua e teo ti le sawa saunga le mui lau whao tauta vai ane fuspa o lau whanau pe atu malanga I whainga whaatonga o le reia Sofa Riley. Talvantu I winga o le tau le ding Taeao wala wale no fo Fiafia lo topa ia e malo to Malu I winga o le tau o Aukilani ma Samoa I le so o le teimi ding whamelo official vai tau e awaoa mai o le geina I wanga e matele teimi o le awoli e ma le Fiafia na nei mai o na mabafa I nisi o no whanga Civilian I mai le tu sifo e tofa tau mai teimi o le awoli ma le Fiafia na nei E le ola mawhana mo Aukilani le soe lus fun ma le wha tikeri o lona Malu e se fulu lima tikeri o lona winga e o le avane au lo brankeke maro ia afungangi e ngoto le lai le toe lus fun medu te leng tula iwa I le poana nei o le vainga mo le aso a Taeao mo Aukilani o so ande le lai le lus fulu ono medu te e te aile ono I le Taeao o winga o le tau fami I tolu vava salo I wanga e ono yei ma wila ma fain tili ma timu aisa mai teimi o le awoli. Saviliangi mai le tui sifo e ma losilangi mai nisi o teimi I le Taeao ma le awoli a Taeao. Toi whaata alofa tui le riga hang o le Taeao ia inga wome ma sani o lo mafuto mai Samoa.
O le wenganei le tātou tala o le tau mō tau e peo la ua mai le lo ofisa o le vai tau. Wala walo nofo si la fia. O se vaenga peo ba mao le eolo to pei lunga o Samoa mai au mai timu fa pena I wila ma fai tilia fi island tru inisi o taimi. O lo mo ye la tainga mo timu ma mafa ua fa malo si nei mo laufanu au mo Samoa. Fau tuanga bolo longa lo fa malo si pe mo vai tafe mo fuanga mo la lano e a fia ngo fie. O le vaenga mo le soe fa solo ina a wa ma timu to va solo ai. E mamafa e pupu fa pe nei wila ma fai tili mai la woli e fa tau savili I taimi o timunga. O le venga mo le aso an Taeao Samoa le an tape solo I timu ma e fio lolo fa solo ina mamafa inisi o vaenga. Tulanga nai pe ona yai winga o le tau I le so. Ya tu e fa msavenga mo le aso an Taeao e le nganta I au kilani e pa pefo I lo tātou fa sinamanga I Samoa. Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa. Yeehaw! Lewa valu milu tau te ane lei tulai fitu a wale galo tātou whamrianga o aso soi fuma so whanau e se taimi o le Taeao nei bea mai ala tātou lipoti mai Samoa e le fionga yangal wanbana o tanga vaya tipi au tanga vaya. Fiafia,
it could change everything. Think a minute. Someone said, a great man never loses his daughter's heart. Every daughter has the need and right to her father's love and affection. A young girl said, the problem with my dad is that he's so old, it's hard to teach him anything new. You see, Dad, one of the ways to get close to our daughter is to learn what she likes and enjoys and do those things together with her, like going to a movie, taking walks, or listening to her favorite music. You can always get kids to obey you if you'll just spend time having fun with them. A father I know has a great relationship with his 2 daughters because since they were little girls, he's made time with them. Every week, he takes his daughters on a date to do something special that they enjoy, and he regularly encourages them and builds up their self-confidence so they're strong, secure young women who stand up to peer pressure. They never lower their standards of character and doing what's right. So it's no surprise that they're close to their dad and ask him for advice on almost everything because he's earned their trust and respect by giving them his time, attention, and affection. In fact, if a daughter doesn't get attention and affection from her father, the way she's supposed to in a healthy, secure way, then she'll look for it in other men who may not care at all about her. Sadly, some fathers are willing to give their daughters everything except themselves. Dad, your daughter also needs to see you love and trust her mother as you respect your wife's abilities in helping you lead the family, just as your daughter also needs to see her mother daily love and respect you as a kind, honest man who leads your family with love and self-control. The best way to correct your children is to correct your example to them. Remember, time flies, and your little girl's going to be a grown woman before you know it. Raising your daughter is like baking a cake. You don't realize you've made a mess until it's too late. So today, why not ask Jesus to forgive you for your past mistakes as a father and to help you start changing so you can become the friend and strong father your daughter needs you to be? After all, being her dad is the one job no one else can do as well as you. Just think a minute. If you'd like... Malu ai ele mafai ona fama talaina
Ole tembilong la wanchi le radio Samoa le was fulmaliva bidu te wate le to la fitu le rivang ole Taeao si funga bali ole ve personale anointed praise o malia lo to to lo wan to wai e le pola la medal think a bit more ma ole rivang ole Taeao ya ole wa tanto wo me foi le temi a wina to wai le tanto li poti mai le fionga yanga le mana au tanga vai tipi au tanga vai le ring Taeao ole so for really ya wala vai le long puili yo tupu ia malo to malu I me olo o tupu I Samoa e le ngato foi leo le awira tu o le afo o le tatu talala to mai ya I le fanga solonga o fuanga lo fanga solo tono le tatu tupu I Samoa tala fa tu le fionga le lo li ia ngal balbana le diga ngol Taeao ma lo so I fuama le langi ma o tatu o li fa ngol le ve so le lo fo le tu Sei po manuia ko boa is the inspirated yo e pa te kato o le mai le pa ngol ba ya so le pa no atu e le Malu ma lo ma die lo si ponga le I te tu mai ai le so fua tau mai le ya so me se al te tu o su po le vel ia e fa pe na va wingo le ia te sanga foi le ta wana fa infante ta ini me fo e na nei te we ini fa la tupu fa fo se ia le la va malos ia e fa malo le fa yo fa malo le ta wanta ia o tanto wo le mai fo ile fa ngo le ringa ia so te lunga yenga wenga la ufionga ia me se fo ile tanto tu mai sa mo tanto amantanga le bana ile tulanga fo ile le watatala ile le stala o le sitala antu mantu nei e tautua ai tau malele antu I fafo ia moni share le tanto company vale le Samoa Airways o le antu onu ale fati donga o le antu langa ngal malmana mo Fiafia le antu malo faftai ia a tonta sile a fuanga le na malo o tu nei de foi na a matsa faido mai la baile tu sango mobile ina o fale le tau veina po o pulenga le malo ia mo se tato mo so ia le la wa fa ma oti le mai o le wa motu ia o na wa e faido o le talaina le stala mo tamata sambo uma le ngate I tato tu wa tu foi fafo e fia faina la tu sea o ila tato kala tonga fo ne o baba na tausi le mo I le no nego hone kapupu le utos o la tona e tau peina I nga lunga le fa ba wina le stala le la te no o lunga o pena te fa dan ni le online le fa ye na mo mai so te ina I te pu ye tu fa I le kala tona le ia e mo wai la no fo ye le stala mai a mata le lima se la la ia le sia e pe no fai lo ho e le pale mia e le filo I no batu stala e a matanga le va ia so ia mi fa solo tua I dunga mai le lima se la ure le sia au ke lo ia kasi le fai no fo le o tato ba e tu e le a patino le fo I le fa ngai o ia tato company vale le o le Samoa Airways ia mi se la o fo ngal fai na malo e lua vale le la po ali I fonga mo le fo o mai no winga a ta uwa le la po no winga vale ho point ia temini ke le ho fa ngamo me vale ho le tu ai ngale pas ia la tato mata I le fa ngai inga fo le tu le mo tele tu sia ia mani vale le se lua le au mai a mata inta to tale tato wala wa ho le o tu la New Zealand ma Australia wala ho la alu tato vale le o I Amerika ia ai o le tūlanga na o siri mai I shares ia o na utala mo tato tunu o ke roa fo mua ai o mua fa mo wina se le skala so se I tato company vale le ia o le tūlanga na le tau whaonga tuai wo tele se le ni le ia manto ngal wana ma tau fina fala I titi mai tau fala vela o le fia va kuma ko kupe fa I ma ko se ava molmole
Ia e malo fa tai mo le tulanga ia tonu o le to telele malu le tulu o le va fo ina ta o mai na. Ia o dai man da o ia va tuala tu se le ni fo le tu fa finga wenga fa witin. To wala mai le o danga le Utah Sport Unit Trust of Samoa. E pe fo na lau silfia ile la tu tua. E masalo tu la tai le fia. Masalo la tala se fulu tu sanga le umi talona am tali le o danga le Utah sanga mal mana so silfia. O te loa owa. O owa tu suta sana formua. Ia. Ai tasi lea whala tonga tu moti. Ana malo le teu whawhainga le ngai tupe. E whaia si le i te lato tului po le interest ko nei lo tupe pe a te wat. Ia. Ia mai wabeana mua nei whamiri anga whakopo i lunga lo tupe pe a me teu whawhainga le ngai. Le la ua awe i ma share so le tato company wa le mai le tele tato utino. E la tu te whangai o ia ma whaputuputu. Ia tātia ia sao mauni whamoi malo. Ia wa amanu ia kapte mangu ia umaya, tātia po ia ungi koe ngau ka kampangi wa lele. Tā tātu te fo inei wha ngā wa lele la. Po ia ma whai tātu maranga tu inai ni sila ma Australia. Ia Michele tau ngā tā o le pāsis. Ia le pangati ai le malo le turu ele ngata ni New Zealand fa pe foi Australia mai si turu lala ile malanga tu ya tanto wa tau ngo Fiafia tu ile walu ha wa ima America ngal malman pe o la vaina na tanga tanto pas no la want to nine sam mosul ia ole tu langa va. Ja, le leit malo va tanto se tu le si va inga le fa pe mai wa molia ia le tanto le tu ngai le fa yo tala tau fa le anga mal sul tu la fono. O le fa so sai lunga o wala so ta inga fa te konolos. I nei ona po, am fina fa la wei te le tu langa ngal mal mana mo sir fiele tu. Ia, katonu o le angi na matangi sa ia nei va ia so melo na amtanga I le tātu o tunu fui man whanga soronga o ngā luenga. Ia, o le ngā luenga fo ia leo, ia mesi o le tangi lea sa pa auru atu e le tamani I fo i o tau weina le tofi o a ana lua, ia o le ministawa o ngā manganu. Ia, ona o ni whaasara ronga fo ia te tai o le itua ngai lunga o penga tapai langi. Le tau sanga leo mwai o te lol masina o ki topa pea, lea angi ngai ia sa longa ia nga I le te mifo io avea ia le super kula ana lua ma Patton City o tato tanga ronga se fo malolo ina I le ia sona aia so tai ho le wifi lana pisinisi prima ia le mai ia tai ole tua ngai na hui pasa ronga o fa nga to me tato vai la au le tato pa po mai tanga ronga o pisinisi prima ia le Samari, ia peo ina le e mafua mai ai ia le tangi lea. Ia le la wa umana su e leo te lo huina le mua mau leo fai e no fai mori anga o te tai ori tua ngai le la wa fai loa e le vai aso e le kom si la fai mori anga o mori ai ia le sunga ia tu lepa. A fai la e wha maonia o le ale tūlanga I tatia mai ai o leo te tala no atu mo usilingi el tūlanga fai lele o le tofia fai pule o le palme. Ele solo ia ele tofi fui pule o le palmene pasalanga le ai lalo le ai inga le o le tula kono soringa tula forma mafo ila lo banga le ta o criminal libel via poi o le morianga le o le tau fale anga ia piete le na ave mo tato fam sinonga ko le civil court ia o le morianga la le e ave le o mai lalo le tula fono hono solinga tula fono e be aige foi o se tau pale anga mason tula fono mapa ia le ala mapu ai no o ile o le foi su nga maua mawe pa mauni ai ia ona foi de o morianga ai a pasalanga le mai le ai inga na o sa tupe tupe ia ni pele te sa tupe foi ko al foi pui ai ia ai se foi ese ele tele lope bo o situla na pena ia ni se o pasalanga ai ole ai inga na laina no le dura pono na ko mo lai po tanga no no le link malo fa tek manino ia le vai ngol tantum ta butalia la pola tulanga le o dia
Ia sa lilinga fo al matanga al wenga o leo winga i lea matanga bua tanto ye pe ile fionga le tenta i le tuanga o le fo ina mai tawanto fo ile le fanga solonga o le parliament ia le pe ona lapta ia le fonga ia ve isele matatio anta pongi sa fo ile le o sa fanga sa va pele ona fa ngaina e le fionga le tenta i le tuanga o le ase fa le tele ino le tulanga ngal Eu te lo lavo tu singo al malu tono le fono al par menele ma fu ma ye se pina ngalo po io le fu talai i le fa ngai no le mata pong sa te io le tu ngai awa le ai mata watu i ni si fu tanga la pa ingo tu na e masania no ia le te i po io le tu ngai a ve po pa le bier na vai ta e fa ngai na mata ti ata pong sa ni stay ia e o te mantua i fai ase te whatanunga al fonga whetarai chai e nā taimi i le matitiota. Ia rea sa whaonga po i matitiota i tonu lawa i pāre mene i whai inga lea tanu hai. Ia e le i whai alawa se whai inga po i fonga whetarai nā taimi. A te mina nei o leo mata watu. Ia le lawa whai re whai inga al fonga whetarai. Se i wanga nawa watu se wha mauninga mai le po mai po. Ia ini fa le tonu i fofonga o le te re tua ngai ia pe uise mapua anga tatau te tawana ia fa o ngane mata pongisa ia ana pato ava whaila na tau ai a whaile ai ia la wawe ia ile patonu ele taunu to e whaila na mata tio ta pongisa e te mine e la ilona na fuore i tu malo i tonu o tau manga le pono o i tu la pono le Italia la sili poti mel fo mai ala fionga le tenta i o le tu ngai ia le o le ua toe mai tawina ia o le toe sa ili se isi tofia fai pule o le tu malo vai sigano lu o le sa o le angal mama ia o vale sa fa fo tatu tunu i le o na fo le vai aso o le la wa no sulole awana momoli ia le super pule po iwa o le suitu totasi sa tau wata mali po i le palota le au kusa na tau sanga o se sui te watu totasi manu malo mai le palota ia au kuso o tu totasi ale la sa il tau whinga marisi sui tu totasi ko ina manu malo mai pia o le tu malo le o siumu e fia avea masui o le patu tu i le tu sa mo tasi na umai palota a o le tala mai na ua pisini le pionga il pare mio te il pati ina ua mai al whainga palota na ia olana staro sa whaifai unga e le tadia le o ato tamari ia ema tofio i tu malo ia ono tu langa po le sinsile e wana uso whamarama le ia a whaia te pia tau vai il pati ia le stara le iai tau vai il palota a manu malo ia o mautulo ia i tonu a lea ua tula i mai lasto nai o lea na mamori ai le sipa i pule o weisi ngano lua ia na bawa ia tuloa ua whaatino le tulanga lea ia manino alanga o laua ia ingo tula pono o whainga palota mele o lo usau mai lesi pati e alu lesi pati e o fo ina ua bea matuto tasi po lea o man whaatau toa i oi a e toi fia office pati ia o tulanga nai au rape o tulako solo ia mavano aina no fua eto fo e fai palo tele tiksi o tu la ngala le o menino nei na wa mai for sanga po imma le fai mal po trai ile nei vai aso ina o suier po wa vano no fo vai singa no ia te lola le stemi on fai do mai fo ile po le ale te mi fa si no ile palo tele tiksi wa no wino ta sinalia palo tele tiksi le ufa po atu ile palo tele tiksi sa fa ta sile o to torpo e le nganta ia visinga no lua o sa fatasi ia le foi tanto te tali foi le unga o le fa nga solonga le fam sidonga le o fe foi le fa le alili ia tasi ia ngalwan ia fa alili tasi ile talia tau le manga ko na fa sidonga wane sa bala au nafi ia ko sanga po ia lo ia tau pule ia la o to po ile lo longa le fam sidonga ia matari sia so au mai ese pina ngalo pam sinonga po fele a pa tu ia le tau mua tau pula ia on tato do le fu ile po al tau unga le la tau ia fa la ri tas
Ala se tala mai ngala mana foi lele I moli mau ia lena sa ile o mai e fai ala to moli mau e se mai moli mau tu susi. O le me e wongi mo masa mo moli mau pe. O le awa manino mai na ua tau au pia whaamsinonga lea whanari tasi I lea so amtanga le pai aso le sungfua. Ia. O whaalinga atu lava leo e ala mai le loia si. Le I maua lava ia mori mau ia ile tusi sai. Wa batu po ile whaamalinga mai le mtanga alua I po le pai ngau kumalanga inga le mtanga alua ngal whaanimia ma kapeneta. O le ai nei ai Samoa mo le mau ele o ese ma le tunu. Ia, wala iei po le tau finga nai tau fie ne whaina o ese. Ia. Le ra o mai ar napi la stopi. Le na tu ma ia e a mataina patino for sangaroi. E le ia mo le mau na otu. Ia, o le tura po na le sa ni ngai pina ma ku ia lo ia I lumban papisiloma. Awa, sili la le iei nei. O le a na se whaina, a le a se awala e. E iro rai e whaamsinonga, mau nei watu ina atu. Awa na o mori mau tustusia. Ai le o atu tangata, e whaia mori mau tu puponga I luma whaamsinonga. Ia mawano ai po ilo ia I tu awai e whisiri I ai po reare, le mea lea, wai whapena. E le tenga whaamsinonga, wai whaamsinonga nade. Hata si ar mori mau le na o atu. Ia. Si ar mori mau le tu tangi le na o atu. O mori mau umoeonos, uru montu. Ele se mori mau na otu. Ia, o le ai tala ko idea sala tua, te lo ko idea te tonu I epan sinonga I tala sala tua ne. E ia le mau si anga pise, pau ala e tau, pia tanga te o atu mori mau. Ia. O lai ai tua ni ngai o inga ko idea le mafu ai una le o atu ni tanga te I lumor papu, o se wha iunga la au mai o whareari tasi ponga mua mar wha ponga mele tu. Wa o le mta o mua la leo le tangi tau pālota. Wa leo o atu mori, le to tele o mori mau. E mta o busa koe whamasinonga o le pālota I tangi ane I le tuana I o le pālota tele lua o tasi. E mta o pōle te man tuana o mai le tangi mai I tu malo leo ano a maalua. Ia. Ia ila mo mau peto tolu ia. Anu al whanga solonga ko fonga ina so ina mo mau o na tang te parotsa. Ai le o atu si mo mau ia le asa ala mo ia ai wa. Wai ko ile ai kula wo mo fum ka o fi mo mau. Mari. Ia ai sa ala na to tolu na al to tena mo mau sa o atu ni mo fa. Sino o ta o pure. Ta si mo mau na o atu. Ale tuta. Awa le uma ia isi mo mauna o atu. O si tele la na pu ma pu e sea. O na leo o atu li to tele mo mau a pu e ono sifu. Tanga teino pu pu e mo mau. Ia na to tasi le na o atu. O le mta mo mole a po le a se pa ai unga tau nu i e wham sinu. O le mta mo mola le ni mta ina isi si tangi tau palo te luminai. O le awala awa utu po. Ai mai utu po le whapitau leo le o atu mo le mau. O se me mata utia te le ngala mana. Le ono sulmal tupo monima. E na to tasia o antua. Ia, o tu langa nga, o anu si terepe ai sa wale o atu mai monima. Ai to tasi le na o. Are moi mau wala le na o atu. O le monima ue pia lango lango isi monima. Le la ie le mau le mai e le lo ia. Ale, o lo tua ie le mta upu nei. Ia. Ole mole le tau whaonga ino mole tana whaalogo. Mole hia sei. E sau i ar mole mau le sau e mole mau ai e lango sao ma whaalogo I ai o amel tupere e pia. Ia. Pera ole suranga na mole mau le na oatu. Ole me pola le na ave e le polo e na whaamsinonga I mole mau I te o dua le mana mbia e tau na oatu. Ono mole mau I o le whapea o mole mau o tu ia re tutangi ini so tu ina mole ave ino tupe. Mari. Ia, le lawa le o atu. O le na nina ho ilumba na fi le te warmanga whaamisino. E whapea o stasio mole mau ia te odua. O tangato ni stasio e kāresia. O le sai po ile se tu alalo a stasio po I o pisa mau lunga na e kāresia le ta wapo a ile kāresia. Ile mole mau lea. E anu e toi mai tualanga moli mau o ne I o ilu mar whaamsinonga. O no vinga, te mau ai atu.
O le ye me tu o le ta milo me tu o le. O ta mfunga ko le ta o fi mo mang. Ia o na tu langa mal na fi no. Ia la ta o to tu mo fam sino. Ia la ta tu ta dia po le se pina ngalo fam sino se fa yu. Ia wai whainga tāna ave o mai tōle tō langa lea o na laua mai au na sai ni lima i la tō i moli mau tustusia a ngal malman. Ia, o le tūlanga po na la ia ngol tūla kono la ko iyo ina le lo ia a le tū na whaaluina tang. E pai e whaamsinonga o na whainanga ngā rua ngai rungo mori mau katau tō ia tustusia o abatu po epidemics. E whainanga ngā rua ngā whaamsinonga. Ana iyo ele lo ia tere lola ia po le ane si la whaamsinonga ia. I le ratu langa mo na manusia ma whaatula kono pai e ona tangu fia ia mtau. E au noma leo atu le tangata anga le mori mautustusia le uman whatau tō. Tōle. E matau tia fuile a matanga o le ni tau sanga ngal wale mana tolu i tū malo. Ia e lua lewa mautino e whai a palo talaiti. Ia o le whai longa fisili. Ia le tū malo o whale ali le peo ni ele mata upule nei. Ia o le na tali tatu. E a matau i le masina fau le masina o fepua. Ia le whaanga salonga fo i le lo nisi o mata up te tele. I le wha amsidonga. Ia le pe wa amatatu i le masina le. Ia le tūlanga fo i tatu wa tūlanga la valea o mata up tau le palo tanga. Ia e kua mua e sa oile le epo le patalonga whapisi di boila sa alua i nungo ala ta televisia i nei tele i pio atu i nai i sila. Ia. E se ala apatuna ia. E se po i ala apatuna ia le lua ono leo a matatu tunu o nei tau tamako. Ia. Tato a maka leo a maka papa mai ia mo mongo ko i wa maka langa o mongo celebrating o tau tamako leo a maka. Ia. E va i ole vevesio nei mantua le tausa i linga foi lele wa. Ea, ele i maua kwa se kalali o le kounu pifari ingat. Kua mua. Ia. O te loa o lena pisiri i aira utu stara i te tae malo po si sila i po i ai se pasene fo i mo tangata fo i oro tau babara wama tau ara wa mele i uka wanga u muki ke longa ara mapai e kangaka ni mga o miari pasene nga whatever mapai mese kwa i gungo pasene ia ara wa mai fina ngalo te tae malo e pero nganem tu stara e ele ai ki ele fai fo de la o mele malo ia ele na muki pa nga ia te lo de wi pinto sa we sta ta dai por eso lugo por eso fo papia atonu te wa apatu malo me je le tu pe go de o le banga le ICC o tau go io avela le fa se te wa me je si le dai so ni go lu pi fa se na tau foina ya na avele tato tu no me se le o ki sa fa ngai e o fa o ngai pa ita pena no po yo le to ya lu te go ole vai aso muri asa nei ole vai aso le fa o mai masina amat mari ia so tu lo ma fe poria ia o ia le ata ia o tana trinado ma foi mal tatu ru po le ale foi no fole o fa elo mai te el malo le a so dia ita pena le ai wa talo si ia ole a maua totongi ole au whenga luenga malo le nawe usfo ia maua antu ai loma sempa wha ma venga waile ole ele bali e lau saunong ana na fi lunga ole vesinga le nei e lunga ole social media foi lele nupifa ua le sau se tala foi lele pe fiel paseni ala ufa mai o lau pepe telefoni a wolvala awatu ia no tau sa fonga mua e a pea tulanga no tau e pasi silanga la o la o ata na pona o tau ye uhaku papia o le kali e kule pasenge e tau pasi silanga o fale tonu le telefoni o no ngala o ka o mai lupi fa ya la kule kubidia e le to talia to telefoni a wa ka se me la o ko po se pasenge o le tulanga ni tutongi go la ngaro ngale ai pe ana sasi ia o i le vara de ole na mawol tongi o la kuinga ronga raso nei le na mawol tongi a vaira ia le piso por o pa tonga ia o pa musi be o le o amaka ka usa po mari e pisi o que no a su falide pero no vole chena one day millionaire tato
Ya, velo le fa tava mo le toela nga fa te telenga malmana mo le fa la telina ni se mata upu ya wala velo long pu yedi el pa ia mal malo le tantu tro ele nga tele so ya le ring fo iva ya so anto ya mo pele malo sultino fa be fo ila le nga wala tu tu ino le tantu tro ele nga te Samoa a o la langi anto mo wi le nga tu fa ngol ya so ya tantu tu filo ya isa so mo ya mo yelo filangal ya tu lunga le tantu filo ingele so. Ya, patai kumubua le lola ko etau pa manuia mai fa malo mai ko ngalo patino ia le na masania ia etau anu patino wa le lo kuiri o tatu tu mai vera so ya so is ko kemi ia wa ngala lo ko i manato le tulu i mata u se fatura mai ya pa diola tu ngalo al nei es pale ta si ia lava so po bua ia matata so fu ka le spore ni me ma ia un dei ni mongo e papa mai ia manuia tene ia e fa i ko ba ya so ila to fa ia fa pe po le pulenga ma o pa na venga chato na ia ni se ta tu pa ponga o fa pe na aberta to o na po i ba o na e tu ma ia i le aso i whaasararau ma Fiafia na wa po i le paa lofo ngoki e ina o malolonga ma nisi o puponga i le aso ma le aso e a manuia le whareile. Ya, manuia le whai unga le vai aso le fionga le alori i angal malamana au tanga vai tipi au tanga vai o lo au ina vai tātu li poti mai Samoa i le aso ya wala wale rongo puia li i o lo topa ia malo o to mabalu. Toe se funu 5 minuto ni tale o ling tula e valu au nantu tala mai Samoa e multe mide o ini au whamrianga o aso whana wala au mai loa le tolu fitu tasi 5 i watolu Radio Samoa tasi 5 i watolu amo Ola dawa talantu le tantu leina mo whamrianga o aso soifua ma so whanau o i lanto ia whamri tuina le so lanto o aso soifua tolu fitu tasi 5 iwa tolu fitu tasi 5 iwa tolu le tantu numera. Happy birthday to Agnes Tangaloa whamtaile lofo le tua mo le antoanga o lo tolu tausanga i le so ia e ustai matine le leia lo whaanga mai a Pastor Rocky Siamo Mua. Ya mo fele tua ia blessing fa pe foi Pastor Rokeni Matesa ya mo fa na mo Samoa o man tu ia Tony Mamwana Tangalo ya mo fa na ia Sala o Agnes Albert ya mo Barry i Wellington o Nese Tan Marieta ya mo anko ya le Malu ya kopo anti muli ang telesita ya mo sala ka peneta o Pina o JP ya mo ia telelo wa so fa na ya te o ele fine talofa. Malu soifua. Ia, langi e mama. Malulu. Malo le wha malo si mai. Ia, haftai mo le wanoa. Ia, e whamani atu le so whanau o le tasi o tamai o le ne tamai ai fitu ala sa whata. Le tari o le lile o pio. Pauli, i o le asone wa atoa ia le valu o na tausanga. Tale tua nei tau sanga te leu fua ia te ia au ngā o ia mo ni lumanai ia alo fatele atu lava mo oi malo a tali whapena i o mātua i o lufa angana e watu ia folole matai a i nisira nei whastai lava mo le avanoa manu ia le afu. Ia, manu ia voi le whai ua le ringa esti nā tolu fitu tasi 5 i watolu. Ele tanto do Merana talanto mo ele rivainga o le Taeao moli mai ai au whabrianga o aso I fuma so whanau misi lo le Taeao nei lo na winga o le afo le fitu I le poa na ni futo am whaigai ona toe au mai an tanto whabrianga na o aso I fua ma so whanau I oe o leu te wei tu whafo le mana ia le afo ia le sulu meo le lai le sipi toa tu I oe leanga I antu le malai vale le talofa Talofa lo fionga. Una mua se manu. Manu ia le tausanga fou a mel Taeao. Manu ia fa tailo fionga. Le. O lo kamo Max la. Ei, o a mel au sungari Max.
Le mang via faske wa gro vionga wa le vanga mala ngari ya ye wa u vel ba yo Samoa ya amu ya oi ya ma wala mano amon mole lo vionga se o lo wa fire Australia pamuya kwe alo ai lo la ba ai u fela ni kemi pamuya ko longa sfanga u pamon mole a pamalie lo loko ola sara lupu lima longa sfanga u le faina sa no oi mai amenta fa manguya kule lo teat le i lo sfanga u ya i le so fa ya alo fole tua ya fa popuni tele Polo langa ma sweet love tota ya manguia lava ya otat le Max Joseph Pasina England Iman Rasco wafta twaso manguia le weekend Max alova tele atu Max o se tasio suile o le walking salmon ua loa tausanga wanga i mai i le kako afu walking salmon ine i manukau alova atu Max manguia le fai ua le verso talova Malo se foi lo. Taeao manuia o mele dai tu vai. O manuia fa kere la vai lo su foi molta tu proclamen Malu Taeao. Le faina mo le no. Pa manuia tu la fa na o la fine ya Cristina Fakaua. Ya masiantama. Ya masiana to rua roi. Na itakanini wa tolon was fu male. Lima tausanga. Musu maleono tausanga de asolne. Fo ina mai ai le tua. Ya family tele le tua ya to la fine mala dama. Ya manuele lo ainga. To ai talo le tua. Ya to anga de lotu. Family ai le tua pa wale ole. Ole sulfa inga ole tangata. Ona ole tua tato ke mawai de manuia. Mea uma fia sosoani ia o le atua lava e au mai ai manui o le tangata. Pamuia tele le atua e lau sunga le Taeao mo le polokalama. Tai. Tai kua François fo Yesu, amen. Ia, alofa tele antu manuia le fai unga o le reiva yaso ia tole tamama la ainga talofa. Talofa lua. Ia toi fa soi fua. Ele si tato famrianga leo lesa fa nau mo leso a Taeao. Maruia tele lo aso whanau Helen Irene Mikaio alo whaanga mai lo ainga i Messi maruia lo aso i fuan Taeao wha tele ni sia so i luma wale tātou mafutanga alo whaanga na mai Junior Mikaio masio ainga lenga toi nei au kilani pe fo in langi to umalo whamara tuina le so to waso so i fua maruia tele le whamara tuina o to waso whanau mawali sia so tele wha pe nei tātou te mafutai Io ai tu lai mai e fai mai singa ulu e ngai kai au. Ia kele kufa mai a fa le kongo longo mai. Ale ai kalo mai. E maruia o tau waso i fua. Ia fika ile pese fa apaleni ai lau va alele. Awane ia fa atali le talofa ban o ai le tali. Va ile fe ela le ta amio ane i tipu ai o se fa la lave. E va mai o e awale popole. Se tu malo ale fe e amole. Poco,
talofa Samoa. E mawhaira sosoani atu Dr. Chen i ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamanongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e fisosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane i le lua ono, Great South Road i Otahuhu. There are loads of things to do in Tamaki Makaurau. From jazz to reggae, pop to opera, you'll find a free concert that hits the right note this summer with music in parks. Simply search our Auckland events to get inspired. Tamaki Turuki. Altogether Auckland. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu. Tolo mala famili tolo tuan tala o ling tula e vanu le ding Taeao tala vanu tala mai Samoa. Lipo tu melunga le tele ding Taeao le Taeao mai Manukawi Albany lunga le State Highway 1 tolo sfuluiva minuta le umi Albany Manukau nei e lo sful mala vanu minute. Manukau fa salo atu I teata tu yau kilani sifu le State Highway 20 e State Highway 16 tolo lua tolo fa minute teata tu mo Manukau nei e tolo sfulua minute. Bombay anga e le City fa ono minute City I Bombay e tolu se fulu maleono minute o langa yantulu malaiva lele I Manukau e na lo solonga le ia tatu femlanga inga le ringa le Taeao manatua e te oti le sawa nga le mui lo fa yo he nga le mui lo fa au tauta I lungo tatu wala te tele. Tafamayata leva veau olome ua alueta faova ai se tagata ua vela oseti e inua I sana iputi aole matai ua tilo mai fea e aluia ile taule ale afa alogo mai le asemeana e sawai lauto fa se fa amole o italene I olome sina fa lawa se italiane ai lo tamanava ua mole sole lo me se ua auga tete foliga peio se panikeke e sa mua ave o ua fuvae toi ave mau se vae e mastala lo me e lo tu foi lo me e mativa lo me ole uso lava lo Malielo lo to telemo e tolo Olo melene e ulupo E aile silome e no foi uta Olo metonu la valena Lei atali la uva ai Oleana e sauai Tagi fa lululuga ole mago A ofai la utatalo Le ai toina fa ataliea Ua esasiea Awa te vave au fika gae fai Te ai pole si ai Tata ulava na iloa Lo me mai au te alo E ai le lo me Samoa O
Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whai ungo le nei vai aso le tauarunga o le ngā ruenga whaatalofa lo tātu o tino o tala mai Samoa. O lo mafuta i lo tātu o tino o mole urua i teimi le nei vai aso. Ta i masui a wai o le e kale si aso fitu fau wa whai ngoa ina. O le vala au muri ale atua, po le God's Final Call Church e talano ai, lona whaavae ma whaatulanga tofi, o le pūlenga o le kālesia pe ona aveai le whaafengainga, le sunga ia ata tavale tanu wasa, ma tai au. O lea kālesia aso fitu fau, e tausi ma whaama marupea le sapati lea e pa ui le stonai. Ai o se e kālesia wa amata na whaanga ioi, e le sunga ia ata tavale, Manisi o tangata tāpua i o au lotu, sa avea masui o le kālesia so fitu Samoa tuto tasi, le sistek. O le maota o se hola le kolisi mawalunga o vai maunga, o lo wha mautu i eile mafutanga na amata mai le asa freile o mawae, ma le wha moe tāpunia, i le aso sa o lumana i nei. O mātou e wawai mai le kālesia lea sistek, o le kālesia lea fitu Samoa e te lea nei loa suafo e le ngoa le lotu i tangata. So le ngona lea e loa i te lo tangata o le sistek. Ia a o mātou la na o vai mai ai. O le whaatuina la lautou tāpua inga ma lautou whalaputonga o le au tau au fia. Mai te au fia nisi ua. O le ito tolu a lautou whalaputonga pēwha. Ia e pēwhia fōini au lotu na babae se mai ai tono le si whalaputonga le ua mai tono tō whalaputonga. Mai ala matanga e peita i tasi mai a na mata mai a e le whapea fōi o mai a totoa i a matanga aluenga. Ai na matou ia i nei le whono ia au kuso ina o mana le whono na ia mwhirwhire loa au ia manisi vaenga e move a matou ia. Ia whapena fula na isi vaenga ia e le whapena matou to tele. Mo le fasili mo le taimili nei wai na pena amata le muma ia. Tusala ma le whane masina po lima masina le wai. Ai tusa e fitu matanga ruenga fo le ia au lotu ton pe suri va au lotu. Ia le au lotu te le vo ai au lotu fo ia le au lotu te le mo stal fati tai o au kilani e fa au lotu la ia. Ia o mato Wellington ia lima au lotu la ia. E bea fo te le au lotu te le ai tu vata si afio ai Australia, Amerika, tasi Amerika. Australia ia ai fitu amatanga ruenga pe tu fata se mai fini Samoa. O lautou fontanga mumola nei le wa sa no e fa ma popoi le tau fa tu langa o le. Ia o le lautou fa laptonga ma le kalesia fo e ona vai ngai se o le sa o le lautou mafta. Ia o le fa moia tanga vai o le mafta. Ia fo ile ilo umatanga le mele le especially the administration while to spy ia ron fa vai ele mfaina suia isis o le mea la o tel tono mal teaching to spy ele tel tono ele lo ia tel tono ma to follow pe ai because afa ese se me vole tauna follow make administration in faiona no ta sia mai tanga mun ia one ia se me fole ese se firingia ma fona na le utu fat si uma e am discuss mta po fai fola si o telefone wal smartphone le fo ile las forleile ya sa pati fa solo mai ya se alu akor va so ngi fa mo na so ngofua o le te tai au le sunga ia ata tavale tanu vasa e fast food tasi tau sanga o tau tua ile kale sia so fitu Samoa tuto tasi ua ia tua. Ai o le whaatala noanga ma le whaiwhi au na ia whaido ai mafua anga. O le solo muri mai le lafu ma moe na tautua mau au nai. Lea o solo muri ese ai nisi o whaiwhi au mitanga talotu. Ma lango atu le mafutanga ua ia wha mao popo ma a mata wha ngai oi.
Well, ia te awa ia whaitaia no whape whai atu se tala o le whai te fo e whaleanga I lava enga ilo se tala lai whaleanga ai. Ai ni ta wala fusi wai ia mafu anga e. Ai pe ole e tele mafu anga o tal no atu ia I whai si fo. Ai pe ole mafu anga le tasi e ta ue ia te awa ia ma pe o awa ia ma nisi le na mua mu o mafuanga le o ongol tuspa ia mua o valo anga ale kalesia e fio mai su lua fe lima o le taunu so la valo ia foi e fio mai su lua fitu kolo mai fio mai su le lima ya le o le taunu le lima ai fa pele o onga e fio mai su lua fitu ia ole to sui mai le afia mai su le lima ia ai la mal fa pea ia pule ale tua I lo la tel tununga tu samal mata yo le mta po fa torbon ola mense mal le tua e pule ale tua so sale tom festival anga wana e pule ale tua from the beginning awana nga upo Yesu ola so mal tua so ile lo ses na lo tama ile la Yeah, I have a lot of respect more. Pastor Willie, I have a lot of respect because of 4 years I learned my Pastor Willie, Mamma, my young too. But yet, tell we are poor, yeah. Pay for me full to see you. Oh, Totonom is full value for you, full of favor. Value say, Tassi, ele mai le too. So elela so against for elen for Hawaii. I have a respect before so to my but yet Hawaii. I fai o te fia ole le ola fava. Ida o lo respect I le leadership. Pole respect o pole tu. Ai tato uma e ala na sui lo lotu. Ona o lo langona I le mele o langona o le upo le tu. Ya tau sa me tu tisi nala no usau le lotu suitu. Ona o te talito I sapat. Ai a faila la unga e fia mai su ai le tonu. No no me. E te tau no mulmuli. I le mele mai su. E le iloa se tas. Se taranoanga ma le te Taeao au le kale sia aso fitu o le vala au muri a le atua. Le sunga ia ata tavale tenu masa. Ma o le sa mumonei le sauninga e tapuni ai. Lea mafutanga le kale sia. O le afa au o ai mawhaife au e to fitu. O le a ngā lulue le launga ina o le upu fola. O mai anei no fola sia I lumo o le whaam sinonga o whainga palota. Whinaunga e ala I fola sanga lo ia mo I tu a wai. O le tangi tau palota I whale alili tasi. E au fia I mo fola sanga mai lo ia le ofisa le lo ia sili. O lo tau veina le tu ar komisina o whainga palota malo na ofisa. Ma ua taatia atu nei se ilo ilonga. Ma se whaai unga lea whaam sinonga. O whinaunga sa au tu I vaenga I pe o le talia, ma wha ngā o mautus tusia, lea ta ua affidavits pele ai. Mauia ua mai o na wha tau tō matu ina atu I le wha masinonga. O le isi tu, o le ase ngā I o inga I se awala, e wha masino ai mori anga ua wha alia I mautus tusia, ona ua leo o atu tangata e mori mau. A o afo I malo si anga, ini ai e inga wha le tu la fono I mawhai ai e le wha masinonga, ona tangofia se mata upu ua le a waitanga tana whaatulanga e mori mau. Sa whailoi se vaenga o le forasanga le lo I o lo tūlai, mo le suifa I pule o le tu malo. O lana sila le whaatinonga o le pito la aua le whaamsinonga, ma le tūlanga o lo whaafoe ai ana ilo ilonga, ua turi au pule o lo o ia tūlai ai, ma ua pito tasi ma whaaitu au. Peta ina te ena lea forasanga le lo ia e le whaamsinonga, ma whaamanatu I ai. Sa tu watu le avanoa e le whaamsinonga ma fesiri pe vala au ni ana mori mau. Aina ia whaailoa e le o iai se whaamoe moe whapea. O le avanoa na tu iai, ina ua na o le totasi le mori mau le tu tangi na o atu, a o isi uma mori mau, e le I o atu I luma o le whaamsinonga. Ma whaatonu ina iloa I se polo inga, mori mau le tu tangi e te tau na awai. Na tau tua mai ai le tusi sai, e sa ili ai lea o mai le teminei,
O mori mau e to lua sa mana o mia le wha amsinonga o se urunga li mai te whatafa whale alili, e le I mau alava I leo leo. O le awhai mea whaalongo lo ia I tu a wai le longo le wha amsinonga I se aso, e au mai ai le wha I unga I tau urumanga, o lea wha amsinonga tau palota. O nisi sa no fosala le whale pui pui soli tu la fono mātu ia, e peo le whasio tangata wha moe moina, wha o manua tu ngā, tau pule pule wha o le mariu se isi tangata, ma le whasio di tangata pa I valea. O talia la tu talo sanga ma ua wha muta le tuli ino wha salanga, I wha I unga ale komiti o le palola. Na wha I loa le ofisa sila o le mtanga aluenga o wha amsinonga, o lo I le ofisa o le palola le sunga ia papali I John Taima le langi a fele. E fitu tfutasi talo sanga sa ilo ina le komiti, ila na fono wha I ule masino o te sema o le tau sanga le te nei. O le wha I unga e luas fululima talo sanga ua talia, ma ua mangalo ia I inga ua tu iai, whaatasi ai ma le saini lea I le ofisa o le palola, o lo I le au aunanga, ale mtanga aluenga o wha amsinonga, ma le wha afuaina o mata ubutau wha amsinonga. O le mori ai leo le te tai o le itua ngai, I mori anga e lua o le whai o tala tau wha aleanga, wha pēr le mori anga o ngai o inga wha soe sae wha o ngai, wheso ta inga wha tekonolosi, ono o le tangi le minstawa o nga manga nuu, o le whai pule fo I leo a ana alofinu mele lua. Wali putia ai le vainga wha asalalau o le tala nei Amerika Samoa. E ono isi mori anga o le whai o tala tau wha aleanga, o mori ai lava le te tai o le itua ngai, le sunga atu I le epa lupe sori aisa I lele maria le ngoi. Wa wha ilo ai fo I o ia mori anga e mafua I se tangi o wha uru atu, e le te tai o le pati wha upu whai o le wha tua I le tua Samoa watasi, le fionga I le pāne mia, susunga la udi e le mari e toa le ua tea polate I fosi. O le ala wali poti o lo ta uai, o le tangi e mafua mai ni saunu anga atu I le epa, I lungo o walo viso ta inga I le upenga ta wha ilangi I le lua tau sanga ua vae. O le aso luas fulfaa le masina fau o fea puari, e tula iai o ia I le wha amsinonga wha I tu malo. I mori anga leo leo e mafua mai le tangi e le sa avea, ma wha tonu sili o le soifua malo loina, le minsta leo a onga manga nuu, le fionga ai ono eleke eke Roma. Manuia le wha unga le vai aso le tātou matinu soifua. O le dawa whawhunga le anturu I se o tōtongana o tātou tala mai Samoa mai a ngalawalabana au tangawaya tipi au tangawaya o le rifo I vaenga o le aso wa lawalelongo puiali o lau taupa ia malo tō malu. O la tō mawātu ia se whaupoponga I le tulai se fululua I le awa ulidei ia mi se le tulai fitu I le Fiafia na nei. Malu si sila malo le whanto toi lungo tātou wala tele le pa ia malamanu awe ta vale o lo o whemala ngai ia wala wale anga ia tule mo ngā ruenga I pe o na tōwhia iai. Mai manu kau nei whaasalo antu le siti anga ia tuailunga I nai Alberi le Taeao nei whaasfulu meru tele umi o lau whainga malanga a wheo nei tisau mai Alberi anga le siti whaasalo mai ein manu kau nei I lungo le State Highway 1 Lus fulu malavalu minute. Mai manu kau whaasalo antu wailea I nai Teata 2 E lungo le State Highway 20 ma le State Highway 16 Lus fulu malatolu minute in Teata 2 mo manu kau tolu tasi minute. Bombay whaasalo antu le City le Taeao nei whaasfulu 5 minute. Ia ma le City mo Bombay tolu se fulu maleono minute. O le anga yantu le malewa lele I manu kau o le olo solonga le nei pēr whemalanga inga le rivaenga o le Taeao. Ma le tuai te uti le saunga le mui lau whaatauta wa iana fuspa o lau pasese e maise ia le whanau pe a whai o nai tau te malanga I le ring Taeao. O lewa se antula tātou taimi le rivaenga o lea so ias fulufā minuta wa te nele I tulai valu. O le wenga nei le tātou tala o le tau mo le somala so an Taeao mo au ki lani ma Samoa. Taeao nei o le whaisi a waoa e pe o le mole bawina I manu kam nei. Ma e whai mei ono yeina I wanga e mantele I taimi o le a wauli ma le Fiafia na nei. E ono mamawhai ti munga sa vili mai le tui sifo. Tō whatau tau taimi o le a wauli ma le Fiafi.
O le mafarfana I le so e lusful fa tikiri mo au kilani o le malu I le poa na neis fululima tikiri. E ngoto le la I le toi lusful midu tele tula eiva I le poa na nei. O le venga mo le aso an Taeao e o soane le la I le lusful wano midu te ai le ono I le Taeao. E iai wanga mai ono iai fo I ma fai titili a toai matimu aisa mai teimi o le hawoli. So vili angi mai le tui sifo e tō whātau tau mai teimi o le Taeao ma le hawoli. To e whaatalavantu I le malu le tātou turu ui a inga wome masani Samoa ma lo le usu ma lo le wha ma losi le reia so fo raile. O winga o le tangu sa vaenga o pēr ma mao le eola o to tope lunga o Samoa mai a mai timu wha pēna I wila ma whai titili e a fiaile turu ui ni siu taimi. O lampa tainga mo timu ma mafa o wha ma lo sia nei mo lau whanua uma o Samoa. Pautuanga mo lo longa lo wha ma lo sia pēr mo vai tafe mano whanga maua la lalo e a fiango fie. E le vainga mo la soi wha salo ina a wawa ma timu o tōru vava salo ai e ma mafa ai popo wha pēr wila ma whai tili mai le a wauli e wha tau savili I taimi o timunga. O le venga mo la so an Taeao mo Samoa le ata apsalo ai timu e mai whaolono wha salo ina ma mafa I nisi o no fuanga. O le tūlanga nai pi o le iai winga o le tau I le so a tu ai fōi malanga I antu lea I le aso a Taeao mo I tātou I nei au kilani a tu ai mo Samoa. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Na si I le whaiva mo se alili, a ua e mai ma le pui ali. Ulfanua se na usu I a sina lalofutu le afine o tangaloa I panta whalelanta, I whaele ngafa o tae maa mati le whainga. O le masanga le nei na alu le la au sanga I tutuila. O le tuneva o le pō ai tau nu teine I ngantai o a fono. O le pō le a sa lama lili ai le whanau teine tui a fono I le a au. Na wa ia teine nei le masanga ua vai tele ona la whaafe lea o le masanga I lo lanto a inga e matu ai. Ia, ma se I whaise tau mawhitanga. O I tonu lava na mau ai le upu lea ina ua malamane tu ia fono malana whanau. Le na o ni teine ai o ni tangata taualoa ma whaaloa longia ta maita nei o tae mamati la whainga. O na whapea lea, na whangota nei mo sea lili ai ua e mai ma le puia li. O lea lili o le whingota o le sami. Ai o le puia li e winga I ni tangata taua ma le taualoa. O upu e whaamatala ai se mea na whai e pei o na masani ai. Ai mea ane ua o I se taunu unga mawa e māloa ia ai le I mawhauwhauina e o iai. O lona winga o se mea whaatau waa ai whanau mai ai se mea tāua. Si olo matua foi na whai maulanga le tātou nuu I nā aso le mativa mana tautapaa o tipi masai e Whea moa I solo e whaatau. E wha o ngai si ana tama. Ia o lea wai u ina manuia si ana tama I lana scholarship ma ua pule ai le whaletupe. Whai ma le taa vale e whea vea I aisi ona tina. A o le nei lama tātou te o e pu e le pasi. I le se lama le upu. Na alu e whangota se alili. A e fo I mai ma le pui ali. Whaatau le whasi sai ma le whasi tipi, ai whanau mai ai le scholarship. Whangota mo se alili, ai a e mai ma le pui ali. Manuia lau whasonga Samoa.
tala tala Le leo na motu o le pawa e mala malama O ngai olo uingoa fa apea lo na mafuaanga Atonu e fai malu I o se tasi I le nei o langa Tasiva malu lima e te upea I lo uanganga Amatanga o le pisingisimo se la asanga Oloa male fale aeta o fie matai Manatu ile malosi langona ile vai vai Mapu maiti na ole olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selu manai A tali I le anga leanga Lea I se ono sai O mai tau sanga fea ngai pea mawhainga ta No no po I malono uta Wa pei I tau se panguta Salafe avea I solo molia I le tula pono Fai mai e tafi ese ita o fanue umi e sa olo Pena paana tinati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai tai Tasi va malu I va mapu I maota o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maiti na ole olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tau mawhaie a tina e Nau nau ia maua selu manai A tali I leanga leanga Lea I se ono sai Taeao fi mai wale angai ole auala Sa tau I pea finau I se mea ua moni Aua o mato ulava o manono fa amaoni
o se tala Polonga e tau mawhai e atina e Nau nau ia maua se lumanai A tali i le anga leanga Le ai se o musai Mapu mai tina o le olanga Samoa utele fatupua o se tala Polonga e tau mawhai e atina e Nau nau ia maua se lumanai A tali i le anga leanga Le ai se o musai Se whakamalina ala mapuiti ngā band I le nivainga o le Taeao e taurunga tuaile polkalame o le alanga upu mo oe. Ka mai tātou uma le nivainga o le Taeao le walusfulu ona miduta o tēne le July valu. Good morning, tāna palava. Ia oa mai o lua, oa mai oe, oa mai o tau. Se Malu o le Taeao Boaties, help stop exotic calopa, an invasive seaweed changing our marine environment. Check for locations where calopa has been found before you go out and avoid anchoring. Check and clean anchors and chains, fishing gear and dive equipment. If you find it, report it, bag it and bin it on shore. For more, visit ourauckland.nz/stop the spread. Together with Auckland Council and Biosecurity New Zealand, we can control calopa. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe le aini pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Over se lau valu o fitu lua fitu fitu. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausaga tautua ma o restaurant fo'i mo le waina o lo mauta falsam fatfainga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ali
Fiafia o le rivaenga o le Taeao I le radio Samoa tasi lima I watolu a mo. O leua joe lusful fitu mala fabiruta o le Taeao leitu la I vai le rifo I vaenga o le Taeao. A feo lewa tua mamtu mai talo fa malo soifua male langi. Ba, Fiafia nganga I le rivaenga o le Taeao le fo mo le tato so tainga. Ma le talenga I sa le aula mo le talenga fu ia so alo le rivaenga o le Taeao. Ia whaatalo whaatula I lau talenga so alo malo le malanga manuia lo la tole e malo la tole tai. Se pia le ke o soku I anga I mange le li au whainga malanga li tanto whilo I foi nei nava ia so ana fu e tu mai Samoa malo le malanga manuia. Nga bua. Lenga le ko anga poko supa kako I vale le. Ia ngofo ku mai ke dia ka mo ku ia. Se fo manguia fo bua vamos fazer bang. Patena foi fa fero ai le. Sila pa fonga ma sila mai mo tatu atunu. Ia pa fero ia tu mai Samoa nei ia pia to tangai mai. O le kako ma ke kire so valalo le Samoa. E o mang fai o vai ro kala ia piko duma. Ia vi ele to lo na lo fo tatu to fero ia so manu po to fa fonga mo nei Taeao. Te nani fa fonga anga tatu atunu o man tapo inga radio Samoa tas. Ni mai tolu kila ni sila. Iyo e. O lau te whai tau antua li le talo le tau ia au tau I nāli so alo. O le whai mai. O la pata ingo ti mungamba mafa. A o le kwe vai aku le langa e la mainga. Ke le lo la ponga wheo I nāli ti mua li so alo. O le a foi. O taimi le fato ata tala le fa boa a maposua. Ia. A fai ko inga fasan lau. Ia. Le ngai ka foi maposua mai tato tala le tau. O le ata te runga le lau lau. Ona lo fe tau I mala o ai. Ia foringa nga. E se ane mele sau le karo le kau. E se le mele sau ya foi. I le ai. Ia onga ngofo fo ka ko fai fua. Ai fura kau ia le ko pera le ai pura le ko nga kau ia anyway. Kala ka dia ia. Ele nga vale se kau ku ale ku ba nga fisor kau. Awala nge kele me nga le karo fisor kau ngai lo me le nga. Awanga le dai fisor kau. Fe au fi o ki au mare le mo au nga ai le fa ngok kala le nga kau ka. Tadi pongu. Man, lo fa tai I lo tau no tua I lo fa no le tanto. Tro la so mai tau. E wa o le lava e fa mai o nai tali foi le. Ia se tala Fiafia mai le tanto no pifa. Ia lo to mai tau tua le pistelen tala fa tai pia mi se ta fo tanto flea market ia so. O le ia fo e pisi ia va nga fo ia me siro fiso o mai fa ia o. Le fa solo la to conference nge la makangor ka usanga le ia o. Ia o me mariela. O le ke vai a kulisa di. Pa mai sot. Ia o ngale ko mo ko kongi solo me ko o la ko off mai le hodi te fa mo paid vai aso ko ai mo fa de ia la ko ai mo budi fa de pe. Ia le la. O ngai kampangi fo ye fai lo ele nga kanu pifa e isi kampangi fai lo kongi de wo ngai jaya o ngai suru fai ye ka penga mai me mo da e wa o ya ko fo fa fo mai de ofisi me miska wa o nga ka su fo nga de be wa ngo ai mai isi ka mi kara pan bi ya ora le nga ru pifa ora ngi si so so ngi ka ru si ya ba fa ka ngo mo ngai fa ya o nga awa pa u de o le o makaka ko ngabua e fa ye de kala au uma man fa ya o nga o le leo le fo mai le singia o le fuibu Mani o le fai au o le kakaka ma kakala wasa ma kakala dei no uma man fa ya o nga ai le mai se le fa ya o nga se le pe mai se fa ya o nga se pe se mo se lo ya e ka fo la nga fa mo mo na ngo manga ile ko pe le ma le Martin ho so sa I fo bua Mani education and training your passport to the future and it is your cut ale ho fo wa linga ya o da var ko lima Man. Ai kumur ako kumur fai ai. Ia fa ako anga ai dem fa ngawi se si. Tong bua fa pe ka nga ka le fo fa be la ngo si ko pokko la. Ia. Pai karia ai ka kai ka ro ngai va ma fa. Wait, I want to tell you dangal Martin Hota so le woto am to liele o dangal le foi to sanga so alom fe no fala we tele ia le tanto o dangal le we yemal swinga mai to sanga o vai mal di to sanga fo. Ei o tata o vai aso te nei de ele future mar tau tual Martin Hotos wale o maita maiti a waru Martin Hotos so ali tamati if to a mai na ide to wale saur ka mai kesu mai walu ka avale ya mai alu ka avale ke mori wale o fa nga solo fo ringe ka usanga ka pe ngai ngo so fua o ka mai kia o mo me yo sa ni nga ruenga ya lau fa solo ya a lena license al vai nga le fa mai
Ala fa solo e restricted. Ai sai kau sanga mo ko e ngo masing o le license pa e qualify so ela restricted. Mali Ya. Ole maturity o kau pual Martin Hotos ka making e de fa ngo ole second chance there. Na vale ku di mer kai mo le aonga. Ya ro mo foi da. O yai meu wa tent ia fa ya aonga. I needs ka makiki. Le kau individual needs. Iya. Ang ter kala la ka pia di seu bang. Iya. E me ka ole unit skill. E me ka ole individual skill. Mali. E malam mangan mai la fa lo kusi. Langa di la ka pi. O kalangoa ko foi da ya fa lo kusi la ka pi. Pedal menga o kalangoa la le fa kups. Kalangoa fa lo fa di lo vinga kon fe defende lo. Ese la unit skill le de la outs male sklan. Ese me ka individual skills. Ya ole running, ole passing, ole tackling. E fora melea. O individual skills ya kambak. Ya dalang learning style. Yung afua fole ya match male teaching style ali fa ya onga. De la fa de kong wai. De lo kong fa ya lo identify ngai areas ya. E la mai si kambak di afonga bua. O fa fi kauri la ya. Ele so fi kauri fo ngale na fa ir kambak. Mali. Fa fi kauri ka natural barrier. Ole afo i vange ngana ko ole fa along. Iya. Ya. Yes kambak sialo fo. Ole fa ya ko besenga. Ko e fo ni ngakil o mawang ala ba na ko po. Aso ko nga. Ape ke e pelo ngo ape fa ipe ba ko ko. Iya. Aso ko nga. Ole ya me fa along. Ai fa me wo umma ma me fa along. O nga halu le ka le. Ya fa ka mo se ma so. Pe ya la fa pa se ngai po mori winari mo le kio. Ya so fa ko ma so ya. O me ka ni ai o me ka nga fight. Mali. Ko ai no ai. Fa fi ka u de ko identify mo pa fi ka. Iya. Ngai mo wai de solution. Mali. Pe ya me for ma fo ngale va ko fo ma sa for ma. E fa de assessment e diagnose la me la ko. Iya. So ele fa fi ka a diagnose ko la e fo o ka dinga la fa le ko. Yang udah fa me fo ya so ngar ka dinga fa le ko me ka fa long. Ale nga ola e kau fa makala ko ali le ma ia li fa ma ia ka ngoi lau pe pale alu lo kala lau fala. Ora ade ka ua ko fo nga bole so fo ma ya so ya. Sa fa anik nei me lau dia fa ma fa keke. Fa keke a oela la sama da ma ka ka fa ko. Iya. Sa fa ngos ko inga ya fa keke. La fa ang. Le belek sa ngoi fo mo. Iya. Oleh fa makala ku lau mai. Ala ko mo le prescription na ke ma ya fa keke ala ko. Ale nga ele usala kau le me fa longo fa ma ia nga ia ka ngolo alu lo so ke kala ala ke do ko la ngo mo ka ngolo fa la ho e piko me fa longo le so mo ko mo ya o be ko kali ya ele nga ba le ka ku nga ya ko ni nga Martin Hotos sa fonga bua lele o le me identifying o individual needs ka me ko fa ide le na fa nga ko paso ke o over paso ko le me ali o le me o la di mau be fa longo fa ka ya o ngai ka pe nga Martin Hotos ma kai fo e dua fe longo im kong fa su engi be work experience ngai ka mai mari pe nga la ko fa de ko su enga bo ole lena license ya ngo kamanga le ke ole written ole film ya ale feeling of making ngai ele fia kilo se api pe kilo kamanga fia kilo la work ke ma fia kilo musika ma si ma TikTok. Ala se awala mfeo so ta ye tuai ma tua mona ya la tu fanda wi ele o danga Martin Hotos so Martin Hotos Foundation Trust or MHFT. Ya be ai Martin ngale share try dung Facebook ngai Facebook page ale Martin Hotos. Ya be ai foi de Facebook aso alo portale. Ya ngale media ya inga o ngai sidi nga ma wole tata fa ngo fiso ka inga wa sikami e so mai please call me ele credit lele ya ala se va ngomuli te fi tala ya fa fonga ma ta po mai lo ta tu wa nga tu fa ngolo va so ma ko le long weekend ya o to nai episia o to na so wala mo ken ma ko va so ko le ide pi foti ya por fa fetaya di bua mo se manu de ida umale lango fo fa mo Martin Hotos ya pe kasia do ka me ke so ange bo se me nga oka o me ya kala fa ke siam kasi a ka sala mo ya fe ange do Fiafia ma dielo o vinga kasi ka me ke manguya ai kere ka fia wa do manga inga
e whaafikai ai nā le aku ngu lango mai le ngaka o ea ngai mai. Ia o karo sanga o kumama ki ngā le kumu. E pe whaaleango i o laku karo sanga lo ngofo karo. Mangu e kaku ngā runga meso kau kua whaakau waa. Al matin hotos whaafikai fo ila o nganga man le kio Samoa. Tai. Sunga le o ia ka mai, ia savea o ke kia o lau whaasalau. Ia mo le ko piko la au sosoangi whaalau doanga. E ki kaka wasil fio la kumu. Ni wha moi moi. Ia pape ngā foi o ngā waku mo ngā rofa. Anga yaku le weekend. Ia mangu ia i lau la unga ka pe nganga ufora fora de ko e kere ngia nganga si oki lau la unga. Ia. Pape nganga mo le ko anga Samoa ngai. Ia lango mako. Ia mako me sa vai. Ma fio o mai o ka meki mako sa vai de bisa a me si. Pa ka le nganga fio ia fo sa wi. O kiku da ko pasi ba aso. Sem pamanga ia se o kala mereka ko ma ke sa balalu ia ka ia ume fo ninga de. Wa le ume ko pero e ka ko me wala ngo ia la. Ia. Nguia ngai so. Ia, manuia ia le anga ia tu fo i le montele sa la fai ta tu tu fita pa i fo le dava ia so asau. Ia ai manuia fo i le fai ngol riva ia so lo tele antu so alo. So fo ia kotes. So i fo amba ia manuia o le tele ia so alo. O le tautomla nangana le Martin Horters Foundation e pe le yel swinga le titina le la tautomla nanga ia ua fea ngai nei ma le vainga leo nei tātou alo mawhana ia i lātou fui le o Fiafia kele le tūlanga o le aonga ia o le dawa mawhaiunanga i atu ia le tautomla nanga le aonga le Martin Horters e whaatino ia le tūlanga lea o le leksene Avita Valley ia Michelle widantu ia ai a whai o nei tausa ili velele ia le tūlanga i peona ia i maana o mea whanongalongo i talinga ia lono wing se o le mea nā tātou mātu e whai au wale whantala le tātou i tātou whanau ia i mana o ngā whaamtoa ia ia wai o le a whai fo i lele malape i leo la o uino na ia tātou walo mawhana a o le la vai ke le kāra so alo whantau ia tātou mara pa wale mea o le la o le longo ia e wa o le mea so alo lai whai whainga luenga a o le kātle i le tinao tamaiti ia spulu ono minuto lo ton tā leo le tula eiva
Fiafia o le rivanga o le Taeao mai le kolisia vai maunga stasio whātunga tuai ara vai pesena le maa tulua i le rivanga o le Taeao e tei tolu mau iau ngā ruenga tuta ma whaiva lo filima no utua iwa mi ruta na tālea o leitu la iwa Fiafia kanga o le ufa tasi mele fionga ia lau pepe tāla i lene le li pole le tautua mala unanga le digital Taeao marketing e va pefo ia le tātou talo for voucher e pe ona iai I totonu o New Zealand talo whātalo fionga lau pepe mānora ngā rue mānora whai feiva tātou o ria whai whai unga o le niwa ia so I tuta ma whai au e pe ona whenga iai Malu le usu ni Taeao a whonga mua ia o le awa tātou wanga ia tu vai a solo na tolu le nei masina ia ai whoringa mai ua vare atu fo le alu le o aso ia ma te ilawa ua tātou ho atu I le toi fo I o tamaiti le aonga ai pe la vele I le wana tu ua mai le aonga ia whatalo whatu I paanga le tātou pokala me le nei Taeao ai me se nei mātua na fo ua matau na la usu e o fua aonga tā pena ia mea aonga ia awa fo I le toi fo ia tole o le whanau le aonga ia o a mai nei Taeao whonga mu ia pula lo whana valea li ia le pepe o le fo I ua tūlanta I le si ui fo ngā luenga I le rivaenga o le Taeao ai amu ia so o alo ia e alu pue aka mai Samoa ri o le kap kipisi e te lo e na matala noa ia mai lana whasoa e si alu e ave ia a sion tōrua ia tūlou fo I tofi o le o mangele ma pau tau olo ia I le sunga le e tamaitai local board member ia ai famifio e ave ia sion tōrum sian whanau e mata ia li UP40 ia ona pe o le peseale na whanongolongo I lava ia so ma ia ma tupu le ala mana o se au sian whanau se mata I mau meu wha ili foi e original uma ia le tele o la tau pese ia ma se toi ato foi o e toi ai nei fi au fale ai e sa ola lau tala ma tu ata Fiafia o la le o langa so arola ye te min ia ngaia wa alu sa ia o le aka ke fa karikari ku ngai langa fiong ia e uile ia o le fa mo le na ia e tele malanga I Samoa le pepe le fa mo le fa I ngole wa useful ia o tele ale fialo ia o paua vanua ia na maua mai ia o le atu fatino ia le matou polo ke tifo ile na fa la wilo Samoa le sia matua onga I to fango potu science ia o fona malanga na le tōrua so pe mitan fatanga mai ia o lona winga ia ato e apalai atu fo ila male alu Samoa le UP40 ia lona winga sa o ilo tala to ina vonan e me la mor garage te vai atu pe e matala mai tua foi lele se nono tanga ia le fionga ia pesta pea le fio fo I men matu le to fio men matu o malanga ia ai o fai atu e nei o uso ia pesta fui mo o mai taka wo ia a wol fai le mea o le fato a matal ploketi to fai atu e o mai ai le koe kakala mo fai koko ai le to tala mai lo mo fai to e va metala le sto ina vatu ia la skuli mi ai le mu a wol so na tele ia mi sa le fionga ia fui mo e wa sa malanga I Samoa ia tele io le nga fo io le se mato fenga malanga ia ai mi se tamo fenga le fa mo ia wa fui mo o le fa me mo after a fai o le se tatu tua le tatu wa ia mo fo leva no se io o toi o fo se io to ia si na io na ai ia ma pati no le nei fa mo ia wa te por fonga mo o le ia mo yo o te sa fia passport o te lo le ia le me la fio ai a o te me mo vale le ma to yo wal ta va de piki mai sani o va no fo se e lo poi lo mai ni si la o vai nei o tu lo o sa mo a o te ma to yo wal wa piki to no vale io non tenga ia to le ma to o va ono leta po ia tu sia ma to so ser scopa ni ma lo fa ta yo le menta wana I to te va ve mai ina ni te wale ma fa ono to malanga se te milata mai le pepe ia ma le to ma le tanto o nanga o te lo na la vai pisi le tanto o nanga e ia ila to le foto anta pena e fa malanga tu Samoa wa ni sio ai o le I fa mo fa to wina ile fa ungol lima sino January Samoa mi sele amatanga o le masino fo le masino februar
Tele o reunion la fatino le vai te mil nei ia me se foi famo mo ai nge la tu sa fa ola me tau ina i vale le na matu ai le va son tene o ka se tu ala va la po afitu fa fitu ia o inana Sicilia foi inicio o la to o malanga ia fa mai ia ola e fatu a ta fau fatu a o reunion no lo atu ai ia me se la fatali ngol concept ia le ali before ya atono mane fo la to plan wole o te me kusi masima to atum tumoi ya le fatoa watu il te milne ya tal siolo le tau Samoa ya wal te min matoi ya le aso wala o le aso matwa malingi ati mu ya ai tal siolo awone yesia fa ya afia fo ya tulanga o malanga anai ainga auto tuaya na tato ti sao ya lo fengo fian fa ya tato sim card ine to no tu Samoa ya la wola le lo sim card ma fa nga pandos fa tai fa lang o la to lo nga solo mai la vale il tato officer ya fa ya tato pandos ma fa ya tato sim card ine ya wani to tu le na pa to no tu Samoa il tato fa lo nai faliolo ia le ngata fona ia le faingo le mai cash ia faingo fiona la foi lo selen la foto foi na yo ai ngal selen te mila te Samoa ia na lo lui foi tatu falolo te sa talai ia me se telefo falolo na um foi fa nga sa mai cash ia et tong ia ia lo ia o tatu mai cash ia lima tala tatu fina ia le ia tatu rate na ile teloting ya o nai vaenga na tatua le tato titi saulo whanga solo ya le ale se mai fo il tato officer ya o lo mfen mo sim cards matulangana ya o lo mo fo ya le fionga pesta ya me se fo tlenga titia ya o lo fa te fo nga lu atu e lana pitla aule tato tia marketing il fengo fata wanga il bluebird ya me se Samoa herbs ya na mfen mo wel tato pa se salapa mali wa yesim tato vai tamalingia fonga mu mai te wantu ia o le lava o toi tele malita to se balai taluna to tali mai ale be va ve o le fata wana tato tanga tel vai se salapa ya ai o le fatuanga fu le mai la vai sa mol Samoa herbs ya e pe foninga mai o fata si uma vai e to ya nei vai nga misi mai se salapa yo rom fon so soni to le vai yes ya male vai te malingi ya ona pia tato wa tele lava ye la to famiwa mana o miele so soni le vai se salapa ya la to la mo le cancer ya po mo fo ya fiang ai ato no la na lo to tele la to lo anga mai ya o ye fo ya la to fo mai mai la to feedback ya o ye al fa lo mona tino swinga le leita lo na ino tato vai ya talo si o tulanga na wa te o maulava na o mai lava Samoa herbs i Samoa ya la to susuenga ya o tato vai ya na fa nga fo ila so na ya tato matua ya mai te le fa mai ya Samoa lava te ya ai mantuvo ya eta fo lo to me ai sa tau sa mina yo tato matua ila so lo te mi lo ye tato te lo fast food ne ve te mi fo mo yo sa o le lava ia le sa do nga le pep ia ele fo ia seleanga a fa ia na te fi ia ai singa fasimea ia ai po le ia wa vaile mai Samoa ia ele o tu wai fole ele tau sa ona o te lo me ai o mo ni vai te no me la fa le o tatu fi ia ai a to anga inu le vai ia na fa ile nga duanga vai ia fa ititia ia le afianga o me ai lo tatu ai ia ai me se la te lo tatu mo suka ia o to mo lunga ya o tele le o le nga o le tino ya se tulo ya ai le lo ai me pe ia titi e matala tato office le astonai me le Taeao ya se o le sfulua ile odi ya e tato te malo lo le aso ngafua o no le aso malo lo fata to tala le ile aso lua o le vai aso asau ya ai mo ni sira va vai ngol tato tua ye le lo fa so ta me pele o do ta sili mon to lu fa ya on fa yo to les fam talanga fonga mo ya se mato maftanga fasto uta
nei au kilani ia wa foi tapenanga mo le tatou musanga o le tatou o le malu le atua ia e fai le tatou fono ele aso sa nei ia ele hall ale St. Mark's Presbyterian i Mangere East ia e fai on tatou poto ai le fitu la Fiafia ia wa tatou fontanga ia wa tatou tapenanga mo le musanga o tatou malu ia i Samoa. Malu whautai le pepe ia, o ani fufuanga le whai ngole riva ia so le mei tauantuia, o le ae whiololo ma o kei mei le tātou tau nei au kila. Ia, oro sa ni se matu e kalesia, ia St. Mark's e anga e whaile camp mo le whana wa ongo no lea la sa uni tui fo i vai aso lea, o le matu lotu le whaila vai long pei i tau sanga taitasi. Ia e whamuni ai fo i matai ia talo sanga. Ina ia tapena le whana wa wato fo ia tu ia o onga ia le mai tau atu fo i le tūlanga o le whaingata whala blavelo tupu mai le telo nisio vāenga New Zealand ia o la tau whai fo i au ti loi tūlanga o le vāenga o le anga i Long Bay ina ia awane i eise tūlanga whale tono e tupu mai ia e talo lava i le li lana puipuinga ia malana taitainga ina ia i umani fo ia tau whainga le ale e kalesia ia o le fo musu mai tia mato vaenga le ia o le ufa whai mai talo le maumanga whonga mua ia te teinga na e te mila ia se e tofu fo i tūlanga o le ia e le lea talo leo lai mangile e te le masasalo e mapo le le ia le le a wale popoli masalo tu te fo i mai wo fo i mai na ai tau nei manu i tele ia fuanga le fai ngol riva yaso ia ma la singa foi o la fenga ia tatu toi felo ia le dava yaso asau le lo fablanga leo le tua ia fa tai tele so manu ia lo waso ia fa pena foi le fenga ia le pepe tala le neo le tatu wa o nanga le digi salty au marketing ia va pe foi le pacific40.com na ia le pepe tala lona o le tatu talo fa voucher o le wa lua minuto te nei le tulai vai le riva ngol le Taeao e au si mai ele whaafonga i soto tonga o tātou tala i vai whanua ngana Peritania. Tālo wa Samoa, wau le nei o kāsu ti alu, a wale sui ale ngila wau le ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. In this update, an agonising wait for the families of loved ones still buried under a large landslide at the base of Mount Maunganui. The hill gave way onto a campsite and hot pools around 9:30 yesterday morning. The Herald understands as many as 9 people are unaccounted for, including children. Emergency Management Minister Mark Mitchell says they're working as hard and as fast as possible while supporting those affected. It's very tough. It's obviously very sombre mood. As I was leaving yesterday, I was talking to one of the police officers that just broke down in tears. There's a lot of emotion. And 2 people have been confirmed dead after yesterday morning's landslide on Papamoa's Welcome Bay Road. Many other slips have also been reported along the eastern seaboard. Parts of the Coromandel, Bay of Plenty and Gisborne district are isolated and facing power outages, with closures on state highways 2, 25 and 35. Cystic Fibrosis New Zealand is thrilled Pharmac's proposing to widen access to 2 life-saving treatments. 3 years on from Trikafta being funded for patients 6 and older, Pharmac's proposing to fund Trikafta and Aleftrek for those aged under 6. And McDonald's finally has the green light to build its Golden Arches in Wanaka, more than 2 years after first floating the idea. The fast food giant secured consent for a new restaurant in the town's 3 Parks commercial area. Queenstown Lakes Deputy Mayor Quinton Smith says the bid might have gone through the first time if McDonald's had aimed for a commercial zone from the start. There's a range of reasons people in the community oppose the original application. Some of them relate to fast food health, some of them relate to litter, and some of them with visual impacts. That's news to sport. And the 4-test All Blacks Springboks rugby series will extend to the United States this year at the home of the Ravens NFL team in Baltimore on September the 12th. The fixture marks the 4th time in 5 years New Zealand has played in the US.
Phoenix women's captain CJ Bott has announced she's pregnant. The 30-year-old defender is expecting the arrival of her first child in July and will miss the remainder of the A-League football season. Mackenzie Barry will lead the side in her absence. And golfer Daniel Hillier sits in a share of 12th after shooting a 2-under par 70 in the opening round of the Dubai Desert Classic on the European Tour. That's sport. I'm Diana Vezic. Pagtili Diana mo tanto telefon talang talong lang na perintani ola di vang ola Taeao lo se ansiao no minuto tenili tulaiva Sam tufunga e seranta lo fedeo vang istamaki an suamasi maruia ya leringa Taeao malaw singa pe ola fianga yai ola vinga le tanto talong le taulanga yan to le poana nei mo le fa ngola viaso ola so pe ona e mengtawino le was sulu mai le la ile Taeao nei ya mai fa mai ma tele ina langi le tau ya mai ono ye fo ina i wanga ma ti munga se te mula o li male Fiafia na nei e ono ma fa ini si no wanga so vili angi mai le so mai li tu i si fo to fa tau te mula o li male Fiafia ma fa no le somo au kilani lus fu fanti keri Malu es fu li ma ti keri ile po ana ni ngoto le lai le to e lus fu minute ile tu laiva ile po ana nei o le venga mo Taeao le aina i wanga e ono ye foi ma wila ma fain chili timo aisa mai taimi o le woli so vili mali tui sifo fa solo e ina to fa tau so vili taimi o le Taeao ma le woli o le venga mo la so sao le an tolu va solo i wanga kilia e ma fa solo ina langi le lei taimi o le woli ma lo silangi mai so vili mali tui sifo i feolono i le Fiafia a songo fu o le venga sfomo au kilani a wani si no fuanga ma so vili mai le tu i sifo Samoa i le son talo fa malo la galue malo le usu o winga o le tau se vaenga pe ma mau le eolo to lungo Samoa au mai tibu fa pena i wila ma fain tili a fiaila tru ini siu taimi o mai o ye lam ta inga mo timu ma mafa lo fa malo sia mo lau fno uma o Samoa ma fo tuanga mo lo longa lo fa malo sia pe mo vai tafe ma lo fanga mo la lalo ya fiango fie o le vainga mo le somo Samoa fa soloina a wa ma timo to le va solo ai ma mafa e popo fa pena i wila ma fain tili le woli e fa tau savili ni siu taimi o timunga o le vainga mo anta mo Samoa le anta solo i timu ma e feololo fa solo ina ma mafa i ni siu vainga o le samala so fua fa mai o le anta ape solo ai timu tulanga dai pe o le winga o le tau i le somo so anta mo au kilani ma Samoa mo le fa unga o le yaso Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Valu minuto nili July vai foi o tanto polo me fanga solo le divang o le town e o le Australia so lus futolo o le rima sino January lua feluono le fai un le via so le long weekend aso ma fuai malo lo tanto ya kilani manoflen ya o tanto anniversaries o isi pito no manuzila usu la so ma fuai fringa wenga
Fa vivianga sui fe filoi le rivainga o le Taeao I la amatali ai o ngā luenga tutua ma whaiva lo Filipa. Ma le paia ma le malo le tātou o turu. Elegante tono New Zealand ka pe foi ia a turu e mamau.
Summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafia, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau, lua 5. Mo tupe wha momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo wha wau pēr le tātou whapitoa e nao le $5 le tongi pēr e whaungaina le Pacific Easy app. E wha tino ai o tupe wha momoli mai lau telefoni whewe ai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer, ti posi mai ai au tupe le tātou account, ma wha mali eina fasidi luma le telefoni, ma wha tino la fo ina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no video le vai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pē te tongi ni no ngā tupe le nupi wha, Samoa House Corporation po le Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhaina whatino oma I le tātou au nanga le Easy Pay. Manatua ua whaasopolia so se vahenga o New Zealand I o tātou lala, o lo awano fo I o tātou ofisa I o Tara Mamangele, pe whaunga le Pacific Easy App, po le direct transfer, e whasao I lu taimi, ai sidi ona whasao ina I o tupe o taunga tāle penisini. Mo nisa whamtalanga, wala au le telefoni o valu se lau, o tasi ono, po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Pacific Easy, o lau anga, mo tupe wha mo moli Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia, e whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo I la tau e sfuluan tausanga malunga atu, whaapea matuipui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga, o fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Ta lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga fusi and Sons malana au nanga. O le a wha ma awenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. O Iova o loo leo ma moe o ia. E le inse mea o te mativai. Na te awea au I le mea o iai le vau mua o te tau tuai. Na te taitai ia te au I tawhatafa o vai tafe le mu. Na te whaafo I sia mai lo wanganga. Na te taitai ia te au I ala o le ami o tonu. Ona o lona suafa. E ui lava ina usavali I le vanu o le antau leoti. O te lefefe lava I se mea leanga. A wa o oe tante whaatasi maha. O laula au malo to o e wha mawhanawhana I nā iau. E te laulau mai mea I le lau ai maau I luma o e te mai a teau. Wa e wha uina lo ulu I le suau o a tauma sua la wipu. E moni e muli mai I a teau le anga le lei ma le alofa I aso uma o lo wola. O te nofofoi I le fale o Iova I aso e tele lava. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea.
E mori whatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhanafananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
Se whakamali nao vania ma jewel to loa I le rivaenga o le Taeao o tele le alofa e tōlunga tuai. Le tātou polakala menao le upo le ponto mo e mai o le rivaenga o le Taeao. O lea ua toi lus fulu malea whamiruta on tale o le tu la e se fulu tala I vei whanua ma tala I tala o le ngana peritani. Yes, wheel the foil of talenga ya tutia ma le polokalame o le Fiafia mai show. A whai o le uta e mautua me le ring Taeao talo whamalo soifua tua le luan ta lofa li lo mai yava ma le ainga le mautua mai dai vai te le tai. Ja, maruia ia lau singa o le neia so for reile. Ja, bisilanga tu I le whai unga o le via so. Whamai e o antu I le to ono tangata. E au fiai ma whana witi o loo whapea lea o na tausa I le pea o lantou tino I le taiminei. I le o mautinoa po soifua pea po ua maliliu I lantou. O le mafuanga ona o le afoi. O le solo tele e pe ona solo mai ai. E le meo le Holiday Park le au tafa I nai Mount Wanganui. Ea mai o loo whapele o ngā luluei pia le au la via I le teiminei talo mai le po ona po. O le tala wha no noe to lua I la ua wha maonia I le mali liwai. Le nei wha la vlave mantu ya. I to tono se fale I le Fiafia le stofi ana nafi lea. Ea e pei ona tau sa ilia lea I le solo sa antulai mai lea I le pitano leo papa moa I le vaveao le stofi. E yei se ave tava leo se tava leo lo tau sa I le pea I le tu I mātua au kilani. Le sa I tau mawhai e kolo sia se vai tafe. Ea mai o le afo o lana pasis. Ia atono le na whaasau ina le soifua. O le nanga I atu ma longo ina nisi o tangata o le api tono. State of emergency o lea wa whaalawi loa e pi o na sasawa I nafi mutalantua nafi e pi tono e au fiai whangarei o Thames anga I atu le Coromandel, Bay of Plenty, Hauraki District ia ma Tairafiti. Iei lea ai Northland o lo whapele o na Montusia ai le ele tise mai e leo mawhai. O na nga I tuis tangata I le teminei o na o le whaale tonu o awala e pei o na ta ua mai. Ja, o nisi nao tātou tala I le rivaenga o le Taeao a wala wale longa puieli I o lo topa I amalo o tō Malu I o te lofoi. Ja, o lo nofu te talo I le tātou o tono nei o New Zealand. Ja, wala wale whaasawina leo soifua o I lantou ia whamai e to ono pēa o le tau sa ilia I le taimi. Nei tātou te mamoi manu ai sau mala e a tiae I am stasi nā mwanga nā le tātou o tono. Ja, in tālo sia I ngā luenga I lantou I ngā lue I ngā luenga tau la veai. Ina ia mawhai leo na whaasawina ai ni soifua. Ja, o lewa mai mau soifua e to lua. Ja, e tāli ai po a whiao le amawai I o la tūtino. Ia po o soifua pēha. Ia pe ua mali liu I la tū ia pe tusa o le to ono. Sfulu vitu malawa minute o na tale o le tu lai se fulu le tae o nei. Tama o le atunu o lango mau mai tia sa. Taimi osia mani ma peretania. Loma e maesa ili malo o Samoa ia sa oloto tama sese ua malingi loto. Naitina o le mau ua aula uina I lau le tau loto te tele ele ai o se fefe e au solo le pongi sa I le vao e sa ili o tama e momoli nai alato tau mawhatanga Ki alangona pea si o iguleo ele pule ni palangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la valeata ua ole mau
pule o e ni palangi tu mape mamatala ne fa bongi sao mata seiva ai le fa colone na lava e fai tu la fono uma mai malo au fatasi se o ai inga na fai e papalangi e tele lava ina fetena i matatu manga masani Samoa lauanga nu o taule loa lauaki alangona pesi o iuleo ele pule ni palangi o la Samoa ole mau a pule ole mau la maleata ua ole mau Samoa mo Samoa ele mafai e vai na tenea le alofa ele mafai ele mafai ele mafai lauaki ela mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa lauaki ela mona pesi o iuleo ele pule ni papalangi la Samoa ole mau a pule ole mau la malata ua ole mau Samoa mo Samoa Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Mo le manuia o lou lumanai. O le aʻoga o le International Travel College, ua tatala nei le sitala mo le 2.2 i matatau turisi ma aʻoga tau vaaleli. O le ITC e iai ona lalai au kilani ma whangarei, ai ma whaifoi o ne e aʻoga online, mai lo fali. E leise taimi whaatulanga i nei te aʻogai. Sa ili nei loa sou lumanai manuia, langolango ina malosi e le ITC o e malou ainga. A wā ua aʻoga, asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. O e si la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pēr i le Radio Samoa. Yeehaw! O le wā tui se fulu ma le awha miruti o na tāleo leitu la e se fulu le ringaenga o le tae o le ringo le aso whareile.
solusu mantolo de albasino yard wari lua fe luse fulu maleono molean tulanga fa tai Samoa mo le fa ngai no le tutumala udanga ala wala le radio Samoa le polkalamio le Malu le Taeao le ding fo ya so for Riley le ding fo ya so fa tu tele mo le mafuta mai ya wa va ve fo ona mai ala tanto polkalami ala singana wale tutumali ele ngante le so ya le ding fo tolo va ya so talo le tanto mafutai ya Malu ave fali yo tolo tomo to filangalo poto le tutai e le temi sasi e lana ai tente atu le tuolo to soifua e malama tu wala lava ya so asau tato filo e ile aso lua be mai ala so malo no le o le aso le Auckland anniversary ile aso fua e maruia le toe atu o le fana wa onga i da fo i ya so le tu pena mai e ala sa le tlanga ya titia to te bafuta si yo li se temi o le po o le awo liana nei ya e tolu wan toile tua ma fa mi sen toile ngangol le tua ai ainga fa vau ona o le malanga le maliu maleonti wo to se ai ti na le ainga le tina ia sieni aki ya e pe ona o le a fale la wasi e le so fa mi se ngangol le tua ainga wo me masani ya ona olana vala au ia fa mi sen toile malanga le tua ai ainga umalava o lo fiti ai la pongi sa ya ona le malanga le maliu maleonti pa ia tolona au fa mafafana yo to loto manganga ya ai sa atu mamau se no fo mau i lato o vala wina ile tua e se aso mo ya fa maduia antoi mal fa ngol le dinga ya so Samoa i le ngante tono Lucila e fa pe foi le lano langi a to ma au lava de ngalo au fuala au soifua Tangata ma ua tutu Oloi mata uane matu Tangia wefa upetani masusu Leituna ole toe vai Le pai atu malafusi mai Fiafia ua fai malae O aina e ola ine talalele Ai ai o aso eleana e tina umai o angana o fuma ai fano anoana Tamata uma ua tutu Oloi mata uale matu Tangia wefa upetani masusu Deitula ole toe vai Le pai atu malafusi mai Fato faso gina si e malanga se ai
Fiafia ai lome, Fiafia ai lome. Lome, 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 lome. Eulupo lome, eulupo lome. Lome, 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 lome. Efusu foi lome, efusu foi lome. Lome, 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 lome. Sawa sawa lome, sawa sawa lome. Lome, 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 lome. Tafa mayata leva veau. Olome ua alue tafa ova ai se tagata ua vela oseti. E inuai sana iputi aole matai ua tilo tilo mai fea e aluia ile taule ale afa alogo mai le asemeana e sawai lauto fa se fa amole mole o italene iolome sina fala wa se italiane ai lo tamanava ua mole sole sole lome se ua ugatete foliga peio se panikeke e sa umua ave o uofu vai toi ave mau se vai e mastala lome ua mastala lome 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 e lo tu foi lome lo tu foi lome 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 e mativa lome 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 ole uso lava lome ole uso lava lome 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 mali e lo to telemo e tolo olo melene e ulupo e ai le silome e no foi uta olo metonu la valena lei atali la uva ai oleana e sauai tagi fa luluga ole mago a ofai la utatalo le ai toina fa atalia ua sasia awate va ve au fika ga e fai te ai pole si ai
awane ilome lome 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 e ulupo lome 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 e fusu foi lome 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 e sawa sawa lome 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 hey ha shake chino lome hey, ha! In this update, officials are still working out if any more people are missing under a landslide which drove through a Mount Maunganui campsite. The mount gave way after heavy rain about 9:30 a.m. yesterday, hitting caravans, a shower block and the hot pools. A source has told the Herald there could be as many as 9 people missing, including children. Herald senior investigative reporter Michael Morra says the number can't be confirmed as some people who had booked into the site didn't show, while others left without checking out. So what's happening is you're going through a list of people to check, when did you check out, are you okay, was any of your family members still at the site when this happens? ACC agrees that some people are taking advantage of the injury claims process as it looks to implement a new plan. Its plan would see the Crown Agency focus on getting workers back on the job more quickly and giving each claimant a single point of contact. It comes after a critical report that's found its deficit would balloon to $26 billion by 2030. ACC Chief Executive Megan Main says they aren't taking support away from those who need it, but ensuring that funding goes towards the right things. We've all heard the stories of people who are taking advantage of ACC, and my message is always, it's not a victimless crime. We're all paying for that. It's thought McDonald's should have targeted a commercial zone in Wanaka from the outset. The fast food giant has now secured consent for a restaurant in the town's Three Peaks commercial area 2 years after first floating the idea. An earlier proposal was rejected amid widespread public opposition. Queenstown Lakes Deputy Mayor Quentin Smith says locals pushed back over health, litter and visual impacts. I have a lot of sympathy. Wanaka's a rapidly changing place. It's moved from 4,000 people up to 19,000 in 20 years or so, and that's changing very rapidly, and people struggle with the rate of change. Vampire horror movie Sinners has made Oscars history with 16 nominations, beating the previous record of 14 received by All About Eve in 1951, Titanic 1998 and La La Land in 2018. That's news. In sport, 9 athletes have been added to New Zealand's Winter Olympic team, taking the total to 17 for the Games at Milano Cortina next month. 7 of those are debutants: free skiers Mishka Thomas, Lucas Ball, Sylvia Trotter, and snowboarders Lion Farrell, Dane Menzies, Rocco Jameson and Lucia Georgili. Free skiers Ben Harrington and Gustav Legnovsky return, having featured at Beijing in 2022. Hayden Paddon's first day back in the World Rally Championships top tier has been cut short due to dangerous conditions. Muddy and icy roads combined with heavy fog caused the Monte Carlo officials to finish racing after 7 drivers had completed Stage 3. Paddon sits 9th after Stage 2. That's sport. I'm Malcolm Jordan. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. It's your boy Big Hummer back at it again. So my boy, turn this up. DJ, Fiafia when I'm soon, baby. King I in my phone. Billy man, Lucy and listen make it sound. Little phone with my mouth. Ooh, over till it on my sound. Ooh, I know I'm a tough shit. Find out my Lucy, you're the in and out. What am I so baby? Silly ain't a cuckoo. King I in my phone. Tell me Lucy and let's make a song. Little phone with my
se fama. Salam on my name, luleo taurela ngona. Ai umai lolo kuseng ai wafai au ka alona. Le awala ngale malala, une love oe. Aya eko e fia fo imai, le lua ile fai ke lua moe. Silie ngaku, be afe we musum baby. Kinga ile ma phone phone, ele melo si ele se me sound. Le lo phone ma ua over till le lo ma sound. Una lo ai me tau si fan now ma lo si ole tu in and out. Afai we musum baby, silie ngaku. Kinga ile ma phone phone, ele melo si ele se me sound. Le lo phone ma lo si le lo ma sound. Una lo ai me tau si fan now ma lo si ole tu in and out. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Well, I got a great shoe, and I left it behind. If you gonna keep the fashion, your sweet little too. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. But the thing is too much. But it's much as that. I know you have another woman. Don't slip your face. Mātoko fia wing o le tau le nei Taeao le suruma nai a mai o le la le nei Taeao Landslide. Au wha mai ai fwoi te mga luenga lo whengai mo le tātou wa tinu mo le nei vai yasu. Ia bali to te loi lato le nau au sua ia lato ngā luenga. Pa bea fwoi lato le nau a malolo atu po a mapu atu i ngā luenga sa whengai mo le pōna pō. Ia le nei yasu. O le wa fitu e te le tu las fonu. Las whaleile nei. Las o luas funu mal tolu nei o le nei masina. Ia e Fiafia fwoi po kalame le Fiafia mai. Ia e tau tuaina le tātou wa tinu e tau lungai lana unanga mo le nei vai yasu. Ai le batua se fatalofa mas fafelo ia mo mo le atu nga faftete le lava le to faya fongamua le ftelenga se umane tu sai mala nga mo le tu mo tanto le neva yaso ato bo lava le songa fua se e pa ia mai le as falaile wa vai le usur ka malo le mero boy malo ka mafonga mua i ko mo pe fai mai a makale ki o le lua e usua fongamua o mo tangata u folo no la moleri tu sawa fai ala ka mafonga mua ma ko lu vai so nga usuangi la como so ko lu vai so nga usuangi so o sal tangata fai le wa mana o tinu ese ele ai usul kaya malo le ngalu e malo le to wa tai malo fa malo si nei vai so le usu nga ruenga ai ma zifo le mtari o tatu po kalmi fanga solo tatu le tio ma tatu ino tatu wa tinu ia malo fa faiva malo fot fa malo si le fa ngofi fo le usu le Taeao mo le Taeao ia e malo ta pena malo fo sai ia laua tadi watu la ka mai su se o ka kala le mo e fa isanga supor ni Taeao fa to atala le mo le su kasi alo walo ka mai ko ku no winga le mo le peng po ise kupe yang alo do le mo le peng mo ai le mo le mo peng ia wa ai fo a mo kupe mo ai ale se kupe fale Atala fatu po kalme leite bel Taeao malo se foporia se fo lau de le tato wa tnu le fa mai ia por ma futo mai le nei fo Taeao las falele vi ale le apte le to te malo to se fuma so wala vai to to ino tato wa tnu pe nei tato po kalme fanga solo ale Fiafia mai pe nei le aso mane aso le o tato te fe lo ma tato te ma futo le matango fiole li le lo fo le tua ia wa ta pena fo le nei aso e fa wa wel tato maftanga ma ta pena po kalme de Samoa tau tu ina i tatu atunu i melo tupu ia tatu tala maria ma tatu i vai vanga musika sina ato le so a me se nisi o melo tupu mai ima o la langi le fane fa fonga i lunga tutua ale Fiafia mai
Nei la Taeao, whaatalofa atu malenganga whaalalo whaapopo atu i le whaawhiloa i mal whaatalofa po le whaatulima o le pokalami o le Malu o le Taeao i le whterenga seumanu pe o ne ila na tautua. Ia ma le tantolunga o lo manuia le Taeao las whalaile. O lo manuia le Taeao las whalaile le lo whaleli i maa lolo sai maa lolo wha malosi. Maa lolo lava ia te o tautu a maatua tu asinsina o tau whaiva mo tau tiu te tau ave i lea aso ma le aso. Tapu te po ia tiu te mga luenga lo whengai ma le tahantou ngā tino. Ia le ngata fo ilo la whenga luenga tofia le tua. O lo o mafuta mai i le nei fo iaso, wha malo whai o le whaiva, ia o tofu i ngā luenga, ia awa lava le alangaino le upole ola, i so se whata whaitaulanga, wha malo ma vi ia le lii. Woma paanga uma lava le fifia mai. Wa pena fo na mafuta mai le nei Taeao fia lava le tafat kelope. So se vaenga laulangi nai te mafuta mai ai, ma e maua mai le leo tia mal pakalame le fifia mai le nei Taeao. Good morning. Good morning. Malo se fumaria. Te rei lopo fele tunu po ya pangi. O se fatalo fo mo atu o le wo se mari sao le sunga fa fenga. O le tau no mari sunga fa fenga o pa. De ai o le ka mo fatalo fatu le sunga fa fenga le Taeao. Malo se fumaria malo fo lang ma. Lo la tore e mo lo la tore tai. Ia ia se singa fo i ainga la tau sanga o vai atu le to te li mai fanua. Ia o le tau no mai maluia fa malo fa tai vi ia le li. Ia leua tau nu mai ia o lo manu ia lo sunga fa fenga nga malo se fo por ni Taeao ava malo te tia malo se fo mo malo fo lange ma malo lo sun ni Taeao fo le lo fo malanga le tua malo fo tau tua nu le vai aso atoa e u fi ia na e fi tam fin tal fo longa ia lo anga le tua ia o te tia lo te va ko le o ke alo ke sa o le ku ma o lo o le so ava me tanga to o te ma ia le ke va ko le ia le ke au le ia le ke fi fo wa tau sanga fo i ma i ka nga ka ia vari ka ia ka sanga me le ka sanga vali le vadi di vari ka ke achen yo ya ka ke ka vari ka ya mai le ke mas ma tau sanga fo te tia mal am ka ngal ke tau sanga pasta mana ia fa ngal tau sanga o mai fo ni tau sanga ia o la so longa le manuia o le Fiafia, le sinimutau. The joy of the Lord is your strength. Oli leli o lo malas. Wa fa fo wina lo tau dele e pe oli leli. I wa fa metal dis po ia o lo fa ngongo e mango ipi. E sa leli tit. Sa. Ango fa ngongo le makang kau sang mo fa ngol kau sang ki. E mi o lo kau lo mak. Ai o duar kau mo o mo ala. E le kupe oli leli. Fiafia oli leli. Ke mi umai ala fa ia Taeao fo ia nei Taeao fo pe na sau no ma ia sulu la ma ia fo ile anga leo le tua nei Taeao titia se umo festa tale Samoa ki ia le Samoa le lo fo le tua ia sa ma le anga le leo le tua le ngata i Samoa ia fa pe ka ko ngi bana ia se fo ile anga leo le tua nei tau sang e pa wa belo ke ko vi fisile ko ia nga ma ka usang ia kimula pe ia ngi ai timbo fa mongianga wanga fa mongianga ele ongi lolonga ele ko ingi lolonga mangia fa Samoa talo let no ia anga leile ku ai pe al bala funga le yo suanku nga bala tu maule la lungo ki pe ona se fa inga luenga le ia fa penga fuila o lo tu titi tu fa pe wa o lo wa tu wa mate na suile ia ilo sunga fa fenga ele fa pe wa sui wa gole o le lanu fa pe wa over le velo Samoa o la le fa pe o kere ia lo winga fa pe vela nga le ka sui lo winga la o ma fo o ruri yo o ka fa pe fa pe la ka nga lo winga o la wa ka nga li wa ni o ka nga li wa ni le o ma ko pe o ka ma ki afka se pe ka pa viola santan foi le ko ka fa la mo fo pa me le Malu long usi yes e ba ia la lu foi ba lu Samoa o yo o le fo kwanga la ngale sunga fa fenga e te alu Samoa fa masangil bevel o sia o fifi ngimba bevela ia wa masangil Malu o masangil o Malu ngi ya mako wa ngai fa ga uki mbilo mo fatalo fa gloso ya la ko pa ofenga ngai ma fu ka mai vai ala malo la ko pa ya le ho sa ave ma fu ala no il me ka fu pele ya ngal le mai la le vai aso mangal vaso ma ele ya emeri sunga la ma lo sunga ya to vai alengo fa longo la ko mo funga bua lenga ko lu vai aso nga usu mai ya la usu Mafkau ilal. Ko lu vai aso nga usu malu so ka. Mafkau.
Vai aso mua lu so lu. Makalango. Vai alu. Ko sa wa makola le ngausu mo le va so mo. Aso nga fuala. Le mo ye de po. O sir. Le mo de po. La nganga lu su. Pe la nganga ka bagi ki vole. Wa masangi do ala ka balo. Ia mo ve fonga mo sa mo. Au tu AP. Ia, boleh ba fu. Ke mi tu AP. Ele mo fali. Ia ke mi la nga 5. Ia, mo ya likio, mo ya likio. Ke mi la 5. Ia ke mi ya do fa le tina mal fana. Ia. E ka mo fali. Nai mo sistingu. Oh, kamaya ba avasi enga kamaya kama vasi enga ko pio kamaya nga kolegi vasi enga ma tion solo fa mala uli ya le la fa pe ya miol kam Maria ole o tato famarstino Mario le wa suman di Taeao la mata tato famarstino di Taeao ya wa foto to no tato wa tunu wa tau le mo tato ia mo wa le famarstino mo se fu malolo ina ia hingi famarstino samo so le ke kia ba le alo famarstino o wala famarstino le sumpa ngai fai ngai le lo foi le kalesia mamon ia ngai lo pa le walo ka ngai lo pa ko ki kwa oi ma sentio kwai le se ia fu ia o la sumpa fa pe o pa e la foi sumpa ia o ku e ka malu mo ele ma ia life exercise pela a life exercise life exercise am ko anga ka fai sabali la ka kala sabali ia la foi faile au sabali ma la sumpa apito ia au piko ma so William Sio ma bala ko vaing e fai foi la sabali ko ingo kolone va aima la to funga sabali lungo kaingal va ai kolone ia po asiata va ai kolone ia mala ko e usa ko kele la usa fai foi le sumpa inga ile tutu le loko le chafiro mo uso le ia kalango pinga vai vai o lo le ala o e fa malos kingo e nga wala lua foi la ua ma ua mai fo itatu pa kalmi fanga solo wa tasi le ava ai fa longo longo tatu wa tunu mo tatu ia ma futa mai sa mo wa lo ma ua tatu pa kalmi tasi ono tasi ma tasi fm e fa mo sia foi e tau na ia le fa mo stilo pete no foi sa mo ti tau sami ma afu ai tau ona fanga yulo tino da fa ma ko sum polo mal fali ka fa ma ko exercise mai ka mai kel ma ko pikong u fa ma ko exercise ka wa o ye ma kan wa o ka mai kit fa ngol exercise ma ko ela lo exercise mana ia ko lengi lo ala ai kolengi ia sa fai fa malostin ngale kam fai e promote me lo ai ma e lo fai lo fa malostin me sala ka maku me foi la e ngofol fal e bal mele sol ia e que fe feliz kan ka pa ba ko la sa bal ia ai sa e que le o king ia ngala ia wa va ile sa e pekelo ai mangofo ai mangofo ai kau alo tatu famastin ala alu kaku se kwa ki orsunga fa fenga ngai amata tatu famastin on Taeao ila o ke mingo i foi ma ke ale fa kasa du fa fenga ngai la kwa ko yo le la ka ko mo dunga e wa vai o mo dunga ai vai le malo se so fa fenga ya ale ta ya ni orsunga fa fenga ga ya ale la seksi ki akuska ko be e fa klabe do foi o calo e o maluenga ali tetia que fiwa que calo le ko fa malolo ale isa un maluenga foi ya la sa ya ko por fa ko ka o make sa wa ele fa mai papa ya fo wa make fa ko san wa make ale make ai ora se que o que se kingo je que ngalo fai papa fa pali ti papa ya fa pal ka mai fa bele o make fa ko ya alo mai ya ka fresh e o ya mai ya e mai papa wa make fa ko mo no ba ko make fa ko ya porque Falolo, fa kai fu wa me vatsu fa fenga. Ya, falolo. Ngaya, bangaya. Ngaya. Sa o leo au kulunga kas lua. Faile, fa mastino, fa malosi mai tatou. Luma kas lua kolu fa lima ya kosu. Malosi, faile exercise. Fa malosi no tino. Fa lima kuli lunga kas lua kolu
fa lima kule lalo kas lua ko fa lima ya valvali fa pea lua ai ki sa valvali a lua lima Aya, ngayoi. Lua ko fa lima ya kau ai lumo lima au sung fai mai ka ko ba ko fai ma dia va mai ka ko ngai ma los kas lua ko fa lima kau ai ko kas lua ko fa lima ya kau ai ko kong kas lua ko fa lima kau lunga ko se lalo kasi lua ko fa lima ya fa lo la yo lo lima kam kau kas lua ko me silimba kas lua ko ka le ko se ko kas lua ko silimba kas lua ko lo lumba kas lua ko lunga kas lua ko ya Falo, ngaya. Kas lua ko le si ka fa kas lua ko ya ku fa kasi o vai ka phrase ke konga le lunga falo mai wo vai lar baso vai lua ko ka maso ku le mai luma lo asa o lo vai dai ku fa pi o lo vai luma kas lua ko ya ko so ku fa sa o vai le luma kas lua ko ya si vai ko le sa ya fa sa o ku ya ko so ku kas lua ko ya kafa ku le fa au kafa kas lua ko le si ku kas lua ko ya ku lalo ka mo kas lua ko fa lima ong fik val iva fulu ya al valila e ka le ku le lunga si val vai fa pea kas lua ko fa lima ong fik val iva Aya. ya pa we kong ma we faf ma we kong ya ku fa sa we lo yo in malo lu pa fa yo ki nga ko lo ya fa alu ku ko au alu ku fa nga yo mo se lo tino luma ya ifi nu ya kong fa ka kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu ya lunga kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu ya es aungi la aungi kala ese la le ya aungi luma ready go kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu ma kong ya pakaki ya ready go and vai kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu bai ai bai ya hukka ai halmur vai ready go kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu kas lua ko fa lim ong fik val iva fulu Aya. ma ve kong Ya. ma ve kong aku lalo aku inunga Ya, kununga. Ready go kas lua ko fa ngoi fik val iva fulu kas lua kon Yo tiro fanga yo tatou matu au fa vea iva fulu ngesi lua kon fa ya pau be bingo lua tau au val iva
Sul. Aia. Baka nga yo ko. Ai, lusi. Lusi, ya. Ku ilalo a. Sa or ku tu ilalo. Ya. Ready? Go. Kas. Lalo. Pa. Lim. Fik. Aia. Kas. Lu. Kon. Pa. Lim. Fik. Van. Im. Sul. Kas. Lu. Kon. Pa. Lim. Ayo Chino, ayo. Van. Im. Sul. Ya. Aia. So ready. Ke loi o ia fo le ngoi lo kinga konga. Panga yo yai a. Ku lei lunga so the press ha. Ku lei. Bila si in ku lei lunga. Ready? Go. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Fik. Van. Iva. Sul. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Fik. Van. Iva. Sul. Kas. Lu. Kon. Fa. Lim. Fik. Van. Iva. Sul. Ka ku lei luma. Ku lei luma, ku lei sao luma. Hungale. Ready? Go. Kas. Lu. Kun. Fa. Lim. Fik. Van. Ve mani tatou matua. Kas. Lu. Kun. Fa. Ayoi. Fik. Van. Iva. Sul. Kas. Lu. Kun. Ayoi. Lim. Fik. Van. Iva. Sul. Aia. Ya. Aia. Vale, vai dar luma ngava. Wa ai le wiki. Lur ki si masi mal kau sang fo e. Panga yoi. Ka ku fa peu au. Russian twist side. Milo, mi milo yai. Pelem fanga milo. Ready? Go. Kas. Lua. Go. Fa. Lima. Fik. Van. Ayoi Chino, panga yoi. Kas. Lua. Go. Fa. Lima. Fik. Valu. Iva. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Toma tua yang. Fik. Milo ya tapa. Iva. Sul. Aia. Wa luma. Seki. Kau kinga me luma. Ya. Vai. Alu kau kuri. Kau kuri. Kafa. Wala ko maka kau fea blalo. Ready? Go. Kafa. Lua. Kon. Fa. Lim. Fik. Valu. Iva. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Fik. Van. Iva. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Fik. Van. Iva. Sul. Tenmo. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Fik. Van. Iva. Sul. Aia. Wa. Seki. Ulei au kafa. Alu au kafa. Ready? Asao, ready, go. Sela. Kas. Lua. Kon. Fa. Oi, kafa. Fik. Ulei au kafa. Iva. Sul. Kas. Lua. Alu au kafa. Fa. Lim. Aia. Fik. Van. Iva. Sul. Aia. Ya. Ayoi. Ya. Kanggo i. Ya, vai man mangaba. Vai man mangaba. Ika yai lam kangol kau sanga. Vai man mangaba. Ready? Go. Kas. Lua. Kon. Adunga. Lima. Adunga. Fik. Valu. Iva. Sul. Lalo. Kas. Ala pura lu mangaba ya oi. Kon. Adalo. Lima. Ya. Fik. Valu. Adalo. Iva. Safulu. Awe. Ya. Koe fai. Seki. Koe fai. Ioi. Anga ke ika lu mangaba. Ya. Mane wang fia mawilo mangaba ke nem. Koe fai kasi. Koe fai kasi. Ku ia singa malos. Ready? Anga goreng. Ioi. Ready? Go. Kas. Vai. Lua. Kon. Vai ia la po lu mangaba la walwe. Fik. Valu. Iva. Anga fai. Kas. Lua. Kon. Lunga. Fa. Lima. Fik. Valu. Iva. Saful. Aia. Seki ka ko. E nga le alu lunga vai ol. Ya. Kom vai la. Va ve. Kikia ko. Ready? Ready ka ko va ve. Halulo. Saulo mar ka ko pesi. Ready? Go. Kas. Lua. Kon. Aia. Lima. Fik. Valu. Iva. Saful. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Fik. Valu. Iva. Sul. Kas. Lua. Kon. Lima. Aia. Fik. Valu. Iva. Sul. Kas. Lua. Kon. Fa. Lima. Fik. Valu.
iwa, sul, kasi, lua, kun, lima, fik, wan, iwa, sul, kasi, lua, kun, lima, fik, wan, iwa, sul, kasi, lalu, fik, wan, iwa, sul, kasi, lua, kun, lima, fik, wan, iwa, sul, kasi, lima, fik, wan, iwa, sul, kasi, lua, kun, lima, fik, wan, iwa, sepuluh. Ya, lele, mafa di ma. Ya ko mafa foi ala ka ko di ma. La culpese a. Don't let my tutu. La culpese. Ya. Chao. Asna ni kuna de mama ye. Rue. Solo con te ponga yo. Ei que te ponga y cucurei. Sina cucurei. Chau, lupa. Sabaya. Ayoy. Penir ke moa ngade. Di mari. Lalu. Shalala. Lalu. La. Ni kama yea. Lua. Solo con te ponga yo. Ei que te ponga y cucurei. Sina cucurei. Usape ya ahora. Sedang itana betanapa Irani kal penir temu angade Di mari de Shalala la Ni kama yea Sina tawa Sina kona Sina nimsa Sina kona nimsasi Tawa Luego Chau, se trae el baile Chau, Tidak kisah ni mani Tidak kita siga tuam Sao nei nei Agora Ana tenano Semani Ngai samani Ni kama yea Kama yea Tidak kita teroma Tidak kita siga tuam Sao ơi Vừa mày ơi Tidak kisah ni mani Tidak kita siga tuam Sao nei nei Ya Ana tenano Kafa Semani Ngai samani Ni kama yea Kama yea Sina tawa Sina tawa Sina tawa Tawa Luma Sina kona Sina nimsa Sina kona nimsasi Tawa Araya Sigoya Noa Asoa Yoya Taunano Eta Yoya na Yoya ne Maye na Luma Wasu Sina tawa Tawa si Tawa Yoi Vale Sina kona Sina nimsa Sina kona Aya. nimsa si Tawa Ya, seki Seki Mahava yai. Aua ke poli falsaka fekaria ngaya Alua oia Lui Aua ke poli Ari bangi masina Au ke poli ngayo ya oi Au ke poli Dua capo Don't mess to my Dua Don't mess to my Ke mai Don't mess to my Don't mess to my Don't mess to my Kuinua I know you have another one Don't mess to my Well, I gonna break you And I left it behind Aya Lui ayo Fresh Eu lo ngayo ya ke apu ya Capo Don't mess to my Don't mess to my Yo lo kimo maga ya Don't mess to my Don't mess to my Lui Don't mess to my I know you have another one Don't mess to my But the thing is too much But it's much as the Oso I know you have another one
vai. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Yes. Tutu. Yeah. Alu ya, itu apa ya? Yeah. Tutu. Yeah. Tutu. Yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Đâu, trời ơi. I know you have another one. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. When I got my breath and I left it behind, you gotta be fresh and your sweet little tune. Might be thinking too much, but it's much less much. I know you have another woman. I must look your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one now. Don't mess to my tutu. Mami. Rafa. Hello. Ayah. Teki ah. Abang ngaf. Doi, alu ka kau ah. Weh. Aua que pone nessa caminho ya, ngoya. Luba. Oi. Cuida. Oi. Luba. Cuida. Aia. Paso. Vamos. Casolo. Yoi. Hey. Olha, Malu. Malu. Due aí. Pera aí, Malu, pouco. Let's vai. Vale. Olha aí, vale. Đi mua vậy. Đúng không? Đúng không? Papa. Ya, claro. Đúng không? Xong. Ya. Xong. Lui hay à? Lui. Paso. Hey, cái gì cô?
Koso. Kangolo yai. Koso kele. Koso maya oi. Koso maya oi. Koso maya ngala kola. Vai sa wa sala. Malu. 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 Right. Right. Rua. Aya, aya, aya. Ay, ay, ay. Otra rua. Ay, ay. Rua. Otra ya, con mai. Chao. Go. Papa. Chao, 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 chao. Casa, casa. Chao, 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 chao. Chao. Lui. Chao. Chao. Vai chao. Chao. Lui. Vai vai. Vamos. Aya, aya. Ha, ya. Para el man, aya, ah. Ya sau dia. Ya. Alwa oya, awa ka ke. Ciao. Koe ke fo dai au ponga i ngai kai au a ele awala ko pesa moni moni tu mata to lunga svali luma fa sa o fa amlo ai fa sa pa o forin san fa sa le ula lu si va mama i povi ai mi au mai treka alu tu mata to lunga svali luma fa sa o fa amlo ai fa sa pa o forin san fa sa le ula lu si va mama i povi ai mi au mai treka so som tu veula fasa lu emos musa si val Samoa e fit che fa pisang mali e tau tuma si vam fai kuka so al me ai va me mawa so som tu veula fasa lu emos musa si val Samoa e fit che fa pisang mali e tau tuma si vam fai kuka so al me ai va me mawa
mai tina ya li ai mola vai ta mata e to vi ta fia pari si valeanga happy al me ai sali mai ma wait e me to ti ai o be am fai to mai tina ya li ai mola vai ta mata e to vi ta fia pari si valeanga happy al me ai sali mai ma se vai vai passando le un fila fatta mi melo ai te ai di mole fu tal fu le fu vai scagliare fa te fu fanno me ai par por co aculalo se vai passando le un fila fatta mi melo ai te ai di mole fu tal fu le fu vai scagliare fa te fu fanno me ai par por co Ya, pauba. Haya. Ya. Pusau lu. Ya, malos lah, Pak. Kau filunga. Ke kurunga kau filunga. Ai ya. Au ke fa vai. Au ke fa vai. Au ke pole les kanga. Ko so luba. O chicho. Ke pole u fai les kanga fa ke au fai la u fa malskimo. Fai la u fa malskimo. Lunga malalo. Tu u pe tanga ta fa ta bala. Kalau lima ya lu mah. Ngayo imu se lo tino wa. Kala. Ale ko so lunga. Lua. Kon. Ka. Lima ya lunga. Kas. Lua. Kon. Ka. Lima. Ko so lunga fa pe. Leilong mangaba. Lua. Kon. Ka. Lima ya koso la iyo lupa. Koso. Dua kol besi lima. Dua kol. Koso dua kas dua kol. Besi lima dua kol. Koso lalu. Sao. Lua. Lima. Ya koso la iyo papi. Koso. Ya lesi wai. Awe kong aso kau vale ua lumo amino desiko ya malo mana ya fa tai tai sunga fa fengai ngol tatu proklame ya mal tatu sumpal nei Taeao ma tango fiel tatu fa Palestino ya ona ole tatu proklame le tapena mai tatu fli maketi to fa wau ya le una mal tatu ale Fiafia mai ia mal tatu sumpal nei Taeao fa mai atoy mo tatu pe mai ia tatu proklame le au tapena mal tatu fli maketi tapena mal tatu fli maketi tolu fitu taslimo tolu fitu taslimo tolu pe mai tatu fa ringa tu na tu nei Taeao. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the Motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. A whaile te lei whaonga ina le au nanga le Samoa market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai olo e fiafisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutongi lau whaataunga I lunga o le penga te whailangi ale Samoa market. Ai piki Samoa. Whawhai ngau fia sa aonga o sose whaala velave. Totongi le pilio moli, pilio le vai, mea whawhale po se tau mafutanga mo lau ainga. Tu mai lo whaatuatuanga I le Samoa market. Mo sose wha moe moe mo ai nei Samoa. www.samoamarket.com. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele. Whaapea manrua. Mo le vainga o sosingase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi. O tupui pui le ko witi sfuluiva mo I la tau e sfuluan tausanga malunga atu.
Whapea matui pui pui o le flu. Pala au telefoni, 257 valulima iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Leo tala tatu leina tolu fitu tasliba tolu fitu tasliba tolu tatu fuli maketi tatu olo tino mai lungo tatu po klabe no toiva minuta jalo le tula sumaltasi hasta lo el tatu wala lungo tatu le fuli maketi talo fa sauno mai fuli maketi talo fa sauno mai ai war sul budi ya al so budi ngale makanga talo fa tia isa no mai ya fa mole la vola fuli maketi ole kasile ole 3 sita o le ngofoa kasi e kolu kanga o ngofoa ale alo I male kava makusene kolu ya ole male lau ai e o ngofoa ya ya me fale ton ngofoa a fape e manga o ia nga saula yo kiaku e se lau kala I me ia lua tapte sai la o telefoni ole o lua tasi o valu fa o fa valu lua tapte Prima que talo fa sauno mai. Ia soifua manguia I glausunga whawhengainga ma tukalainga ia kia mole. Sumpa, lo lava. Ka kede o kilo ako ale ka kedu ako I whai. Ia wha mole lau whiri ma keki. Ia ole ia upusa fo I o pe o wha momoli I Samoa. Ia whairai se fia manga oai. Kusa e dua mika ma maulunga le PFP ale meo le pusa foi le kau le nyangi le foi le nyangi ma le apu pa pengar ke le pusa yo le pusa fai ia le pa wa pusa foi ia sa pusa mo ale lima furu le 11 furu le a o le ke fia ia ole fima ke kinga fa mo le ma u tia foi ia kanga ka sa wasila ia fa mo ma fa alo do sunga ia fili ma ke kinga ni ia ngora telefoni ole o lua kasi o valu kasi iva fa lua o lua kasi o valu kasi iva fa lua ma fa alo lava fa tai alo fa sono mai ore se fu venga ti tia ia ora un tema tola ora o vend ha yes anya luenga ia ring po sawa tava ni maleon ko sankalunga va lai la upsin sivali ia ora la o i singa venga ia lo me ia pa la kula se lai di no ta di di on was a wa mala di ma ia wa ora kure le ore lo se o por pasang ia our full service or uma full service ai se faz com uma ai que ia o kilomita playa que ninguém você lá o passudo kilomita que ninguém eu porque ole ulanganga ka unga ai ista ole umi ole ia você lá ia passudo kilomita ia va a wisi com kalanga ia asuka ola foi hola o forenta foi ia para foi se mole bosulima ia ave oi na leila ia o ia so kai mai do mena o do kasi o rua do kolu ni mavali kasiva o do kasi o rua do kolu ni mavali kasiva so kai mai pai ni na so te fo Prima que talo fa sono mai. Ia,
tai lava tia mo la bonio le tau sakafo ia o Macwheel o Macwheel alamini o le size lua kasi lima o se furu surfiku lua kasi lima o se furu surfiku le size le rim alamini ia kolu ia moa ia mo kwai ko mo le mo kwai le ia vini mai ia o le ngumela ia le kau o bea ia o lua o fa kasi fa iwa lua o lua o fa kasi fa iwa lua o ia po le numela lo a fino le o lua valu fa o iwa lima o valu iwa o lua valu fa o iwa lima o valu iwa ia ngumela ia lua fa so tai mai ia fa tai ia tai lima ke talo fa sano mai ia patalo fa tu lua base lua e na fa manato to mo lau wow mana inisio soko da fa pe ese se manao yai e valau mal numero o lua tasi o valu lima pa tolu lima tasiono o lua tasi o valu lima pa tolu lima tasiono fa tai manuelas ke talo fa sano mai ya se ko manguia la usunga tenga ole ela upusa aisale ye o se manga mia nearly new la pulvar suka la pa ese ole ngumela ke fongi le olu fiku pa valu ole valu valu fa o iva korulima olu fiku valu fa o iva korulima fa bonmole ya faftai lima ke talo fa sano mai ia kalo fala vale asiom ia o au vela ia ai se manga o ai de makala le lu au vela amal mole ngumela o le lu kasi lu kolu lu fiku o ngwa luomo ia o falo la tai lava tai lima ke talo fa sano mai karo fa lau shunga au pa se fa mole pe ola ufrima ke Fiafia mauangi mo foa lau ai karova ya sano mai sano sia mauangi mo foa lau ai po Fiafia fa ka unga mo foa lau ai ia nga vidi mai da ia ne amon bode ide lua ngongo fa ko kasi lua lua ngongo fa koru kasi fa or mumela fale fa mod ya faftai kaya pa ya se fo prima ketis sano mai alo fa o lo sia mawa o ia se o fia fa kausanga asa brisa asa takia ia fa so kai mai la mumela le o lua o fa toluiva o tasifitu tolu o lua o fata luiva o tasifitu tolu fatai molo ua noa ai ia wale stava au pasta wale stava au vo ninga mai o le ua ia ko kas ko kalofa ko kas ale sau lima ke talo fa sano mai hello ia sano mai ia fatai mole ava noa leo o video ko e lo ka mai ka vale le saio ia ai su mai e ka mai o ia le ka o ke venga i lo ka mai ka vale le ia o le ferua e lo ka vale e no bela fa mole o numela o lo kasi lua ko fiku kasi fiku Tese o tasi lau numere tamafa mole. O lua kasi, lua koru kasi, fiku lua fiku. Ia, faftai. Ia, o le tatu pokalamena ni Taeao fa fonga mai le tatu watunu pe le tatu fuli market. Ia te le tatu o lo men ni Taeao sunga fa felinga. Oh, kele. E ang benga e mai fa mai ke alu e lai ka usa o mai lai el fa le ton. Mai ngai ka le o ko fau. Ala ko fianga se lau kala.
Na male ala ta male tulanga mele ye la oloa ia male me tau on to fai. Ia awa tau fo nei se swinga nei tau sanga. Ia male i tele. Ia male me ala le ole tu udunga le leo la. O iso. Ai amelo fuli maketi na no ngolo ia elim faina mani do atu la telefoni malo oloa. Ele kaudi el oloa ka ua wale loa ka pula ngumela. Io. Vanga na tu fa mana tu atu ia le fu da ku ngi kausang. Wo. Makaliki o fa mga kula fa mga. O lus full mon tu tausang. Ia. Man kau nga ma o langa e kinga kalinga ska mo ke kia le fa. Io. Wa lo ngore me. E vale como kalinga o eli. Ai kalo wa lo ngo e nga uma lo ngo fai pero. Le io le me. E uma lo fai peso mala. Alfosio. Lei ia al tatu pokala nei tai mo tatu fuli maketi to mo le sifa poponga ile was fo le lo fo mo le anga le al tatu mo tai si le lagi tapena mo tatu wa telefon ngana Britania fa wa ni so tatu pokala me pa mai tatu telefon nei Taeao. In this update, ambulances have been seen coming and going from the site of a major search operation at the base of Mount Maunganui. Multiple people remain unaccounted for after yesterday morning's landslide, with crews working through the night to shift a massive amount of dirt and debris. A source has told the Herald as many as 9 people are potentially trapped. Herald senior investigative reporter Michael Mora is on the scene and says there's a huge amount of activity. The disaster identification team are here on the ground, as well as the search and rescue team and their sniffer dogs that are working around the debris right now. Meanwhile, concerns over more potential slips with blustery weather forecast for the already drenched Upper North Island. 2 people have been confirmed dead after yesterday morning's landslide on Papamoa's Welcome Bay Road, and a man is still missing after being swept away in the Mahurangi River north of Warkworth on Wednesday. Met Service meteorologist Katie Lyons says Auckland, the Coromandel and northern parts of Waikato, Bay of Plenty and Gisborne are under a strong wind watch tomorrow afternoon, with some rain also expected. When the ground is already sodden and that root system is already compromised, the wind has a much bigger impact. In breaking news, the Consumers Price Index has risen 3.1% in the year to December. That's up from a 3% rise in the year to September. Economists had been predicting the inflation rate would be between 2.9 and 3.1%, while the Reserve Bank had been forecasting 2.7%. The Reserve Bank aims to keep inflation at between 1 and 3% over the medium term. ACC is urging Kiwis to act ethically when it comes to injury claims as it works to claw itself out of a fiscal hole. Chief Executive Megan Main says there are some people who take advantage of the system. And New Zealand's tourism rebound continues to gain pace. Stats NZ figures show more than 347,000 overseas travellers visited in November. That's up more than 26,000 on November 2024. And that's 93% of pre-COVID levels in 2019. That's news. In sport, the 4th test of this year's All Black Springboks series will help drive promotion for the 2031 World Cup in the United States. Baltimore will host the match on September 12 at the home of the Ravens NFL team. The teams have never faced each other in the United States. New Zealand's Winter Olympics team has been boosted to 17 with the addition of 9 athletes for the Games at Milano Cortina next month. Free skiers Ben Harrington and Gustav Legnavsky return, having featured at Beijing 2022. The 7 others are debutantes, free skiers Mishka Thomas, Lucas Ball and Sylvia Trotter, and snowboarders Lion Farrell, Dane Menzies, Rocco Jameson and Lucia Georgiali. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Taslima Ivaton Amu. Di mamidu talo tadele tula se football chance si le tau fa pele se fonga de Samoa taslima talo amba bakala meta tole Taeao Landslide. Tawalunga le tau mo ta tau bole dei yaso fa malo atu pe ya tau umala na fe nga titu manga luenga. Malo lo sai malo fa malo si titu ma fai valo filima pe ona yele nei yaso ma dei tau ma tongo fie.
tele ni so tatu ai ngale foi fa si mai nungal tatu tua so fa talo fa ti ya ole na ya Malu le on sa afa pele fa aki malingi do la au nungal tua le de Samoa tono la tabale ia fa Malu si fo la de lei o tatu ya mafuta bai mo malawa le foi fa to a e malai fo mai Taeao ia toe walo fa tu ba fa pe atu talo fa la ba tatu ai ngalo o mafuta bai Samoa fa talo fa tu nei Taeao Malu le on sa leo lo mau mai tatu pakala me lunga tatu Facebook mo lunga tatu YouTube pa tasi ai la mai la tolo fa ngolongo mai tatu tasi ono tesi mal tasi famo wingo le tau le nei Taeao a pasta lo se fa wingo tau e Paolo le tau ele susulu mai la ai Paolo le ia wingo le tau di Taeao nei io e tetia foi il kaungi usile me fangale ia el kapenga ai ke faron ko la bebe la ai alma ave so check it ngai ke me e so men Malu ko so men markim e tele lo ke mi anga ka penga ai ka ko ko mai Samoa me sa ia la to ia ko mai fo inde atunu ia ka penga peso of ma fang la ngai kimu ele kusal kimu Samoa mar kimu ngi silo kimu Samoa ka ele ke le mai kimu ngi sila ka ele ave sa o mi do ya sa kimu Samoa ki pila so alu ia le la fa kimu Samoa la fa kimu Samoa so ia lafi la fa kimu ya so le Samoa wala fa me la e o ke ka e foi ke me kimu ya wa e ka ya se pai pa wa e Fiafia ya kimu male vai masagi ko Malu fa kimu so ge ia lafi pai so ge e fe pai pa ko e fe Malu me au so lai wa fiu ke ka e kuria le ka ele pai pa me Malu Kamari so ala ya chola ai fe kimu ko ai o ye Fiafia kimu ai Fiafia ko Fiafia vai ai fe pai pa wala lo fali a kimu ko Fiafia wa fa se kimu ola le tulanga sai ai ia sa mo fa ngal tu sanga pasta ola se tumu ma se tiro fo ile le tato a tunu to telo la tu le nanga ia tu tasi le mena mai to wina fa ngal tu sanga lo sunga fa lo le ke lo ke kia lo sa o ke ke mi va pe ai ka ia ele kumul va ngo wolwe ia sole a ke vai a kol ka so e bango le ka ka bango fo kaf sole e o ba le ko ia o le Fiafia ia e fa ia le la po ave mo fo ko lu mango fo nga mau o yo ai ko fa kula si le wal ke piko o le famla ai o kulmang ile fa facility ia o ka se banga ia le mu usol tumbu banga ia le se bevesi sa nga le mu ile anga le lei ma le lo fa ali o le ku ia Samoa e se foi le mana ia lo ko fo ia ku Samoa tetia ke ka ke la ku pe o la to fo ia la no il mesa ia ile sa ko fo ila ngu nga fa Malu tu la fo no ile wa ko fa sa singa luenga o nga ko fa ila sa wo pe ia la ko fo isa mo le pule ngali mta fa pule ya so ia kongo kaulanga wa ku ia ngu ku ia wa Malua ele nga luenga fa ia pe o pia le ke nga luenga vo ia singa me kambangi ke le ia ala saleng fa Malu ku la fo so ko ma nga ia la ka kikilo le singa ke ko fe luai le se fa lo ka la se pia ai o ka umalu le vata si matau so ya so alo la pia mai le manino le tatu le tiol tasi o le matas na ia lan la te ti bu pe ko fo ia pia pe o ku ya pa wal me ma ia ngu ku lu lo kula sa il la mo sa male me kisi pe on ka ko masang mai mal popi ai ar ka lo pia ia la o al popi e lu lo ia o fa o lo kula mo sa inka ko lo me lo ma vai on me kisi o kasi lo e kalisi pia o ka sialo ku lesa ala ia la lo tia pia taulanga la te ilua ke la iso ka ilua ar ke la iso falsa ia pe o lo ku ka ko pe o mato yo presidio ku ia fa me maku ka sil lo ku lesa ke lo ke we se swinga de tau sang o le si va inga le no titi no to vale na ma wa tu ni so la to fu ia na malanga mai o me o le si de me manga ia Samoa o ma wa ke lo le falo lo supermarket ki fu ia de wi isa vai ma upolu tia o so ia va pe aluka fa ngai ku pe o fo isa vai pe o mangongo e o kula ku ia ai ka wal pasi ngale e fa ka wimbe ai e po lima po e mi foi la le o isa vai e o kula o mo ku ai ma ngumi fa lawa al pakai o bomel ia pe ise me ngale a ver pakai ia la skuli be de vengi skuli mi ngaba ke ia ke mi e le ko fa ia ku sa fa ka u ia pia
Kua whakau o le whalor senga le laka ngai o le wafu I mangongo. Ia le whai lau whakau ia po whalor loa ngai kala kuinga. O kala whi whalor lo lau Samoa le ngaka lau senga ia o Samoa. Ia papenga fu ila le alu I sawai. E lo koe whai a kua whakau ia pia. Ia wala wei whali sawai. Ka milo sawai. Pe fu ila o le alu kua ingo kua. Alu ka whaunga ia so ia am koe ka penga o le papakiu mea mua ke mila ke le whada inga kua mo le koe se me pole. A fuala iai I le telo whalolo I olo ni wa tau ni stau wanga. Stau wanga fu I le tau olo I tu maluma manu te tasi. Pe a fua I le telo whalolo alu wei. I wa tau fulana I stau wanga le anu ko pa ui le tau olo. Ia wane fa me tatu e fa I tau tau le o tatu olo. Kiki e le o ka ko nge aki ki le ko a ko nge o lo nge se lau kala pe se fu. Ia. E kusale le ia le ka nge. Ia mal ka lo Samoa. E pau ia ula ia ka ngofi Samoa ngol kala Samoa. Wa pe la o vai aku o le paka le nge. Enka paka ponga le lu fa ka sulu kala su kol kala. Il kala ka ngi sila. Ai galu lai o Samoa la su fa sufa Samoa sul kolu sufa ngi. Ia ga fika la ia le pava pe sufu lima kala Samoa. Ai ka ngole fa kele lo kala lima kolu le ile pakale ngi le sul lima kala le. Ko ki a kolu sufulu ka ul paka ngi pe I kala ku pe Samoa. O le fika ka Samoa le ve me o lo wa mangu o lo ia ba ku nei. Ele fa pe fel le fu. Ia. Ai abil va lele. Le air freight. Ai alu le va lalo ia kako. E ai pusa moa meanga pusa ma moem pusa me ke fa ke ki le ima se senga pusa le kau ai ya wa ye no alfa ka we ka ngofia o ke ba ko ka ngofia pe ka ngosui la ku sa New Zealand ku sa mo e fa la fa ka ia e lo se la wa le me al fa ka ku ko ki a ku ko lo o fika la ia ku sa le ya mangi le ima se senga Paulo vai ngalo te tau tilo toi pasta te mi de io le fa mai a to te lo tatu ori fai stau ta te ori ia sa o te tia pangal me le ka unga e vai pulal fai fa ko nga ia mal fai bailanga ia sa inonga wa oloia ia price control oloia ba ku nge susu e le susu lai o fa kala o nge le lima kala fang susu ai fa kala lu fulu fa kala ko fulu I fa lo fa kala lima I fa lo te tia o le bakery o ke fa ia ko le se bakery ku kusa ma Samoa ke minge fa lawa o le mo le ko ngaki ke lo fa o le favor la fa ko ngaki le mo ia fa macho o le soft ko manga ia le taste ka fa ko le vai manga ai alu ko ngaki le senga le fa ka ngi le pe o fa la o le ba lo le ko ngaki ke ese fo mana yo le competition le Samoa lucky food town o ai fo yo Frankie o fa macho fa lo isi fa lo ke le me se fo ngai Samoa la Samoa well developed Samoa ga wa ki kilo o le mele te tia pe ngo fa ko kilo kaka e fa mo isi a inga ka ngai Oso la ki kia aka kwela e ka ko finga luenga e usul au finga luenga le Taeao e usu fo mo au fai mo manga kamo fo ka ku kamo fo le ko ya onga e usul au onga ngola io la fai fa ko anga le Taeao ka wi me o mai la fiafi po le uri usul au finga luenga manga mai usul ko mi kia onga o mai lo le fai me ai ke lo ke mingi usul au finga luenga usul onga e moya au la ki kamo fo le ko ya onga le finga luenga ngala e al kamanga kangul pese vai la kapi po ki ko lengi lo ko lengi nga umanga ai lo la lunga nga chaule uli chaule lo foi se saka o la fiafi le lo foi se saka le ai mo sembia la fa so sala nga le ke lengi chambo nga fa melo la ye o ka ngala a fua ia ila atonga tale talo sala awani fai tio ta to ye le to amo fai mo manga e le sembia a tonga ta fo le taworia awani fai tio ta to ye le fa ngota Yang ale fai mai le malu e lo ba ko la ko lo ka mo le malu se e pa walo nga lu nga finga kale fe ngi mo le modu ia la nga ku so foi ama ko mongo wa fai ki o ku ko inga nga mul polo fe me so ka ka ke le pa wal kala mul polo nga lu nga uma sa vali vai al paulo nga lu nga e ko lo la ku e modu la lo yo e finga ele fingo fi o i voi o le mo wai de so so ngi mo nga ia o la sa ko fo le Iri ke po a moa le fai mai de voisa moa le. Ai soli ke loa. Lau kala sa ko ki ko ngi ngal senga yang.
E ar ke pua mo le mo. Fai ala usenga ngai le. La lai oi fangari, oi lauri. O nga mo ko fen mo fa ka wila kala ka ile vai foi le lai oi fe foi. Piula. A ka wila e lo se for sole. O la ke lo ka ngo ul ke pua. E u sole. Mo wa fa le con wor ke mo. E ke pe yo le angol me vonga le vai le sauce roll foi le mo kwa fa penga umar fa ngol ming. Ole. Longa unga pe wa vili. Ka mai lola ia le wale lo po se po amele con kwa ele lo apo ale Tesla ko. Po ele lo se ke mo al mele ke ai. O vai ku lo ke lo si le ko me lo ku pe ba ko ke. So o ke ka fa vale eto. Ba wa vol me al be ia makala ka ko ka mai ko fa me yo. Le si me ngai mai ka ko lo ko fa ka mai ai. Ciao. E wai fo la ka fa lo ko ke mo al. So mo ko le ia si ma mo se fa ka ma mo ka fa me ko ka. Ai o fai oli. Man, ia let nu tetia. Ole ko fo ile at nu il mo mel fa ko ai ya wala la ia wa ku la lu ko ngo. E se o le fai mai. Sai sa mo fa ngol tu sanga e no fui me le poni. Fai mai la na po lan taxi al watu I taxi mai malai ba le fa le olo. I muri fangua. Ai le waf luas futala ile ave taxi. Ai fai mai e ko se fulu. Alu waku in malai vale le inga I murfangua I le waf ko sukala. Ia. Ola sa ko kilo I ka wo pase se lo I sa mo pasta. No ke. A fu ala ye langa lu fa bang yamba fu la I si vanga le I ka wo o taxi ka ilu ye po le. A le fa me se wo le. Engo foi Australia. Nga ye ila fa ngota sanga le le von foi I Australia. Enga pu ala le taxi ala ku I murfangua nga I o I malai vale le fa le lo nga I murfanua. A korsu. Sol. Wa korsu ka. Menga le fa ye ave taxi. A me soila la wa ngai fa ka la ko me au ka fo wala. Mai e vai mai lo ka la ku ngisina. Vai mai lo ngos fulu ka wol ka wi. Tot. Ya as fulu lo ai. Pe ala ku pe afa pe ka la ku. Nga winga lai fo lo so nga ka lu sa mo ka ke lo ka pa o ka lo vai se ulo vai ka. E no le ia ka mala ka mai kwa ko. Ile ku ko le rent ho ngal ka vale rent fo ngal le ke la ko. Ilo lo le o ke la ku I fa. Yo ka vali le vali fa Afrika I lo ka ko le o ka. Ya va si le ma fo la fa ka wi istem. Ya sia ke be kwa ko I ka le manga o la ngi. E o ko ke vai mai lo ya ko ela ia ka ia vi lo la ma o el fast food pe li. Ia. Aron ngai fa sa ia ka la fa mul e se ngai anga fo popo mai ko ka ke. Ping singa be alo fa. Foi ngale ka fa sa ko ia ngala ka ke lo la wo. O kasi I voi mea ka mau ki ki mo kumpula ku. Ola tala le to fa tu lo sunga fa fenga. Tilo nei la le to ta wa le a fa mai ta to wa to ta se fuanga. Ya le fa ta tu te fa ti o fa mai ta to. Fa mai ta to ia wa foi. Wa to ta le talo, to ta le ta amu, to ta le fai. A to mata o ia va ngel ta tu wa tunu. Sa le to ta la ngala. Le ku ko. Ele fa pe que era culo se I mercado, que era ku fa le lafo. E alu koko. Que era ku koko. E veli. Pe fanga vao. E que kango fa su, ma ia yelo te mi pe ongo ma singa pe fa ma. Ongo ma singa fa ma singa. Ia ka le mercado. A fa pela ka ikale ka fao ini se ba umanga. Ela ko momo. Ia ba, ko momo. Ia fa ila malui. Ia rola cosa o kalo. Eu foi lá e vanga le foi ia fa ngota ia le eu e mouru que era ko ari pu e maria le que era ko e mouru e foi no mangaba ele pelo kala vonga le pili ali que la ku vala aui e mai kongol e que era ko miki que era ku vala aui e mai kongol ole apale que era ko que la ku era fa ko ka mo mali yo foi lá me le pi male isala elu ia kama letos. Os coinha fala au mo sa bo. Vai ila. Ai vai ila ele mo boela mo is. Ai fa la ko complain dia fama tio mo com ka que le ko. Sali. Sali. O va sali. Ya la ko mai ko complain dia o le o fa ko con ka pisimen ko. Lu la se lauta la fa ta we me eta te mana wai. Talo fai por fai. Fa ta mala ta fasia. Fa ta mata fa la aina. O me ia le ta te fa la tu o me fa no ta fe Samoa.
Alu lata se lautala. O ta ito ngata pai. Pai ke lo ke kia. La o ki kilonga ye. Fai fa ko anga le sio ko manga. E yang pupu kalo fai ngai le ke leng fangua ia pia. Me loko ia i male kapisi ku kama mea uma pi o mea green pepper. Ia. Mea uma alu uma kongo mele ko ai kalo. Lau kamare. Uma ko isala elu sole fua kape. Pau ale mea ma ke oi mai. Ole fasi ma ole o moa. Ole apa e lenge fala yepi. Al pau al kuper. Au mea uma. Ole ma wa il fale. E re ko ero ela se kupe. Ole se fela ngal ke milinga mako ko. Nga foi lai e alu kamuka so walu konga. Wa nga fenga lu kamuka. So le fiafia nga lu kai me ko yang wala. E vele nga yang pupukalo le ko. Ia. Ya. Sia o le sio ko songa mo fai langa ko nga pi ko nga kamako ko manga avoka nga au fai. Wa ke lela fangunga ko. Ia. O ngale sa wel pakam mal fai pala. E fa ka foi ave ir ku. Ku sei. E fa nga me ala inga ba ko kongi a la ya lusa o ir ku. Fo ngale ile ka ki kilo nga ile kanga kala mo e manga ko. Ile ainga ia a wole ola fia ai. A wole ola fu ile le fa lo ke fa lango me ngai o ngai fu wole ko ka fa ngofi. Ia al ke le nga paula lo ku pele alu ke na tupe fa ka wele me ai. E ai me ai o fa ima. Makalo maka amuia ko kul fangu. Mai vai dale mane. Bela le fa me ka ko konka. Wa ala ele senga luenga le semia. Ia fai fa la venga ka e venga luenga. Ai mo ia la sunga mai alu ka fau. Fa ku lola ia o ia o so me fa me se konka ke ngi ngi ku. Fa me fa venga malo. Le ele la ku venga malo la ele milion nga le kai 2 milion nga. Ale mi se kupe ke al fa le so pa po vi pe fa inge o me alo lo walo ke fe lo ai o mo sa oi o mo le walo te wai so ele ai se me tau te lo a ufua i ai pe ata ti lo te minei la nga ye tatu tanga talo am fai le lo amatan to te riu sa mo ina o va ia tu i te minei ele to ta penanga o tatu wa tunu fua la ia Arula la tupe fa tau nei me a fa pela ye sau moa la fu moa. E la pua. E ia lo konga kapisi. E ia la kalo. E yo fa. Ia. A fa peni se paude me ka ki roi finkanga e fa ia mo fangota. E fa ide ngalo. E arula de ile aso e se imela kalo, le se kupe. A arula aso se imela kapisi, le se kupe roi. E alu le aso e maila e tapela mo fa fanga la sa fanga e faila ku ka ele se tupe ia por ese estufo tu so vai nga ia tolo lo watu o le me se ku perwai e kango fo ila faile le a fa ka lo ku apisi mo mer kupe kalo mo mer kupe ile moa sa estu wa te de fa bla mala mi a hinga sa mo sa estu lo nga winga e mi ngoi de kupe e alu e mo mer kupe ai de mingo ai de alu e de fa pe alu so tu pe fa te pe fa pe e de leilo te ma fa fa senga mata pe nei lo te ai ngal te mil nei ia ai mesinal po lo ke ki de wala la ku lu mi du ya lo belo ki ke pasi so ai so moi wa se vai ia vai ole leilo la le angal ka alu la kapi ai ka fa vale le senga luenga le se fa ko ia ngal paunga me ole ole lo ai ke ufa me lo ai na wal me ke lo ku ke lo ai sa yo ali ona sa ka wa ia ri au li ai sa mo ia mo kwa be si aso le sa o ma ko pi ko ia ko fa ki ia man tu auto ne vai moso o actually o mai ka ese ali fa la ko ai san ba ko uri sorry e ka wala lo fa ese fa mo bulenga ka wala yang uma afio anga o si ai me se ina no yo mota mai ala ka ko i ka langa wa ko kele la ngofo foi ngofo a onga ka foi nga mai ia le wa ka vale ai singu e te lo la sunga fa fenga au no fo nei mo ma fa ni si mai Samoa ile maua tanganta ile so inga le ma maua ia tanganta ia la tu te fa tawina leisa tu so le maua ia winga la telefone le maua ia abi tangata o le fatawina la isa la usala ba ngai sa lingo alfisili
o fea o iai kongu le haa. Po fea e mo wai tonu tangata le la tu te afo, la tu te whaia me lea. Po le pongai. O fea kongua, o ke afu foi la wika ngaka ia la ko ke afu. Le maua malatu fatawina. A wala ko le kango fi fai loa po fea kongu le mea la e le pongai o le mea lea. Lolo winga. E ta tau na ilo tangata le pongai. Ia wale sia kungu ke le kako kungu. Ke au le kuno ka ko e lua su e Amerika mo Tava pe o Amerika ma le FBI. Ia langa le se tala e faia ia la ele kangal wenga leo leo. Ma so ye te tia o nga le official leo leo a fai research e mai o mal ko nga maluanga ako. Polar ke leo mo nga FA ia leo leo mo. Ia ne be kemi. Ia research ia wole mo wa liki ko information. Sa wakaliki kua ia information watau ia ela le dangerous te o meio information la liki kua ene vai pe no vai atu de teminga mali wesi eu uso le ya centenary do lo le fa fonga le ale mo kua I umai ga malo fio le ia vai les vai ngo fio ki kilo kua la wo ki ka ki mai ka ko mai ngale le onga waliki kua information wa mangua e kilo information e le dangerous a ko lo sa un me ka kala e o ba upenga e lo ko e kalngo ka ko sa pelu male o ka male pa mau mai talo fai e le fango fiela ngal venga le ali kila le information ku sa wa ka ngo ka u I ka kala le criminal life ka wa ka wa u ka ka yo le fa le sal malwanga le criminal lo fa ka me mal fanga ataka yo ko ya ele ia ngakula ia ngai usul ka o Fiafia fa ma vai se fa ngamu su ko lu paulo ngal benga ke usul ka fa ma vai lu ko lu mo fa nga per ko ngal benga wa yen be ku pu ke le ko foi mai pe ka un mea ka un manga ko ka ia Samoa ai maka ko o tencho ngal benga fa le e ke alu ka ia e fa ka ilo fa nga yo la ungai manguia alu e fa ngal benga ai mak kinga le ai foi ai kangi lo kinga man fanga upe fa ngo aku wai maliu le so fa inga le onga waliki information ku ku sa ka mai le lo fo le malang kau konga wan me le ka ke oi te ka ngai lo me ka kala le Samoa al kau konga ki lo kau ko kom sai kau ko kus pa io la fa yanga wenga uman nei mar fa maung ilum mal silfanga le ko se silese il fatasi mai o leko. Usala la wa fai le ko ele so uso. Le so ko ngang ele so e o ayo maku nga o ya mal kulafu. O la wa e alu male Io. O si va nga pe ona fa ile mo tatu watno io a o le fisilianga fa pesole. E ta taua ona yese no te tau ona yese no foanga o lo fa mautua ilanto o lo ta iulu ma malatu tu so ina o le o la tuna o le ta iulu me de tau ona maua se no fuanga ia ata te fo ila ia ta ina nei tangata ia e maua ma ave kaloka a ole ola to fa ilo le mi tonu a me e o ma ko o le le ma fu ma yai o le va enga la ka o fikuri ma ia man tua ia o la wa Fiafia se lengi o Fiafia ko pe mau ia so ia la wa ile a fa nga solo alunga la tala na po fia tonu se no fu no fu no fa ila to fa fita ule le kekia o le kau kalka kale mi okon a ule ai foi fa maong yo kai lo ia yo ki ti lo ti le ia fa maong i ke le mea ki ti me yo ngoma fu anga yo mea o malo le tupe o fa ia sa al kala ngal tu fa ia le kupe al kupe ol ponga yo me le anga uma an tu al tupe ele lei onga e fa nga le lei ba wenga wenga fe unga wenga tupe ia we el kupe palpalale sa ngi ku le aisa pe fo ngi usila ai ki kilong ele aisa ngi usila o fiu ngai le onga ke le fo la ku ia wa ke le vai ala organizing crimes ya ko yim ka ia pe au Samoa I kong fai ngofia wai lei pulenga ali fai pulongu ia me se ia le ke le fo le I ngu mafio anga so ngia e le kau polo kai ngole al fafikauti ia mangal wenga fai ngai fai au lo amaka kau longo le ngu e ole aisa le se mele
Mani. Ia, le ono tatebi, fa malo fa tai foi le nei Taeao lo sunga le fa fenga mo tapo kalame o le sumpa pe ona yele fa poponga le ni foi Taeao le falaile o la sa Taeao tatu fa marsino le masani ia. Ia, le so Taeao pe nga ko ke le lopo la kaiminga fa la so ko lo la kaiminga fa o valu por fik. Pe ia le ia la faito so Taeao tatu mo tu pe al fitu la ute tu mo ia. Tatu sumpa. Ia au tele ia na te fa ilo tu le mo le son fua. Son fua ia ona fa ilo fu le tatu sumpa per masanil fa ngol vai sol tatu la salasi ia ai fa afta tele mo li Taeao le son fa fenga. Ngo ka wala stona ia li o le son fua li te. La faito fa amanino le Taeao la son fua ia pe o ta fa mastino. Ni ia le. Ia malo fu tau tu ngai pa yaso. Awa i u fe amungal mengal ba yaso. Ba kwanga e ku mawalu malosi. Le kele mai kala la uri o miama. Papa masan fa me o ma ia kele ma. Ma le lilo mai fa. Le kele ma il kolwa yaso lengo walu. Kele ma. Kele ke ngale malu la ma ila ka fi o sing. Le ka fi sing. Ia. Anga lele tu toinga ko tuti ia le anga le tu e fa unga i fa monianga le tu. Le foi le tu le no le weekend ta penga foi la ufinga renga le tu mo lu fola. Ia le tu ia fa monianga le tu. Mana le upu ia mo ni anga mo le tu mo lo malo. E va pe foi lo sunga te tia, mo lo malo si awal tau tu inga le nu, ma ia nga le mo le tu lo fa ngai. Se mato ai ngai vai moso. Ia mai se nei o mato ai ngai i la malava. Ai ngo si tinai manono, salu manono, salu utam salu tai, ia nga le o le tu. E mi fo ia nei ai ngai Australia, ia i fa mo ni anga le tu, tatu valvala pertino. Tato whelua i lumo le tua tau sanga titia, anga le tua ni aso, e ia anga le tua ta whelua i kai au. Ia lofa male anga le tua pe a kei kuelo so e fua maso matua, so e fua mai manuia. Yeah, so e fua ia. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Mo le manuia o lo lumanai, o le aunga o le International Travel College, o te tala nei le tala mo le lua awhilua ono, i mata tau tu risi ma aunga tau vaaleli. O le ITC e iai o na lalai au kilani ma whangarei, ai ma whaifo i o ne ea aunga online, mai lo whali. E leise taimi whaatulanga i nei te aongai. Sa ili nei loa so lumanai manuia, langolango ina maalosi e le ITC o e malo ainga. A wa unga. Asiasi lupenga te whailangi, itc.co.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisosoani tau malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenu. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisosoani iai Ken, ima ta upu tau malanga inga, e awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi lima tasi, o lima. Tasi lima I watu, amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se halo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O kalame le leimo oe, tā no whalaka. Tu se e peru e se furu male tōru o lona whaiupo e se furu male rua. O lea, na pupu ngā tia Yesu I tua o le whai te toa o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu I lona lava toto.
I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O povi poa ma oti poa. A ano ma o povi ma oti nei. E se sunu lunga o le whatapai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina I to tonu o le whatawhai taulanga o lo I to tonu o le potu pa ia o le whalawhitawhai. Ai o pa uma o ta uma to toe mai I manu wai whai e na ose le taulanga. Ia avatu I tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua su sonu ina ia matua liu efu uma o ta ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe. O Yesu, ua taunu uai mea uma na valo ia, matu sia I le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Jerusalema, I Korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu, ma whamanatu atu e Peru, I tangata Kerisiano Utaia. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou manu. O le manu whaaleanganga e le whaia I limo tangata. O le laumua, o le siti, e le o Jerusalema lea o lo iai nei lalolani. A o le Jerusalema fo. Whaale langi wa umwa le tapenda Yesu. O le tātou whata whai taulanga. O Yesu Keriso lo tātou tongio. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a bea mau whaoro. Manetua, ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Malu City. Mose, lototele. Etalaile atua. Mose, lototele. Fa'alingana ile Mose lunga maua. La au tatala na mu. Ole meo kwai ele ia faina. La au ile afiwa sao. Ole fa'alingana ile Mose lunga maua. La au tatala na mu. Ole meo kwai ele ia faina. Natu o oi ai pupito. E fa aula mai no nu. Ua o mai le leo la totali. Mama pasa wanga aflao. O se au natu o oi ai pupito. E fa aula mai no nu. O mai
you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Yo tadi ba ta po club le foi table Taeao lo chess football valu minuto chalo le chula se football lua. Ai se balia tu lo mal ja po club nala una ba tu Taeao world. Level participant de sunga ya Victor Malelato una masani mo ta tu fa ngol ba ya so lungal po club le Fiafia mai. La vai lo fo tu langa la ia de tu mo ta tu ile fa ngol ba ya so le sa Taeao. Ya wale ang ia tu ta tu wa tunu tala fa Victor mori malo se fo poria lita fo. Ya, se fora leila wa sunga tia malo sa marota wa ka mal se tautua pa foi Samoa. O ta foi bota malawan le sa malo la sa ya tu. Ita wa mai le a mai fa ngol vas as fali le bo yiri me so. Ya, mai vi ya le uma era wa wa le jo nga ma ka nga ni ka yo o sima ku wa o sa le to ku wa o la so o ga ke ka fa wa i ya ta wa o ya inga nga so pengisi o ide se vide ai ma ko piko o ke ya ma ko inge o sa tia seki o me si de mata wa na ti lo to fo ile va nga na fio ia ma ila to fo ile na fio me fa ta ina ile to nga fa ta o ta nga ma kwa ma nga ya la ka ya la ko yo le as fo las falaile e tau falana la tu lo wai la tu e pe ko pe kwa fale ko ngula fil tavali pe ko pe kwa pale pa o tavali pe ko pe kwa ia awala ngal pe pa tavali e tau no la tu lo le te me te pulita tu le stona ya sa le lo voi tia o e te punita tu le stona i le se no le dua ya por pa le uli ya ka ko kala ta so nga masani ile so dua lo e ka pungi foi tato ile aso ngafua na pura smaro lo ya ka lo ko fa ile so dua tu ai sa u so ngafua o e lo ka ko fa so ke masangi lava le valdu nga ile dua ile aso Taeao ya e fika foi o ia fuanga te wa ko fa ka wa ki so ko ka avarika ya mana tu va de loca ko fale la sorta o le dua lo ngala le dua le te pudi ta tu la sorta yao ya e te foda no fouta ile ta to tu pe fa pe nei te wa tu e passa ko ma le dua por tolu e fa pe au yo le fa le o le dua e fa pusa Victor Taeao ya so le na ka le se nga mai la ya ka le fa ma ngai kalo ngai udo e fera pa pusa ka o de asa manga yer nga wai fika wiro lo ko au se bikanga ka yongal ma manga era e ka wiro wal wa ko se bolo ka yongal fangwa e fai ko nga e fai popo do la ko hangiu ele ka ba fudi wa ke la kwa o ya wali vango mo bo so la ko ka ya wa fa kwa manga fa kwa lu fa ya ka penga lu mala o mu ke sa wa o o popor fango le si wa la ka mai la fango da il ko fango ya on ne si ka ke ya si ka kwa ku do wa lo e se ka nga o si ka kwa da si ma bo ke si ka kwa lo wa rengis ya ora inga o ko ya fra inga ma mai ko ma banga e la pro e kai popo ko inga mo kai ria ro uru dessa aka mai si aka mai si mai sori pela umala nga fa yang o de sa ngi si dele ku wala ngoi popon ele o si vai nga ton fa idol tatu atu Victor le Taeao ya fa sai ati mal maten no o le tatu po pesini ya sulima sene ta pe tu ta vel mato pamu iba ta si botara tul valu ka ko tiso ta no valu ya one ngalo edo eco ka tek ya soiton tato foro mal pau to lo sa ya mato ya o le fonkesi au piti ya wa fo ya ku ka to ai nga wa fo ya papakiu o suliva ta la ile sene ta to fe ya mato anga fo le o ne ngalo so fa mata no me to no mato se nga va ala va ta to fa ilonga iba ya so ta si o le tato parisilia ya fale li pero ta vali a su mai taslima todo sta ma ki vote for service o ta assistant service sui mata vale sa kimbo Mauritius ki umalago venga ka valu a fa pe ke fo ke fi malanga for ngia weekend
leo so amlo ka vale ko sia ki mo vai un mas ki po ora ta vale vai ko se so usang wa pena ya tri fai malanga tu I la roa po pela va ki sia ro ia o ngale ata toro sa ya ta to wa wolf do su sala to mia po ma te palo ta varia matou o le difi o le ka ko polylif o pu pa snoko ngato fo leo tato lowing mo tato spoka scanner ya ngato fo le falele e malu lo sa se tato review ya matou po foi mata ver fa tau tau ringa ta ver fo ta ver tuai ma foi tato hai pe pas mo vai nesse foi ta ver hai pe ele upa tato le SUV tato fo wili fo venja hai last ni fa uma na listi uma foi na tau ta ver uma lava na bau irma fo ta vale a les nesse ko lai fa tau ki do uma na seu uma foi no modify tato fo ta fo le tato fa vale le sene to ma sinora sistema apply so cha ile ma fa vale so ina ta vai tua ia vastu so ta fo ile ma fa vale nei la o ta vidi man ma tu numero o iva lo fitu fa te do o mo so swan ia ma tu fa pau ile tasi fitu su pe pecho nei o ta fo po tu vai so ki ma hio mo si ta vale la ma ma to a ma ta ma su le ma ile ngo su do su ba dinga ya mo ma to so design se lang lava iro na fa to na ko se ki na le temi nei na lo su ta la lunga ma to fa na tin tong ai sene a para ilo a se ki na a fa pe te mo ti no ai tinga sa mo la wa ta vale ya vale ta vale se su le sa se ki na I le ma to fa na ngi la ta wa su pa fa ro ta vale fu ilo ya alignment e me align ai ya o sa pa o wili a po ta to pa ma ta po pa o train to tasi to luto to lima ngai lunga mola wa ma so maxes Yokohama o le Hancock mai se kani I lunga to se le firinga ka te to mo tino ya so mai to no ma to fa pa to tanga I I ma to lo na pa to no teme I ma to fa pa vidi man ma to numero o le o iba o tasi to to ya te so ma fo I ma to to si o le tasi fitu suru te cho no ya cha fa la tia o le fa va to nesta to flat so mo te la velo sunga Victor Molta po kala me se for tava sol ni Taeao moni finga luanga o le ngol via se fo mai manuia ya so so ya Victor ole ura Molta tu ole Taeao world mota to afia ta vale vala wane ile no fit fato lu obe fa pele na fa le tono le felo ta vale ile tu atu si tasili motolo is Tamaki road ina is Tamaki ole tato no fanga mo wa ia ile fa le yo pa o ta vale ole lu fitasi tol o lu fitasi tol o ile tasi fit o pets road ina I Otara pa sanga to nu lava mal tau fa tau a Otara Para usunga Victor mfaya no sota ia mo se sosani pe fa pe na fi fa le ta vale te belo wati lo to 10 minuto challenge tula suma lua tale tula se football lua on tatu se atu fo ile watu to fa sala wino tatu tala mai Samoa ile udo le so Diso tatu musika su fi filo ya wa fo I venga le tunu I tomo ftanga vai ainga malo longo le udo le fa ile tale tula tasi ya winatu tatu telefone ngalo petania fa wa diso tatu pakala se pa ile tale tula le udo le so lungo tatu Facebook mo lungo YouTube fa tala fatu diso tatu pa angalo ba fto mai fa malontia Carolina tuala malo fa fto mo fto mai nai Mangu East fatalo fatu ya Rupi Louis malo se fo manuia lungo tatu YouTube lo mafto bai fa pena fo ya Marietta amalo tu sukal fa fengainga Dr. Penta ala mal le fatua ya Maria le ngato fo ilea ya no falo ma futu bai nai mangele so si ale malu pia si osi ma futu bai na isini Australia lo e vai va mai ai e kwati tamati para lo fati atu mara inga na mele pole Australia fa tele mafto mai Rachel lo mafto mai na Glen Innes pa malo tu vo I va mai pa tele mafto mai ngol tatu po klame ia jo faya so setu mu lo fati mai na isa mo ya pia pa malo tu le sunga I le perfetta ia sasa esquielo le perfetta le anga le perfetta es le aulele Yo e malo fa il faiva malo no sa ilo sunga sasa esquielo Tatu sumpole fa le afia le so Taeao tatu sumpole fa le so Taeao lo tatu boxing
I le tatu whamalastino masani na I le whare ia I naifia I Malukau. O le afore fitu ngai le afore valu. O le tatu boxing dal na le aso a Taeao. A le aso ngafua, whai le tatu sumpa. I le aso malolo I le valu anga I leiva. Valu anga leiva le tatu no whanga masani lawa ina I Malukau tatu whare ia la po, ala po la ba. Atala fatu pa kalabe ya tai mane whaftari mafta mai malolo se fua manuia. Ea whaftari fo I leva mai nunga tatu tau tua. Victor fatala fatu. Tau Max fatala fatu le Taeao malo whaftari mafta mai. Ko tele la tu leva mai talo fai malo whaftari mafta mai. Lunga le tatu Facebook fatala fatu ya tua oi. Linga linga whaftari mafta mai whapena whai a Felici. Lunga le YouTube. Wa mai oi ngi yo. E awa pisi kili Ia mo ila tu yo le fatu ato ai tonu mai Samoa. Malu lo sa. Le foto tele ila tu na malanga mai fa ingot tau sanga malam tanga tau sanga e asi mai ainga. Li so ila tu na ngai mai e banga o ila tu na ngai mai ono si nga mai. O ila tu na ngai mai ono oniso fa bla belela o te tapena o Samoa. Pa malo atu poklami atu to ma ia nga le le. Fa mo dia tu ta pedanga mal to tali watu I fanua I no fanga lo au mawai ia me siri fo ina utu malanga mai ia o le aku ngu e fa penga e ke ai e la po e ke ngu fo fo e pa le aku ngu e fa penga o ngawinga Ingo fongo fua e ke wawa I mai wa I fiu wawa I mai kanga kore aing. Ai ama se sio koe. Yo ama pe ua fa e fa vai aso ngai malanga mai ai. Ta si le aso na lua mafuta ai ma se sio lo ainga. Ai to te riu sa mo li o atu o ngo sa I do loko. Pa ua le anga le akungu e pisi I ngā ruenga I la tau. I ki hua pe e wakaru sa monga le kasi ale o mai ai alale. I o le o langa mele vai kemi o le pisi I ngā ruenga. O le su e avangoa al me sidi mataua. Ia o le ngai manguia lo whinga malanga I ka penga Fiafia. Ka penga Fiafia le ia lau malanga. E pe ke ia male vane te kukua ko ia la kuunga. Tenga ave ke sainga ma kalo malu au ma kamu. Mai ia. Ma chips. Ia mo la tu ia fatu amalanga mai le fu ila wa malolo. Ile le ia lo sau e vai vasinga vai aso se kasi. A wole vai fa so le me o le. Pa ko a e ka ngu mai o nga fu ke sau male a foi. O nga fu ke sau e vivela male tau. Ma ai le ia lo sau ka se seki ka ko ka fa masangi lo kingo. Ia nga e alulu ki fa ngaru benga. Ia nga e o ngo kware ya mo le fanga ngi ka usanga a koa. O ia so malolo amo. Au I overkaimi amo. Si banga ngau fa male pule o le ngaluenga a le amoa. Ai lo fa mai o le pule le ngaluenga ai amoa o fe amo. Inga fa ko so malolo fa mai. Mai le pule. Ia o le ngaluenga. Ia la fa mai amo. Ia o overkaimi. Ia la fa male pule o le overkaimi ala amoa. Mai piar ke fa ngaluenga. Fa ia kwa de sikinga. Siang fa anga o ke fa ngaluenga I overkaimi. Ya ala le o ala wa le overkaimi. Ala le fa me le overkaimi. Ala ya mo le fanga. Yo ke luar kaimi ya mo mar kaimi le amo ai. Masih kau am fu. Oka ada bakangala ko le kau sanga. Doi family ta jala le julas football lua. Volasi. E vai va jumul tatu wa tunu. Vai jela tolo ba futu tolo tatu wa tunu. Jasi olo decimal jasi famo. Betapa le lunga la jele oka. Vai isi do vai. Ya Malu lo ngosai Malu lo jele. Amol fana. Amo irunga ai awal ta ia lau fana
Papaloti aba ele Palaua pe teru maftomo na mele pone Ausitalia. The Harry Malu faftan maftomai. Got something unusual to get rid of? E-waste or a hazardous or random item? Don't just chuck it in the bin. Find out where it goes at aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga I le whainu mera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite. Polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau walu o fitu lua fitu.
o Varselau Valu o Fitu Lua Fitu Fitu. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental. Ai ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise te tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le te tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise te lui i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road manukau pe bala au le 255 255 mo le Shine Dental. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Whai ungo le nei vai aso le tawalunga o le ngā ruenga whaatalofa lo tātu o tino o tala mai Samoa. O lo mafuta i lo tātu o tino o mole urua i teimi le nei vai aso. Ta i masui a wai o le e kale si aso fitu fau wa whai ngoina. O le vala au muri ale atua, po le God's Final Call Church e talano ai, lona whaavae ma whaatulanga tofi, o le pulenga o le kalesia pe ona aveai de whaafengainga, le sunga ia ata tavale tanu vasa, ma tai au. O le kalesia aso fitu fau, e tausi ma whaama marupea le sapati le e pa ui le stonai. Ai o se e kalesia wa amata ona whaanga ioi, e le sunga ia ata tavale, manisi o tangata tāpua i o aulotu, sa avea masui o le kalesia so fitu Samoa tuto tasi, le sisteg. O le maota o se hola le kolisi mawalunga o vai maunga, o lo wha mautu i eile mafutanga na amata mai le asa freile o mawai, ma le wha moe tāpunia, i le aso sa o lumana i nei. O mātou e wawai mai le kalesia lea sisteg, o le kalesia lea fitu Samoa e te lea nei noe suafo e le ngoa le lotu i tangata. So le ngona lea e iloa i te lo tangata o le sisteg. Ia a o mātou la nau vai mai ai. O le whaatuina la lautou tāpua inga ma lautou whalaputonga o lea utau au fia mai te au fia nisi ua. O le ito tonu a lautou whalaputonga pia wha ia e pe fia fo ini au lotu na babae se mai ai tono le si whalaputonga le ua o mai tono tau whalaputonga. Mai ala matanga e pe ita si mai a na mata mai a e le whapea fo mai a totoa i a matanga aluenga. Ai na mato ia i nei le fono ia au kuso ina o mana le fono na ia whiwhire loa au ia manisi vaenga e move mato ia. Ia whapena fula na isi vaenga ia e le whapena mato to tele. Mo le fasili mo le taimil nei wai na pena amata le muma ia. Tu salama le whane masina po lima masina le wei. Ai tu sai fitu matanga ruenga fo le ia au lotu ton pe suriva au lotu. Ia le au lotu te le vo ai au lotu fo ia le au lotu te le mostal fata tai o au kilani e fa au lotu la ia. Ia o mato Wellington ia lima au lotu la ia. E bea fo te le au lotu te le ai tu vata si afio ai Australia, Amerika, tasi Amerika. Australia ia ai fitu amatanga ruenga pe tu fata se mai fini Samoa. O lautou fontanga mumola nei le wa sa no e fa ma popoi le tau fa tu langa ngole. Ia o le lautou fa la tonga ma le kalesia fo e ona vai ngai se o le sa o le lautou mafta. Io o le fa mo moia tanga vai o le mafta. Ia fo ile ilo umatanga le mele le especially the administration while to spa ia ron fa vai ele mfaina fsuia isis o le mea la o tel tono e mal chichi to spa ele tel tono ele lo ia tel tono ma to follow pe ai because afa ese se me vole tauna follow make an administration in faiona no ta sia mai tanga mun muia ia won ia se me fole ese fit se siringia ma fona na ne utu fat si uma
ia discuss mta po fai fo la si umel phone wal smartphone le fo ile las for leile ia sa pati fa solo mai a se alu a ko va so ngi fa mo la so ngofua O le te tai au le sunga ia ata tavale tanu vasa. E fast food tasi tau sanga o tau tua. Ile kale sia so fitu sa mo tu to tasi ua ia tua. Ai o le whaatala noanga ma le whaiwhi auna ia whaido ai mafua anga. O le solo muri mai le lafu ma moe na tau tua ma ua unai. Leo o solo muri ese ai nisi o whaiwhi au mitanga talotu. Ma lango atu le mafutanga ua ia wha ma o popo ma a mata wha ngai oi. Well, you know, ia te wa ia whaitaia no whape whai atu se tala o le whai atu fo i whale ngai lava enga, you know, ilo se tala lai whale ngai. Ai ni ta ua la fusi, wai, ia mafu anga e. Ai pe ole, e tele mafu anga au tal no atu, ia i whai si foi. Ai pe ole mafu anga le tasi e ta ua ia te wa ia ma, pe o wa ia ma nisi le na mua mu. O mafuanga le o ongol tu spa ia mua o valo anga ale kalesia e fio mai su lua fe lu lima o le taunu so la valo ia foi e fio mai su lua fitu kolo mai fio mai su le lu lima ya le o le taunu le lu lima ai fa pele o onga e fio mai su lua fitu ia ole to sui mai le afia mai su le lua lima ia ai la mal fa pea ia e pulale tua i lo la tel tonunga tu sa mal mata yo le mta po le fa to bon ola mense mal le tua e pulale tua so sa le tom festival anga wana e pulale tua from the beginning awana ngalo po yesu ola so mal tua so ile lo ses na lo tama ile la Yeah, I have a lot of respect more. Pastor Willie, I have a lot of respect because for years I learned my Pastor Willie, Mamma, my young too. But yet, we are poor, yeah. Pay for me full to see you. Oh, Totonom is full value for you, full of favor. Value Tasi, ele mai le too. So elela so against for ele if awaya langa I have a respect before so to my but yet awaya a fai o te fia ole le ola fava either lo respect il leadership por le respect de upo le tu ai tato uma e ala na sui lo lotu ona o lo langona ile mele o langona o le upo le tu ya tau sa me tu tisi nala no usau le lotu suitu ona o te talito i sapat ai a faila la unga e fio mai su ai le to no me e te tau no mulmul i le mele mai su ele lo se tas se tala noanga ma le te tai au le kale sia so fitu o le vala au muri ale atua le sunga ia ata tavale tenu masa ma le sa momonei de sauninga e tapuni ai le mafutanga le kale sia o le afa au ai mo fai fe au e to fitu o le anga lulue le launga ina o le upu fola. O mai anei no fola sia ilu mo fam sinonga o whainga palota. Whinaunga e ala I fola sanga lo ia mo I tu a wai. O le tangi tau palota I whale alili tasi. E au fiai mo fola sanga mai lo ia le ofisa le lo ia sili. O lo tau veina le tu ar komasino o whainga palota malona ofisa. Ma ua taatia atu nei se ilo ilonga. Ma se whaai unga lea fam sinonga. O whinaunga sa au tu I vaenga I pe o le talia, ma wha ngā o mautus tusia, lea ta ua F. Davids pele ai. Mauia ua mai o na wha tau tō matu I nātu I le wha masinonga. O le isi tu, o le ase ngā I o inga I se awala, e wha masino ai mori anga ua wha alia I mautus tusia, ona ua leo o atu tangata e mori mau. A o afo I malo si anga, ini ai a inga wha le tū la fono I mawhai ai e le wha masinonga, ona tangofia se mata upu ua le a waitangata na whaatulanga e mori mau. Sa whailoi se vaenga o le forasanga le lo I o lo tūlai, mo le sui whai pule o le tū malo. O lana sila le whaatinonga o le pito la aua le whaamasinonga, ma le tūlanga o lo whaafoe ai ana ilo ilonga, ua tuli au pule o lo ia tūlai ai, ma ua pito tasi ma whaai tū au.
Peta ina te ena lea fora sanga le lo ia e le whaamasinoga, ma whaamanatu i ai. Sa tu watu le avanoa e le whaamasinoga ma fesiri pe vala au ni ana mori mau. Aina ia whaailoa e le o iai se whaamoe moe whapea. O le avanoa na tu i ai, ina ua na o le totasi le mori mau le tu tangi na o atu, a o isi uma mori mau, e le i o atu i luma o whaamasinoga, ma whaatonu ina i loa i se polo inga, mori mau le tu tangi e te tau na awai. Na tau tua mai ai le tusi sai, e sa ili ai lea o mai le te minei, o mori mau e to lua sa mana o mia le whaamsinonga o se urunga li i mai te whatafa whale alili, e le i mau alava i leo. O le awhai mea whaalongo lo ia i tu awai le longo le whaamsinonga i siaso, e au mai ai le whaai unga i tau urumanga, o lea whaamsinonga tau palota. O nisi sa no fosala i le whale pui soli tu la fono matu ia, e pe o le fasio tangata wha moe moina, wha o manua tu ngā, tau pule wha o le mariu seisi tangata, ma le fasio ti tangata pa i valea. O talia la tu tau sanga ma ua wha muta le turi ino wha salanga, i wha ai unga ale komiti o le palola. Na wha i loa le ofisa sila o mtanga luenga o wha amsinonga, o lo i le ofisa o le palola le sunga i apapali i John Taima le langi a fele. E fitu tfutasi talo sanga sa ilo ina le komiti, ila na fono fai ule masino o te sema o le tau sanga le te nei. O le fai unga e luas fululima talo sanga ua talia, ma ua mangalo i ai e inga ua tu i ai, fatasi ai ma le saini lea i le ofisa o le palola, o lo i le au nanga, ale mtanga luenga o wha msinonga, ma le wha fueina o mta ubutau wha msinonga. O le mori ai e leo le te tai o le itua ngai, i morianga e lua o le whai o tala tau wha aleanga, wha pēr le morianga o ngai o inga wha soe sae wha o ngai, wheso o ta inga wha teko no losi, ono o le tangi e le mistawa o nga manga nuu, o le whai pule fo i leo a ana lofinu mele lua. Wa lipo tia i e le vainga wha asala lau o le tala nei i Amerika Samoa. E ono isi morianga o le whai o tala tau wha aleanga, wa moria i lava le tai o le itua ngai, le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele maria le ngai. Wa whaeloa i fo i o ia morianga e mafua i se tangi o whauru atu, e le tai o le pāti whao bufai o le whaatua i le tua Samoa o tasi, le fionga i le pāle mia, susunga la udi e le mari e toa le ua tea polata i fosi. O le alava li poti o lo ta uai, o le tangi e mafua mai ni saunuanga atu i le epa, i lunga o wala o viso ta inga i le upenga ta wha ilangi i le lua tau sanga ua vae. O le aso luas fufaa le masina fau fe puari, e tula i ai o ia i le wha msilonga wha i tu malo. I morianga leo e mafua mai le tangi e le sa avea, ma wha tonu sili o le soifua malo loina, le minsta leo a onga manga nuu, le fionga ai ono elek eke Roma. Manuia le wha unga le vai aso le tātou matanu, soifua. Ta lofa lava, o le si ufafonga le neo Samoa, le Radio Samoa. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. Before you visit whānau, make sure you've had 2 doses of the measles vaccine. It's the most effective way to keep the ones we care about safe from measles, especially if they are too young to get immunised. It's free for most people, so contact your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz before you settle into summer. O e Fiafia e iwa te si male tolu wha miliona tā la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave whautau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, male my cash e ala i le click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. A whaile te lei whaonga ina le au omnanga le Samoa Market. O nisi nei o mafua anga e te tauai. O e au Maui New Zealand ai o lo e fiafisoswani ai ngai Samoa. E mawhai ona tutongi lau whaataunga i lunga o le penga te whailangi ale Samoa Market, ai piki Samoa. Whawhai ngō fia sa o ngā so se whaalavelave, tutongi le pilio mōli, pilio le vai, mea whauwhale po se tau mafutanga mōlau a inga.
Tu mai lo whaatuatuanga i le Samoa Market mo so se whaamoemoe mo ai ngai Samoa. www.samoamarket.com. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaie te alalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua i tanu mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Come straight from
La alofa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale suia lingila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Ya pa fe fianga su fe loile ne ya uli mole fianga la tunu I top of taka ve inga malo longa le fo ya uli ona so falaile o ka se au le la falaile no to yo so mai le la ile de ya so mo fa malo to ya te la to le fianga tu manga duenga nu au wala bita vale fa malo atu ne ya so o le tu ala lo lava le poka la me le fifia mai mo tantou I tau na lo saunga le mo pa uta le tatou lunga le wala au te so ona alu Tali watu lo maltado po klabe ndala unanga maltutu al sunga tongsia le o mega cans. Lua silau Kevin D Strive na I manukau. Talo fa tongsia balor si fola blake. O mai. Ya, nangi mata fi se fo marvia fe la sunga le di fa salau po to try for that po klame fa malo se fo marvia fa malo si el nervio wa ka ai fu fa la spalele la tovia te. La stogi ale io ota uta fa se sila le tapo kalame o la sa fa tuanga mo I avta vali ngola tele ai wala rumangel sa la e fu ila to le fa ngolongo mai pisi da le udi o la se tu ala se so swani pero ale filio ga le tasha le filio le mele abita vali ngola wala ma tasha le fil mea po le o lo tulinga tangata I lo se po la ta di sia ta vale ia Pero tu tele la banal tu dangala tu ya o te mai kawina I duma mato fanta vale a solanta vale pele tu se I do ngatongu la wala la ape anu le McDonald a solanta pele tu ele mola ban fa lo male tu yo ya fa lo kaw nga pu ia e mat pu le se eu ka kam vai fa persole le ma fa inga tu le ma fa inga mo fili mo le sita ngata ki me la se le a pa pe tu a noa Pero ngal pole le filho tamle lu o wala por se o le sia beta vale la pato singa foi ma o la to wia ya mo le tu lang ele la mai foi la vole tu di lo se ai le o me fengal benga ia que ela que tu di lo se ya e nga mai ia mo pero tu lang la to ya fai te kena la to do ya ele ya si se sa ni la blangi la to ya to fota tamlan messe ngol wala ke dia Fa fe la le ka vale fo ide le ka o misa ko marko ruo ngola wala. E ku ka vale fu. Che no listo. Ya wa che roi. Ele asa e ele si un ngari o la ka o misa ngola wala. E o ka o misa ngola wala. O la se fo kwanga fo ide mo na afka mo afta vale la wa e ya se afka vale mo kwa ika le I lo makor inga ka o emisen wala o isi nga me ko vai fa la se ko la lu ele o se advice e ai kusa o lo ka kala o lo ave se lo pulo fa ka vale mal por tuanga ata mai misa e fa tu le sa vale e mo sola pule ana foi e tu le sabe que tal lo misa ya un le veces que te va fa ngai pois se la to se se nga to la ta we don sama le mula sa le pelang fa tau te ngal venga na pa ala la be tu foi la ona e al fe se te ina le ta mama kinala to ye te tia sa langa le tati tal no foi le akusa le wa ve se lo pulo fa fa tau ta vale
a le wai pulo fa matua tausi e fa tua ne ai ia i la tou lunga la tele tu sa la tasila na vai ngata wa fo ile ia o i malau tau tua ne so sani mo tatu tangata ia e mana ku sala lu ala vai nga kau kilo ye a war ko e mise lunga la wala ia por ko e fo le fa uma misa ia me kunga e o tonga musukusa i o le pare ia wa e an me foi le ia que wa ma o que lima tamal tina e maltina la to ia que wa ma le vai la fa pela ta fita vale a mate sila oni ia ma le si me ari sto e le si afka vale mankuala ko inga la po que wa so aku ka ku ia le foi ale makuala nga manga va mole le afka vale ala e afka vale la tu da ka ngai ai Pawal mel ka ko ipe ya waveng papai. Pero na ngali pa ngali pe tu langa te la to wi yo e. Ole o la to e numero tasi te ule tu langa le ole au ne tu bier wai la veste a wai sa. Ma sina taimi ngale e pele emole matale tu pu sala blabi. Ona wa e tari tangata e ele na tu vai lá tu diro sa ya na po i pe tu ti ala le la tinga ya fa e me pu ri ya do e na ki te ya me foi de tu lang masang e tu me le di tu long ala ma fa ponga sa mo ya e o so lo maru fari fa pe la pe tu fa pe voi la ya kama nung mangla fa pe la ta fa na le tu no ta bale ai fa li mai winga fa pe ya na tu de tu la ile de se le sitangata ya ma ai fa inga le fa na pe fa inga foi me to tino la ingol ta bale i dunga la ni tu tu so la pe tu langa ta fa te tinga ta tu langa fa pe a te tia wa vai ke le o nga so swangi wa mai mo ta tu wa tu le yauli ia wai le au mo fu ni te ia fa ka ko mo fu sis fa kuanga lava ia so alu ma ngai ngi yauli pa ida ia ko pulo la ia lo pulo fa ka vale o la le tu langa wa ia ta ko se mai ka o lo pulo fa ta vale to se mai ta o lo pulo fa ta vale le o mana ia na tu ala lo mai fa tuanga mo ta tu wa tu lunga la tele fa mali lo sa au to ai mi se ngola wala tau tona ma o lo sa ngale mo la ta inga ma sunga ile fa ta vale ya tongsia tong i lo was fa le le mero wi ele o pe si ngale anga tong si ngale wala ia yang ke do ngale le ngai de kai anga pe ke yang bo livanga i o i fe o livanga o le po ka fi i mi do mo ya ke do nganga ke ia tu langa la to la to yo so la to e se pipo te fo to ina la tu ni tu langa ia e se ta o le mele le fo i choi no la ta vale ia por example se te inga ia ya la fa ponga ta mo e bua la ba clients la to i nga bana ba ta ni Taeao dasi le client na ta sanga mai sa swani pem paino mat fa pi e ti o te il monta vale wa ta el ti o te il po le win school o fa o i chua le ta bale e mai e lua mai so ta lua inga no ta fe i chua bo le la fa so la to i bo le to ngi i chua io ya le mena ta ko ya po le me lo bi sa o le tanga i pale ye pa ye windscreen no ko na to to ngi o le tupe o le fa tuanga na to sia ma le tu e moi yo e pa ta ma fa fo le tulanga pa pe tele le tupe le alu to ngi o insurance ai le se me tupu ale to telo tangata e ta o tu le insurance si vai aso ai tu ba fa la belave tu bali me ta vale ia o tu le tu ta o le insurance ia nga ti ngai lo la ia ma polonga ma fa sai ni mo se tupe e tu fa ia ta bali pela aberta bali poi por la tu langa na to ia o ta o le insurance to fo tuanga la ia tu ma pe ele lo me tu sa o tupe a nganga ia tu sa la pele ele que le binga pele tu se pa la be to e mo lo sam tu langa pa penga ia ele lo me tu le ia le mau e bele le ketia na ia fo tuanga ma tu ala lo number tatu wa tno ia ile ma fo bai fo le nei te me lauli ia la una tu tatu fo ta vale tu sia te lo la pisi fo tatu fo ngolo vayaso o an tatu ta vale o night tilo iai ia mo le malo la tu mo le ne vayaso ia fa pe mo fa fila te te so talanga tu sia a te tia ia sta na kila to ina lo ta tu pisi piki a fo
ana nafi ia tonga tangi ta bale ia ole tonga le ngai ia ile mai la vai e tutulanga ungali la iti ia pe ta bale tutu loina mai no malu la tu malu la kele o ta tu piki apu yo wa en tutu ngai ta wa ta tu ta bale yo ia e tutulanga foi sai ko le yo to sanga yo ta sa te tau tonga le tau nga abel tau ta bale ta bale lua ke du su bale lua ole new generation le new gen ia e so bi drive le ta bale a mai la ta bale na tol su bal ban wa 5 km mai la ta bale ai le tau compare le tau le market ia pe tu langa la to ia so sami tom shit e sa mo yo e sa ili so sa ma tam fa tom sia ia mo la se best interest rate for le to ba na nga e fa le to e ti la to ni ta la fu ai ta dia la to so ia mai ma dia la ia le te ia to lo interest rate out to play la va ia so sani te o mo interest rate le mo la ina ia le mo la fo to ino payment ia ni tu la ta tu e la fa nga so ta ki fi na wo si le pien ma man lo te le tu pa te fo to sa le ma tu vai il tabal le sta le no tabale la fe passe in il tabale vol de fitness ma se de no tabale ia te ma tu to ni pa ti no me tu la mo to sa mo la con calat ia te le tabale fe la tu pinga sa mo ia le tabale fe la tu pinga ta fo le sa tu ta de mo sa no nei ia ia Malu ronda e me se long weekend ia so me matala mai office tala ile lusa lau Kemeny Drive nei papa to i man kau lusa lau Kemeny Drive pai foi le bala mal Landslide ole o iwa lua fitu lima balu tasido o iwa lua fitu lima balu tasido ia la ke foi pe bea o lo tasi pa pitu ono lima fatas o lo tasi pa pitu ono lima fatas but me te le long weekend samo i pa menu de tu foi balo lima tia ia mo so to fa mo foi se tingal ia usunga ia wa la to trino to nu mo temnei pa to fa se fuate tia. Thank you Tongia, love you eh. Love you, Papa. Ubo wala ko yasi oi faro kakamakua. Leo telo su family te tale o le tula chasi. Awala ko tu al sunga tong sia pa fa fonga yi ai. Olu tasi fa fi tono ni fa tasi olu tasi fa fi tono ni fa tasi. Ila udanga pe ona ye tatu fa ngola yaso. Lua silau Kevin D Drive na Manu kau. Se balte balwati lo te lua sumar family te talo ni tula tasi. Taliu mai niso tato musika ya wina tu bota tolo ne fo yaso malo lava le maftu mai. Tamale niu. Te fa malo atu po kala be Fiafia mai nei tamam tira matu e moto malawa. Pamala te nanga mal tu al tanto Tara market ina I o Tara. Malu wa mo ka ko uru vela uru maka ka mu vela ka mu maka. O tatu fai. Wa vai koko es o lesi o. Mau o mangi be sa mo ke o fo ya ka ko yo ko maka ko woso. Mau o mal tatu Tara market. Ina yo Tara. Pamalo tu la una ka tua. Isi fo la tu no lo ba futo bai todo la tu fo inga. Pamalo tu lo sia tia ki chona. Ngala o pepe. Ia va be foi ia leuzo ia pestacio. Ma futo bai na tato no mal tu artificial I mangele.
Just like that. 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 Ciao, boleh ni malay musika bota jole huli lo just football valu minuto jalo le jule tasi. Kapalo dia fa for winner jani yedu fa tani mafuto mai na I Otara. Dungal fa venga John Bass yelo mafuto mai dungal jadu po kalame na ngata fo ile ya Malu Amosa. Bajalo watu disungal ya anai. Simona Davida tauti fa talo watu mafuto mai na Tacoma I America. Larry Malu fa talo watu nei fo ya uli. Ya bali to telo ila to leba futa boinungo la tele fa futa mafuta mai nei Abita Vale io e tutu alalo pel po kalame mo tanto walu saunga le mu Abita Vale ngola wala au fo ngalo ya to le yaso datu tabli sangal na le pinka lo fanga solo mo le aso Taeao mo le songa fua le la ngo mau o le songa fua e malo lo le yaitina o ya au tamaita o Taeao e fai ai talonga li mata mai tai da sa Taeao au le songa fua e le ai na oli le o to ma o to anga I lunga telo au al tatu tam sanga le pinka ya o to mo tu fo ila tatu pakale ina I Otara ai mana yala e to fo na tatu titi wa vai le sanga le mulanga ina I no fo anga o lai fa le le yer pak o fo ni fa ta malai tatu ia I no fo anga ta alu tamai e ila ia au e o uma ia tamamal tina e alu tina e alu e faile kuka ma alu ta pena ia me uma lava tam sanga ili au kit ia alu tu ala lo ia pokalame mo tau tu nana tamait ila to ia e om na manga ia alu ko inga kar polo ai alu or kinga va ili linga kama ki odela ka penga la tu wa onga o se ku ala lo nga se ku ala wa io so sani fo ile mo tanto alo fatu la udanga ale awal valele fale apuna lo so ya juna aunga ia mal tatu awal valele ia mal telo tatu au kiki nga yai nai la vetu tono tatu tam sangal pinka no fa nga solo aso la Taeao telo fo ila tum to telo ila tou tau tu na le saunga le mu ma va ile nei tamaiti va ai ta vale me umanga umanga taun tatu matai tu awa kale ka alon ngiva kaimi wal fa de kongulo ka kau au yo fa de kongulo kau au mele yenga le ke ama pa kau di olo apa ya ku leo si awe manga o mia fa mai pa ma ke kau di olo la le hey yo what's my name Jalo watu leo so ya alapati tonga ngai brother Malu lava lava to balene for ya only Yeah, you heard of him, but I ain't concerned with him. Nigga, I pop ya ba to balene sidi Stanley le fianga zala po wesi a low 10 for a day like it right. ya ba be foi le fianga te vanga au ta Lo jale malu pia siosi mal fatia de yana mala ngalo ma futo mai sidi au sitaria
Tois fururo medo talo le tula jasi I o le amatanga I o le tausanga. O le tele I o aso malolo le I tatou. Ia le afula tatu aso malolo le songa fua. Ia tele la aso malolo le anga tatou. So atu ale le tele aso malolo. Yang kako ko malola ia lea. Tatu malolo la ilea. Ile mete o le malolo nga fo ilea. Le to yaini aso malolo. Ai mo pele fang. Lolo winga to tele tatu de la malolo la songa fua. Se le manga ia. Fangade le waso malolo. Fatalo fatu evangelist. Rarotonga fatalo fatu le malolo se fo poduia le de fo ia oli. Ya. Fatalo fatu fele mafto mai ai tau no manuia mai I le tatu ainga le fatasi atu ne I au kilani I le tusifo I nai mesi. Fatalo fatu fo le de vai ngala se ia maele tu mseve. Le fatasi atu nei ia malolo se fo manuia le mafuta atu nei Brisbane au Italia. Ise tatanga mo fatalo mafto mai sina le sa toi lupe fatalo fatu. Agnes Jan fatalo fatu malo fatalo mafto mai. Tofu mareko fatalo mafto mai ngol tatu paklambe fa pena fo I usi ala pati tonga nga so se au pito no Australia. Abalo te diso la to o lo mafuta mai falo nei tanga matu tu atalo fai malo lava le mafuta mai malo fo lo sa ia wato nga ru I no fanga ia po o maota po fale wa fa pito mo nei tanga matu tu yo to fai vale na o to tiu te na lo to nga ru ai ia wa fai ai o ia o si ta ma mo ia ma si o tina moni fa malo atu po klame ia te to malo lava fa malos ia ete manuia o yo tiute mo fai vai a fa pe wa ia no fanga yo tatu fo ye finga wenga ia ona tanga matu tu mai le tunu o le tunu e fu la tatu Samoa ia fu da lo ma mo tatu pakala fa talo fatu pakala me ya te to anga le di mo fa dia tu ya te to to nga wenga lo finga ye ia wale to si ina na mama le tina pa pe fu la tatu yo lo mafuta mai ainga ia o nga ruenga na wa ile ado so nga ruenga mo so tu a o lo tiu tele o le tausi ai no lo tamama lo tina au te popole me tau sele e muria I mai le nga ruenga au fa mo dianga le na mo mai lo vinga le se mete pole fua Atalo fatu so si atasi yo si o ya tasi lo mafuta mai na clean ines ia bal fatu bala inga alo fatu so baru ya tele le oli pa bala fatu so ya Michael na ma Wellington mala inga fai le mu fai mali le la tasi to tele la to le to tele wa to la tele nga lu toy ya malo la malo losi fai le mu la ia le fa pena wa to to no lo fai ngaluenga tau falo mo ma ona pe fa pena maua sa ulaki le nei oli ai on sa I lo loto se ieho o le fale awale ku kaltina la te alua tu la vai le la fato ala ali se te fale moi e wolo fato I moto I love you
Whānopo file mule uli Fiafia le radio Samoa ma musika mo oele nei fuiaso. Ani seto fale moe. Ina ua toi 5 minuta talo le tula tasi tali mai tatu telefoni ngana Britannia. Whamalo atu ilo se ia loto TK. Whaftele mafta mai. Ia whamalo atu fo ia pa lepa to mate lungo le tato YouTube. Whaftele mafta mai lungo le tato poklame. Ali male manu so tanga ne yafu sa vai Samoa talo vai malo whaftele mafta mai. E iei vae ngoni usila, leu te titilo antu matua whaleanga ina lava ile malolosi o ta whenga matimunga. Iei vae ngole atu, a o lea olo o valo ia whapea, o le whai unga o le vaiaso, e ono a fia ai tatu nei au kilani. Iei vae nga popitonu o ni usila ua whaale tonu, ma ua whaleanga ina le malolosi o timunga, lena tatu titilo mtatu wawai le malolosi o savili, a o le malolosi fo o timunga. Ia mafua ilona te tele ta whenga mwhaleanga inai nisi o pitonu. Nisi o pitonu. Ao lea e tau atata mai valo ia mai. E onoa a fiai matatu i au kilani. I le whai ungara vaiaso. Ia. O le tūlanga nao le i tatu le whai ungara vaiaso. Tatalo. Aua le whapo lea tatu. Ai au ngā e tatu te tāpena pena matatu sauni uni ai. O a fianga la a fia i tātou wa aile mori ngao. Nei te tele mani ti munga o so marita vili pere pawa wa aile mori ngao. Wa aile afi. O me te iloa i te tau na tāpina pena. Le tu au ngana watu ni mea aie wha ngaile o ngā unga. A wha peo le ata wa aia nala i tātou wha ingola wa iaso nei te. Ele wha peo watupu. Nei te i ua a fia tātou wha ingola wa iaso. Lea lua te balea songa fua. Ai, tau lon tatu tāpena pena. Yo, e pea na pese pea. Tatu o tau pou poto. E lo tatu ni tau pou valea. Alfa manatu mo tau pou poto, tāpena pena masauni uni. Wail se mori ngao. Wai mase afi. E leia le vatu tu tono ka poki. Wai ni chips. Wai se falawa. Kamala ngai ko ka pok se masi a pele pawa ele mo finga ko yola ski poki alu le wila ele mo finga ko fai se buki va ai se tri vai ngai kele le raro va ai la ia le raro ngai kele va ko fai le vai por fa manatul po kala me mota to le ne vai taimi vai me ai mangale pusa isa le ngalu ua malo le pusaisa. Abang e whao ngangi makai hao. E ni te mea poiatu. E ori wha manatu. Mea nai te tau na tatu tāpena pena wā tatu te reiloa. Ne i te ia. Ua oso wha ia tātou e se timunga la poa ma se sabili matu ia. Ono a wha ina ai ma wha le tonu ai le pawa. Au le ngā ka apa amale mori ngau saudu mori ngau au mai le afi ka ngaku lo makua au mai le afi anga o ala o kuku mori ngau o le ase ka ko me ile afi ko fu ka ngaka malanga pepper chips vai ila le manga i ko fu ka ngaka malanga pepper chips pala ka ki poki ua pere pawa au mai se fa ko vai apa ko amai le vai Yanga e moe ala ia lea ua ke le swinga ua Malu tino. Wa ele to e tango fia se me ai mamafa. Awa foi o fainga na o le tūlanga pe ona iai. Ke koe mafau fau le afau o fa mavale lia. Ke koe mafau fau le afau o fa mavale lia. E angi le afau o fa o hau me le afau. O matatu telefone ngal petani tadi umai tatu fa soa. I tāpen penanga. Ia wale fa pe ka ko ia ringi makangi fa pe ngi New Zealand. Ya ka ko ia ngale malulu mal ma fanga ngal pulu male. Marka ko feo i maka ko tenta pe arngi yari o le afu yo mi mafa yo onsa. Ele ngal pa so le mo ngi ya. Ese fo ya winga ngusi na lantu. Tata no le tuletasi. Eva mai pea i the radio kasi lima i vakolu amo. Au ngā tele sunga mo
In this update, search and rescue are still hunting through a landslide which fell on a Mount Maunganui camping site yesterday, one of reportedly 7 slips around the mountain. A source has told the Herald there could be as many as 9 people, including young people, trapped under debris which crashed onto a shower block, caravans and part of the hot pools. Ko Matua and iwi representative Kehu Butler has told the Herald there were multiple slips during this week's storm and he'd support closing the mountain for up to a year so officials know it's safe. Herald senior investigative reporter Michael Morra says businesses in the usually bustling summer spot are closed and there's a tense and anxious feeling in the area. So the focus for all here in the Mount remains with those family members who are waiting for news and hoping for a good outcome. Meanwhile, residents in weather-ravaged areas are still being urged to avoid travelling if possible, with slips and flooding still plaguing the Upper North Island. A search has resumed for a missing man swept away by the Mahurangi River north of Warkworth on Wednesday. 2 people have also been confirmed dead after yesterday morning's landslide on Papamoa's Welcome Bay Road. Auckland, the Coromandel and northern parts of Waikato, Bay of Plenty and Gisborne are under a strong wind watch tomorrow afternoon, with some rain also expected. Thames Coromandel Deputy Mayor John Grant says people should keep off beaches and roads because there will be debris in the water. Inflation's tracking much higher than the Reserve Bank was expecting. The inflation rate's reached 3.1%. That's well above the central bank's forecast of 2.7% and is outside its 1 to 3% target range. The Herald's Liam Dan says a rise like this is far from ideal. The fact it's staying up is a bit of a worry because it suggests inflation is more stubborn than we'd hoped, and that might mean that interest rates go up sooner than anyone with a mortgage would be hoping. Taranaki police have arrested a driver and impounded 2 vehicles following multiple complaints of dangerous driving earlier this week. A large convoy travelled through New Plymouth to Bell Block for a tangi on Monday, sparking numerous reports to police. That's news. In sport, working with coaches and athletes from his youth in central Otago led to snowboarder Lion Farrell's decision to represent New Zealand at next month's Winter Olympics. The 27-year-old is part of a 17-strong team, including 7 debutantes named today. Farrell missed selection for the USA at Beijing in 2022 after a knee injury. New Zealand Rugby has indicated that cash-grabbing overseas tests will continue to be a key part of scheduling. The All Blacks and Springboks will meet for the first time on US soil in Baltimore in September. Acting boss Steve Lancaster says NZ Rugby needs to balance creating strong domestic events with meeting financial targets. Equally, we have to manage commercial considerations. So, I think it's likely we'll continue to explore offshore matches, but we'll also ensure that we're always maintaining the right balance. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Say eu pensei fatar o faule ne fo mai etaruma Te fa ma waluma e fa luma ya fatuma wajata atuma luma lula Smaya le fa fo say eu pensei fatar o faule ne fo mai etaruma Te fa ma waluma e fa luma ya fatuma wajata atuma luma lula Ula ula ua ua Fiafia te whaangata mai si mai te ari tana mea rau sasa Tama mtene whalonga mai tune iangan wenga whai ai tu Nunga tasi whata se ula Mana onga sere tangata Fiafia te whaangata mai si mai te ari tana mea rau sasa Tama mtene whalonga mai tune iangan wenga whai ai tu Nunga tasi whata se ula
O me fianga mole wasa pae ina wa mai atu tatu telefone ngana Britania tai mele wati lo iai le wa ono minute te nei le tula tasi i le tau tupa unanga rede Samoa pe na ele nei as falaile te le mai tatu proklame lo fata si mai la unanga tau tu le Parkinson and Pasco i al fatu ya le sina asio mo tatu fa ilo tulanga lo iai ia la unanga foi mo tatu mo tatu le amatanga ole nei tu sanga pa talo fatu balanganga Fiafia balanganga falalo le sina ma lo si fo mo ia le nei fo yaud. Ia, whakai mona na notia tia, e mua on whatal whāti pa ia ma mamalu whakunga ka mo le nei tu la, ma ro sei fo maua ma sei fo la le, ia whatal whakoi whakmani atu tau tana fau la sunga. Ai sa ori le si ngari e umayang wari, i whamanu ia fo tau sanga fau, ia te ol faltua, ia e mbese fo la unanga ma le tau tua, ngā mele makangar kau sanga le sina. Ia, manga ia, e mo ia sa pia ngai kot mangai wharawelawe, ia ai whakai ia tua. Ile au maua leo ma ro si man dia le fo ai mai re dia ka ko je so umang ni yo langa ai sa ore le pole ali te fa vla ia pa wal me yo ka fia le o langa ngi ka ke mo wa ya ya wa le si nga sa puku mai yo ke ko lu mare fai poi ponga mare sa fa ia wali mangi fa vla ka se de masing yo longa e va ve ka ngofo ka li lo ka ka o le mea ngai o i ma fiu koe karamua mai ko ngu. Kuze kala ngo me ngalo me ma fau e o fa. E ale lei va ta yo lo amata tau sanga u te mo le avano ma nanga tatu Parkinson and Pasco. Ala la fatu ia o fatua. Wani vai nga tau na famni no failo pa fonfonga tatu wa tnu ilo o nanga ma tau tu mo le amtanga nei fu tau sanga. Ya sai. Le amo mo ona failo atu po ile Parkinson and Pasco. Ya, Parkinson and Pasco kuso company le o silia tu se lau tu tau sanga. Saron fa vai na po la na o nanga tunu ni sila. E so ani nei tatu ai nei ma fa manatu nei ai no pa lan po langa. O ia o to inga maala nei po ole au nonga le fa le Parkinson and Pasco. E ma te fa ia ma ana ta mo matua o fa nau ia sa pe foi fa na fa me ola ia tausi. E fa ia na mo so ani fa po po ino le ata o po te unga mo le isi tu o le ma. So that's what we call additional to the headstone. Ma te fa ko ina po te pe fa ma mai na ma ia tulanga mai le tulanga sa ia mo mo ta lon fa tau mai. Clean and neat. Ia po te whaolola po i opu i lunga le ma. E maua so te tu inga ma amata mai temples, different styles, winged memorials, clothes and contour books, hearts, koro and weight top, teardrop sets. Ia mātala ia special designs ia maa ia mana o mia o tatou ainga. Ia o taula o maa nei. E amata mai ia le cremation package po le situnuina tu lode ni ngana. Amata mai le fitu se lau o atu le afevi se lau o yele GST o maafa manatu le amata mai le lua afevi se lau o atu le fitu afe tolu se lau ia o umona yele GST e whapopoai e fua lava le tau o le maa e mena umia o le la poa like titi different sizes lana o le maa ia ma le style mena umia le ainga so uma lava ia o yele package whapitua ua include o mai te tono le tau o le maa e peila o le up to 200 liters ile lua se laula le am tusi ya o le valus full 80 by 100 le ata o lua mea tu tel lua standard art se tu sono na tau le up to 160 per fate taingo angelu pongi daus pongi flowers installation por fat pino le ma ya na o fafuatu le company le suafo le umadi. That will be in gold. Ya malpale ni lom sa tusi le pa e por silipa. Ya. Ole asa pela o ni me mana o ya pa pela ole amana o ya se ma. Ya na faya na su mai de la la kala kani le miolo ya la la. Asa wo ye se ma o e mana o ai ya pa le me fai ole va ai le manager le la la pa mu people ya ma fai ole deposit. Amata mai le lua se maua ngai i no por te tongi a to do ma a fai le ni pasia ya amata le deposit pole le ole ai le me tongi te vai aso dua vai aso ai ia maltinoa a fai le unveiling o le to school o yumi lua se lo no fa te inga le ia o atu le masina
Yo watu le masino apewila wa mai ana tongina ma so mana uia la le ata po upu le inscription e tu i lunga ma stain babi o le babi foi le ona va ayo le aia le lay out po o mea yo le asa u lunga ma e ma wai foi le va no le aia e fa sa oi upu pe to su ye ni si mea na o fa popo ya o la le umi e fa ye le ma ya o le telo tani e pa sina fa tu yo aia fa tu langa sa i sa pena se asa matusia se pa msalanga fa to am faile ona amatanga lengo se ma fa manatu ma to ke mana umia le ono le valuva yaso mo unveiling fa te po ma ai pick up e ainga e ono le valuva yaso le notice before shipping cut off dates when shipping within New Zealand or overseas fa ma sina mo ma fa manatu fa to ya a ole o te dia en faila ona tu sala e tau levo umana wa tu more ma le peka a to dia ye en faiona mato avea pe shipping le la foina le ma watu nu ulani e yai ia Samoa, American Samoa, Cook Islands, Fiji, Niue, Norfolk Islands, Tonga and Tuvalu. Ya, o tusala amana umia se soani. Ya, e ono la mato la o ye nei po la ye le Paddington and Posco. Ya, en faina e suani tauranga la yoni hanga Papatoe, West Auckland, they fought Sanga, Maliwai Cemetery, Albany, North Shore. Yamalala, they are on nice Tonoto, or if Tolu Farima, Praise South Road, Tohu, that's opposite Langi Malia Medical Center. Yafia Moses Suswani, that's Mana, Yafia Mai, it's year Suswani. Mane tele lau tau tōpala unanga le sina leua ta ua foi lau Susani mo ne o tātu tangata. Ya, wa amata le tau sanga o te lo foi lau tu sa ili nei o tātu tangata e se no whanga e maise au nanga mase tau tua ma wasef Susani o tātu maafa manatu. Ya, mane o lo tu e tari umari tātu au nanga. Ya, tau o foi lea. O le amwhan whaasoa li tātu lava ngana ngan Samoa lono winga. O la amwhai ona molo tau tua ina i o tā hohu. Ia pe ona yaile nei foi yaso ia wala nei masina a o tatu telefoni wala fu ai o le over se lau fitu tolu fatu tolu saure a ia no melana ma lo fafte te le lava le sina mo le unanga mo tau tua le fai ngol yaso manuia fo ia le long weekend ia pa sai te le la mo lo wa no te ia manuia fo le weekend alo fatu lei faftai ia le faltu ia le sina pere fa fonga ba iai o le tatu telefoni o le over se lau fitu tolu fatu tolu lewa to sida mai wa batu lunga tatu Facebook mo lunga tatu YouTube o le back in San Pasco le wa batu telefoni over se lau fitu tolu fatu tolu o ta hula le yele tau tuma unanga faltu ia le sina lo winga te wala au iai ona fia ona so tailia ia mai fai o te fia telo ia le sina ia na sulola ile na i o tahu i le ngofanga ko ngā me ngai mori esu ngo fia ia te mori tau tu wala ngal fatu ale sina te bale watis from family to tele tu la tasi pa malote resultatu watu no lelo mafto mai le nauto am tali la to ngalwenga ta pena ila to le anga lu si pole a Fiafia na nei ia fai malu to fai va mesi ta penanga pe ona inga luenga to le fai ngol vayaso ata se ile matatu o le long weekend vai as email tatu malolonga le aso Taeao mo le aso fua lono winga e umistatu malolonga fa ngol vayaso ai pena o fa ilo atu mo fa manatu atu mo tanto ta pena pe tanto mo fa ngol vayaso wa tatu te lo pe te ua manuia Taeao ai o so mai ia le aso sa ia se savili ma se timunga tatu te lo fo ile aso fua lanto pa wale me fa manatu o le ta pena tanto ia tatu lori me tau na fight e au mai e tatai mai tatu ma fau ile mai le vai taimo le fa ofa ma valilia le na fa ina ia tatu ia fa ma matangi malos ia o lola tapena pena waile me fa no tatu wa fa mamuina se afi tono se falinia tunu lo tatu yai e le tala ile pio tatu Samoa a kukuala mori popoi o Samoa ia e ma fa yanga ola ma mori fangu ia i ronga me fa inga ola se mori fangu ngi io wa kere do pofio ngi mo se kala sing kiri va se kala sing ngi ka iru yepe mo se kala sing si me au kiri va se kala sing fa tau de le moli ngao fa tau le afi ia o mea uma te lo ta pena mo tatu na wa ti ia tatu ia le ia au wala te tau ona tatu ta pena iai ia o fangu vai
Ia wa ngi sa vidi mangin makang. Ire mfinga feo in ka vale. Ia va ile le se no fanga ti lo e malu le ile usa la ta vale pe fa pe ni te wa alu ia te o pa uifo se la au i wa va ile lo fa mangaku le fa mangaku. O le la au ngai masa nga e lo maku pe ami se marko inga. Ku ila lo. Pai la au ngai mata ngai ka lo maku ko inga lu ya ia ku ila lo. Pai lo maku wala la ngai hai. Ia, ngi ke wa pa ui fa le ko ngore fale. Ia. Mas se o me ata tu tiro, al kai mi wa ka mi lo ifafo. Ka mi lo ifafo ro fale po angi mengi ke wa fa le tonu. Ia ele le ia le so le maka ia nga wai. Ela va ka penga. Ia o le me pa kai lo ka vale. Ia o la awe te loa nai e mo warulunga au ta follow fale ki loa nga fufu si. Ki wa nga wa se la. Ia mawava ai mo me fanga le yangi mo makangi le lea alwa ku kau le fa mala mo le fa o ka i fere ala ka fa manga kula le io e malo le ngosa ia ni ki wangi mai se fa ia nga se lau ke mo lo ilalo mo lo mo era go voite se pensa o boli au ka fa pusa ai sa ka fi wa pere power Ya ole aso al nei ole mana ile tau. Ba manga ile kau de sul manela. Abi do malau kanga me nga le fa manga. Ya wa angi ide fa. Ya ide mfinga ya ru ko fa manga so kanga me fa le msinka me. Inga nga ido lai de olum msinka me aya mo nga kanga me ka ko lo I fa la lata. Lo I fa la lata la le. Sepuluh vale minit cek le chula jasi. Aso kaya o mawar kako keke po aman kako chimen pan. Chimen pan man kako keke prawing. Kama falaida man kama sakal kama kaya o. Fia kau samilas chimen pan. Ia man kako keke po sekiri kako keke po almero wi. Pamalo tu se to ina ya Yosua. Fia mana mirar kama nga. Yang tingko kuda kaya o le ka kongofa nga masangi se mai ni so tatu fa Fiafia mo tatu le nei fo ia oli fa malo tu le tatu wa tunu fai maria la ia mai kami yangi au ka falo fa le va ai o ani vaenga te tau ona tape na pena ye pe ati wo mani ti munga mani matangi vai fa isi tangi le pipili o le pipili was how malo uloto wa nau mai Suliva binita chale chula tasi.
Pai si ma Fiafia nga ma tatou le uli. Wa o le pipili wa sau. Ia wa fisidia la lea. Wa mai kako. Wa mai tatou le aso ma le aso. Ia iri whapea tu loa ila tu wali mwhena sama vali. Ia wa ai fo i meo leo langa ni e pipili ei tatou. Nā le winga lau tala. E iai mea le seifuanga e le mawhai fo ona tātu mawhai ona tātu whaia. A ona tele whaala velave ia ua pipiri kākure kero le mau mea. A uki di whaasoar kasi ngā mea e kākou keiro e pipiri e fo i kākou. A tātu te iloa se kākou keiloa me te tau ona tātu loa e o le winga lau tala fo iloa. Ai maise ale whaasoa. E maise ale whaasoa. Ia e te iloa la e a lua lau whaasoa fo i lea ua e vai aku a kaure eisau kupe. Papa e kaure mingoi. Wa e kaure fia au wai. Ale ata una na mea. Wa e pipili. Ia o whaakaika e a lua waka wawa i aku wa kene mone mau mea. Wa uki la ka whaasoa. Pe wakaika e waka aunga ka. Waka le fia au wai. Pe wa yela ngona fo i lea wa ona o lewa tilo mo ba ai wa le mafai ona ia tango fia tango e faatino se mea ona wa uti le fasoa antele la mea e tutupu o tantu mafau ma me tele mea ngai mai o le mafan tatu faia o so le maleita ma le fia awai se me fai o le pipili wa pipili ele fa pea na o tangata ila tu wole mfena sa va vale ta o pipili no e iai fo email so ifuanga le pe atatu tusa tango fe fa tusa i le olanga le e le mo fa tatu faia ia o tu langa lana kamalanga ke loa ia wa epipili ia o fa kai yo e ia lu itau ma fa so songa le olanga ka ke loa ai mangu malo ka fa ia inga ia wa ka pipili fo wa ka pipili fo ngamia
ai sea wata fia inga I to fonga ma fa so ia kai mirangi I rea koe nganga pit wakaunga mo ale lava sa kupe mo e pea au ki lo fa so mo e malu fa tua e te maua ai a tele me sa putu mai tele pidi totongi tele fa lave e te lolo o me tona fai o le ale me tona fa mua ina ia awane e pili ai a pea foi ua fa le tonu ona o lo to lua ua le Fiafia lo to lua fa so ino lo tupe au te pole le tona e pili ai fai la to tonga fa so le ta tupe bolis e kalo lo ko ro e kalo me angi me ka kupe e kasinga me ke pili anga pili ai ka keva oi e ke pili ba keva e pili ba pipiri ngofo mai ala pipiri keva kau ku me ngal pipiri savat yo se ole tu alalo me ale ka ko nga ika keva me la nga ta ole pipiri keva yo pole pipiri le fi awai o anga be ka ole pipiri savat pipiri ngofo mai e fai mea ia ainga ma kausika mai ki e lo pipiri mai i le ainga nga ia ngi mo kwa wo mai do kwa mai do mo awa ke kau fai kekere pipiri ama kausanga le fa ko maka yang wari luas puri va benita jai le jula jasi fa Fiafia kal radio Samoa babalo atu to telo tanto want no Bene Bones awolo fatu ya tonga jule moe malo si fo podia ngati fo inaya head of vaenga patalo fatu se uso ya se Manu Mikaele awa edo ko bipidi da ukama wa makar kausanga Zau Malu vai fanga fatalo fatu malo fatel mafta mai ese po ine yona po mamia watu kumai ima o ole ma fau tele o pale sa e ola fa apau ai ona ole tu ina nau o komisai ole ma fau oi si ua so sola ata ya ina ifana veia sola soi fuanga tele o tangata ola ile faita anga oniswa ola ile mulilua wa sola atia I osi ona to alua Along for the tautonga, the caputino I ilefa I poiponga, waleke I fa amalie o mala oma. Au vale fa oava, eva pe mai osiola. Au vale ola fa okange, vale wai se o fa ala vela ve. Ta vale ai na manu ine winga le mana ya ala mai ilalo ai agua ika ila ualalo au vale faoava eva be mai osiola au vale ola faokange vale wai se o fa ala vela ve ka vale ai na manu ine winga le mana ya ala mai ilalo ai agua ika ila ualalo Why I Samoa, kama ipengi kuyoi kama loloa Ako finge malo o makukua kuetia lai La afuli ilerua Oisi ualekea O oia lava o se paiava E o ino o kangela kekele kukumama inga Kukele kusilima O oso uola fia mama Mea olo o tukutu i loka kusi o si o
Leo te lua sifuru ono minita ta leo leitu la lua. Tali watu tatu fasalango le unanga mo tautua le enterprise mo tatou. Pe nei fo le tautua le sunga ya ku Sofia lei tautua ino tatu wan tunu nei ya. Falei le nganga Fiafia. Wa talo fatu lo sunga ku so malolo sai ile nei vayaso nga luenga foi sa penal fita itunga. Yai leo ta filo lias falei ya malolo sai nga luenga le nei fo yas falei. Wa talo fatu le nganga falol. So ko manuia ila kalanga tia mara fu tawa ta I wal ta tuai no se ta to wa tuno ya patalo pa po ile pa ponga se ta to wa tuno lo ma wa ta pa ta lo ne tu la le aso ya lo famia le tua ya ta po I ma se ta to wa tuno ya me se vol fa sa u tu long weekend ne fu ba ya ma lo se fu Io via le fa tele to lo ta tu va ya tu o so mbele la le ne ya so a akuso ia tau sia foi fa ingol vayaso ia so longa le ma manuia tu blanga le tau a fe ngali tatu watu no ifo fuanga pena masani ai ya sa o le lava ta so ava ai do o sulu mata mo fi mai le la ia ma sha na ya so ia na mo we foi si tipu ia tu langa o tu mana ia le maluma ia le li o le fo lo fa ia ta so ne ya so le sulu mata mo fi mai le la o le le amale ni vo ya soma nga luenga August lo manuia ia tulang ko le o lo tele ia tu o le malusio ta tu no lo asia fo ia le o nang ia o no o tulang fo le o lo ele ngata o to tele ia o ta vale na fa na o le ngata fa na o le o university ia ai me so fa na o ia fo ia o le bo mo nga lu nga mutula ko pena ya to tele na ni so matuolo suma fo matala mai a ya o tulanga pa pena ya me ya lo fo le o so o se lo na ita to ai ya ele matala na alta to online fo le o no lo fa la lo alta to pokala me ya suma ya ila to lo monia va no fo le suma ya pe le sina tulanga lo tele ya ni si foi o ainga ia mai se hoia pana na fisa o ia lunga I Taeao ia na eu si ainga Thailand ia o na o toi foi o le pita va si vai mai ia alo tele I tulanga po lele o no o lo ma o mai to tele se tato tu no ia tato pasal la mo I longa tato le tio ia ma tele na fa ma mai ia le tato website e fa nga yo mai la to tal sanga tulanga pa pena so o lo lei mania me o mane foi vai tau na matanga tausa lei fa tai fa o sa uanga ku soltulanga lo I pele tau ma tango fie ya me se le tatu ainga fo yo le o lo mafai on na tai mai lungo penga fai langi ya ma fa ngai na tatu tau o ani si vai ngai tau on fa ilu mo fa fonga le tatu watu ua ku so fa mo ya o pe o le fumo tatu o ile tai fo le la ata fo into e a pena nei fa na fo le ya o honga yo lu tu ma wan tato promotion na o le afita la ma is to wa fe ia le cashback ia pe discount fo I do ta vale ia tania nei lo telma no na tato ta vale fo ile o lo pa u ma o lalo ia pe fo la ta vale le o le dua fe sfufa o le Nissan Note ia le pa u ma o lalo le no afe I se la u pa ditma o le tulanga o le pe meni pose no le toksu li me fasita la el vayas so le ngatala ina pa mama venga lo package ya sa fa mo fie foi ne vai tau ta so fo ya na fu mo vai mai ta ba fo ya o ye fo le tatu promotion fo le e ma fai on ye le tatu crash period fo le se ta la I mean le se deposit tatu finance ya tu lang po tatu finance o le tatu in-house finance ya ave na mo tali tulanga o talo sama ia putono le tula I o mo mele tali mo le malu se tato watu no ia tulanga masani ia pa po ia se tava le tuai o fia training ia no po na fatina mato tulanga le ia au mane ne ia so apa po mo se la se ava no ia su mai metala mai ha le tato watu si masani o le lima ono fitu nga ile lima fitu tolu nei koe sa fro e lua tato ia tolu so ai o le ia o le budget side ia nai mo ai nai ta vale nai la lo sfu afe
ia ma le situ le lo tele tato piki apu mtulanga whapena ia mo le sila pia se tato watu no ia o le tato telefoni masani o le o Barcelau ono tasiono pata sivalu o Barcelau ono tasiono pata sivalu pai ona e vidi mai so tai mai foi ma to nganu atu mai suanga le pule ya Terry Coon la po ya tau papo ia po to ona ne pai so suanga ya misi po io o tulanga lo ia mo ai le pa mino ia po le pa mala mai na po tulanga o lo sila le lo se tato watu no ia sen mansani iva le afole lima ia uma lava fitu asolvai aso ona winga a ele ava no nei ia tala fu mato Taeao tulang papena ia papea ele wis time ia telefone lo pis malava singo tenga ia ia lo ia tato website nga o le enterprise cards.co.nz o mo mai tato tabali pa u ia lo mo foi ma finance mo ma payment ia finance ia kai la fai sila ia lima ia fai lo mai foi la ia ma apalai mai lo finance ia sai tele lava lo que ta lenga tia bol mato wa no ia ma ia foi ia long weekend sai ia foi ma na to pa ia mai se foi de Malu se tato wa tunu ia tato toi sila fai foi se Taeao mo mua po vai expo ia tulanga masan ia lo fongia le tua toi o la tuta neas ia kamani o le tua kapo na se tato wa tunu ka tai mo mato wa no after le lava lo sunga o kuso mo le tato unanga mo tua le manino fa fonga le tato wa tunu mal fa mo la mfa na so san pe mo la ia to le tato wa tunu ia awal fa ngai no le tato tua mo tato ta vale ba ia fo le fa ngol veyaso a mai se long weekend pe na yai ia manuia fa valo flimo to le neas fa le se fo mai manuia ia pa se fuina lo pat ia lo fat foi le lei o le tau tupa langa nda le sunga ia o Sofia le lei o le tau tua masani mo tanto le enterprise model group te mo le lua limba fi tolu Great South Road na I Manukau ia le over se lau ono tasi ono fata si valu over se lau ono tasi ono fata si valu telefoni vala au fua le na e te mo le sunga ia au Sofia le lei Taimele wati leo toa sifu malaiwa minuta tale o leitula e lua. Tale tula e lua, ia ona sui fo ilo lofoa. Se mele whengo ia le ata wasa vea El Harrington la vea. Fa wau li tato po klabe se pa iwo istemi o lea Fiafia na nei. Pa malo atu la unanga mal tau tua le tato Samoa Market. Lango malosi tato po klabe le Fiafia mai pe ona iai le nei va yaso. Ia e male nei fo i amatanga le tau sanga. Le pulenga mala whinga luenga fa taide mafta mai. Awan ngali at oil nei tu ma tango fie ale tatu Samoa Market ia awa tatu fa moli ia lo te malo to he ele wa lo te malo to he ele wa ngai te maiti ai lem foi lavon tu ua ia le tu ala lo moltatu watnu mar fa manatu tu na ia saunga le mu mona ifanau ia mava ai le I vai lau paketi lau fa soa le wa ta pena na ifanau ta pena lo fo ia la e ona te maiti o fua onga malatu se vai malako ko kingi malako pulo o fu ma fana wa fito ai a matelo to maruru ia o tau fon ta pena pena ta to matua ia mo le to ia onga nai te maiti tele mafta mai to tele fo la to o leo lo mafta mai PSL tia e wolo fa to ini se la to le sa bala mai e mo le to ia la to lo anga mai le tia lo matai le so tatu fa tu ngatuai to fa fonga fo ina si fonga aru ngalo tele fo ilea I si fonga ila to ia tu wai ia pe ona ia yo pu fa ibalu o le sunga ia ta vita o vili yelu o fafo tangata tua ia lai ai wa o ke loa po yesi se lo foi pese da uma wa fa ilangi le fo la o ke loa le soi fu mai asi ko fa longo lai la tu si fonga ni timi poko e ma wala ko leo ni ka ko ye
So I fo manuian tatu tudu Samoa le nei fo yaso ile lofo le tua o te Fiafia fo fa filoa ia te oil mafai ona so tai mai tatu por calambio le yaso o le areto leola. O le Jeremia lua fe upes fultolu e fa pea wala tu eli mo ilato o vai eli ma vai ele tali ai ni vai. O le upu te fia so animo o lasle nei fa utuina fa pea loto le mali o le melea o le loto e le mali I vai. Fa pertania o le discontent ringa o le loto e le fa mali ina. O nisi neyo mafua anga e mafuai ona maua le tangata I le melea o le loto le mali e pe ona ta ua le tuspaia. Mea mua ina ua tu ua e le tangata le atua. Fe mai kala tuspaia fe mai le tala Jeremia o le fitalainga le atua na ui mai Jeremia fe mai. E lua meleanga ua faia e le unu wala tu ua au le puna o le vaiola. Lua fai mai wala tu eli mo ilato o mai o vai eli ma vai e le aini vai o iai. So le memo muala ua tu ua e le tangata le atua soifua. Kilo le tua o le ata o le vai puna. E tele isi vai ke mau e le lalolangi le nei. Ai ke loa vai na e le o se puna. Vai fo I o vai kali mai le kimu o nga koa le te latu whapena. Ke laku ia la se vai ia e fiafia e inguai. Ia ai le umingi aso e ke iai. Kai pe o vai fo I e meo alia. O vai te maua I le alia. E o vai e maua mai le timu. Ia matawhenga e le tu mau. Ia e ke inguai nga o se vai taimi. Ia ai pe kai pe o le vai fo I le na inuai e lia. Na inu I le alia fo ila mai ke rita afe mai ua o nga munga la pe fo ile alia wa fo ila ele o se vai puna o le vai puna e puna e alu ki ngofo e kwafa e punga ia e fa vaulo na puna kai pe o vai puna ia nei tatu tulu na punga mai ia so ia o mai ia so nei o lo ia lava vai ta ele ona mafua mai o le vai puna ele o se vai kafe mai se mea so fa pena fo ila le tua e ke fiu e kausa ili solo e ke aru eselo ma le vai punga e ke panga kia la vai sitai melo na lua fai mai ua tu ua e lo unu ua melo na lua fai mai ua latu sa ili ma eli isi vai eli ma vai ele o ia ingi vai so melo na lua la o le sa ili o le tangata ua sa ili le fiafia inofoanga se elo te le tangata ua sa ili isi mea ilo lato manatu o le mea lea e fulfill da ilo lato wolanga tau nu wai ia fa moe moenga o lato wolanga ma satisfy ma fa amalia ina o lato loto yo ngisi ua sa ili le oa wa halu ua sa ili le oa ku ule vai punga o isi ua sa ili le lawi loa fight mo le lawi loa fight mo le mele o le maualunga o tūlanga tofi o le maualunga e langi mele anga me ai a fight o lo e makua fight ma losi paule o le mea le inga e ola o lo kau mawhai e ke fight ia e o le position lea ia e o le suafa lea ia le maualunga I mea whapena ma e o le mamalu lea a wale ai le tua I lo wola ke loa e ke maua le mamalu nga mawhai nga e mau e ke maua foi le oa nga e ke maua le te mau ainga nga e ke maua le lawiloa so se me ke mga ai e ke maua ai o wha no nga e mawhai o nga e maua ai leo inga e satisfy ma ato toa ai le mana onga le tonu I te oe fai mai tala le tasi te mao le kalesi ai longa lava fai mai o le loto o te ngata e le ai se mea e whatumuina se ivanga nā ua fio ai Yesu. Na winga kai pe o le me foi le cap o le me foi le paso. O le paso ai ka ngoi fa pi le paso se longa la ve maua uma pieces take le paso fa to a to le paso. A lost malailoa singa pis fa ka va se kasi ele a to lava le ata le paso. E fa pena uma lava lo volanga. E ke fiu e ka uma fai sa ili ngi me fa malia ina ilo goto le lalulangi ngai. E le mawhai lava nga malie, se longa lava, e ku iai mai Yesu. You know, I le fatu o le tangata, o lo iai le cap, o le nā cap, o le shape o Yesu,
O le shape le kai pe o le shape o le paso. E ke fiu kau fix ma fa kusa ia ma fit ia si vai o le paso. Se longa lava ke mau le pis lea o le ngo le pis. Yesu onga e tuulo le iai. Onga atoa lea o lo wolanga. Na satisfy lo wolanga. Le tua o oe o le pesili na taua awa o oe o le penina tautele. Se longa lava te fio yo matou loto. Ona atoa lea o matou. Yesu. Amen. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Sunga o wheka whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se nga uka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Taeao World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua li makalan vai aso le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofia ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. E te manae maua se luma nae manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pacifica I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whāna maua lunga I le whainu mera o alonga whāna wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ya, tai wala wate leo wato e tolu minuta na talo leitu la lua to lunga se tautua masa unanga tia le nei fo yaso tato filo I le aso lua le aso fo le lofo maleanga le leo tato mtesi langi ya wa fa le to na tato Facebook awale ngali atu e tautua na le tato wa fa le inga le aso Taeao mo le tato ke poa mo le tato chairman pan I le aso Taeao wala mo le old watasi fa fitolo le mafat old watasi old wa fa fitu fa le tolu Olu tasi olu fa fitu fa lua I vatolu te mo I li tātou tumen panma tātou ke poa I le aso a Taeao kama fu ilanga e vakuloa ku ulileia ia wa o le aso kimunga kama ulileia langa ia wangi iola lo ngau aso a Taeao I le olu tasi fa fitolo lima fa tasi tapena mai le whenga le atawa sa vea al Harrington la vea pa wau tautua le wede Samoa se pa isteme le Fiafia na nei tātou whilai I le vaiaso fo manuia lava singa le whainga le vaiaso ala se tautua te o le tautumari I lau whaafonga I le nei vaiaso whaamangalo se leo vai le tau auna po toa le tautai ai se la nātu yama malu atu lau titi whaitama o le tamama tina mai se fo I lau whingaluenga le tua ia mo fo nei whautuanga I le aunanga ma tautua a titia e toe whatu wai ma toe poupau wai lana aunanga I se taimi o mua ai whaaftaima le nei vaiaso whaaftei lewa talo so I fua mai manuia. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau